Welcome, Rider. Chargement. Des bisous, Perceval. Bisous, bisous. Alors, j'ai pris une manettasse. Ah, mais je sais pas si ça se joue à la manettasse. Bienvenue à vous. Alors, éteindre. Ah, c'est un ordinateur. Oh, regardez, c'est un ordi. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Mode streamer, voilà. Mode streamer, diminution du motion sickness. Parfait, voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Taille du texte, c'est ok. Contrôle, c'est bon. Ah, donc peut-être c'est mieux avec le... Non, on fera avec la manette, je pense, non? C'est quoi ça? Démarrer un nouveau serveur. Ah, ok, c'est la nouvelle partie, d'accord. Oh, c'est bien fait, non? Oh oui, des photos, putain, mes sosos. Je te l'ai jamais montré, ma Rustine. Je l'appelle ma Rustine, là, on la voit bien. Là. Bon, allez, vous êtes prêts? On démarre? C'est vrai que 001. On va mettre 00. 001. Créer un scénario. C'est de toi. Une vieille voiture déglinguée traverse la campagne à toute allure. Attention. Oh, c'est une Volkswagen! C'est une Golf 1, non? Ah, 80. Nous sommes en France. Il y a un mignon chat. C'est bon, il y a un chat, c'est le meilleur jeu. Ah, la musique banger. Cliquez pour lancer le jeu. Je clique. Ah, et ça redémarre et tout. Wow. Il n'y a pas de piscine intégrée. Oh, elle est trop belle. 71. C'est où le 71? Elle a des airs incroyables. Non, mais le jeu a l'air vraiment incroyable. Hein. I have a confession. I love crappy romantic comedies. Comment il sait? Yeah, it's a cliché. I can't help it. I love them. All those movies have that scene, you know? The girl is at her wit's end. She's been crying her eyes out. Her makeup is running. She looks like a zombie. She's done. Which is when Ryan Gosling knocks on her door to coax her out. Miss. Attendez, on peut pas mettre la voix en français? Là en français, hein, non, on peut pas. Hein. Ah, c'est dommage, mais je comprends. Je comprends. Bon alors, reprendre l'écriture. Ah oui, puis ça écrit tout le scénar. Oh, mais c'est trop bien, mais regarde. Non, mais c'est trop bien. C'est où 71 du coup? Saône-et-Loire? C'est le même studio que Road... je sais pas du tout. Merde. Quoi merde? Il faut que je fasse un truc. Je pense qu'on va... On va pas le faire à la manette, je pense que finalement c'est peut-être mieux à la souris. Alors merde. Ah, shit. That sounds nothing like Ryan Gosling. See, this is the problem with my life in a nutshell. It's not romantic and it's certainly not a comedy. C'est vrai. All right. Where am I? What happened? À côté de Villefranche, ok. Ah oui, bah 71, oui, c'est du côté de Chalon-sur-Saône. Bah oui, je suis con. Chap, c'est la même coupe. En vrai, j'ai une photo de moi déguisée en punk où j'ai ce genre de cette coupe-là. Hein. Ça m'allait pas si mal. Après, j'étais jeune aussi. Alors, bon, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, où on est? J'ai déjà montré ce que le kid... And then, oof, really, really hot. And I guess that I fainted. J'imagine que je suis tombée dans les pommes. Déguisée en punk, c'était ton style. Ah non, parce que là j'étais maquillée et tout. Attendez. Vous voulez que je vous montre? Aïe aïe aïe, mais il faut que je la retrouve. C'était il y a longtemps.
Désolé, on met pause, hein. Super, hein. C'est pas de ma faute, hein. Vous vous arrangez avec les personnes qui sont actuellement présentes dans le chat. In the chat. Oh! Attends, ça devait être par là. Ah ouais, hein. Eh! C'est moi, hein. Garde. J'ai la même tête. C'est bon? Ah, j'étais canon, hein. Ouais, j'étais là, là. Attends. Belle gosse, hein. J'étais jeune, quoi. Mais j'étais maquillée! J'étais maquillée, ça change tout! Ça change tout! Là, vous avez du superflu, vous avez du maquillage. Là, vous en avez pas. Et vous avez un peu plus d'âge, quand même. T'as pas changé? Oh, si. Oh, si, si, si. Là, j'avais... En plus, là, j'avais mis un faux piercing. Oh, j'avais mis un faux piercing. Oh. Si, là, j'étais jeunette, hein. Ah, c'était après le bac, quoi. Ah, si, c'était après le bac. Non, j'étais en licence, là. C'était en quoi? 2009? 2010? 2013? 2013? 2012? 2012, 2013. Voilà. Il y a 10 ans, finalement. Je suis beaucoup moins jolie qu'il y a 10 ans. Mais remuons pas le couteau dans la plaie. Let's go. Jouons au jeu. C'est quoi, ça? J'imagine que je suis tombée dans les pommes. Ouais, j'ai envie de cliquer sur frumf. Je sais pas ce que c'est, il y a une... Vous avez envie d'aller où? Coucou Boogie. Vous voulez aller où? Ah! Je pense savoir où on est. Coucou, attends. And that's putting it mildly. I'll be alright though. Are you sure? C'est bon, je suis tombée. Ah, elle est trop belle, ça. Aha, as if I could be sure of anything. Still, I should probably update my guardian angel. Ma guardian angel. Actually, now that I think about it, maybe there's something I know for sure. If I have to spend one more second lying on this filthy Ah floor... oui, c'est vrai que ça dégoûte, c'est un peu... Ça a l'air propre, on va pas se mentir, ça a pas l'air sale, mais déjà t'es assise par terre en dehors de chez toi. Déjà ça veut dire que c'est sale. Déjà là, ça va pas du tout. I'm pretty sure that I'm going to vomit. Ah non, non. Vomit again, I guess. Ah, t'as déjà gerbé du coup, ok. J'ai encore un peu la I'm nausée. just a little nauseous is all. I just had a little bit of a moment. A big moment. But it's over now. Sorry, I ducked out. I'm already feeling much better. J'aime beaucoup le fait que ça soit doublé par des Français. I can hardly tell her the truth, can I? Most people don't actually want you to be honest with them. La plupart des gens n'ont pas vraiment envie qu'on soit honnête. C'est vrai. Oh, I apologize, Dr. Giagana. I just vomited up my breakfast. I had it all over my chin. It wasn't a good look. It's hardly my fault. I haven't been handling stress very well lately. Come to think of it, isn't it her fault? She just had to go and tell me that my mom's in intensive care. Ah. I'm sure Ah, I mean, oui, c'est that vrai que c'est is le her sujet. job. But I gotta tell you, that's a lousy job. Really, really lousy. Ok, donc on vient d'apprendre un truc vraiment pas cool. Et du coup, on a fait un malaise, quoi. Elle a beaucoup d'humour. I'll be out in just a second. Those weren't here before. Putain, elle est tellement Do you belle. think they have any idea where they are? I'm sure this comes as a shock, but it is crucial that you understand the Vas-y, moi aussi, situation. je veux. Your mom had a brain Moi, je veux qu'on aneurysm. me dessine comme ça, moi. Do you know what that Elle est means? trop belle. Mom. Funny. C'est quoi I comme could never style get de... myself to call her mom. C'est quoi comme style de dessin? She's always been married to me. As I understand it, it's a weakened Mais artery non, wall. minute. Correct. And that artery ruptured, which caused a hemorrhage. It Non, is a mais- serious situation. We need to prepare for whatever happens next very quickly indeed. I've watched enough Grey's Anatomy to know that this is not good. Donc ça, c'est de la 3D en dessin, c'est stylisé. Donc c'est de la 3D stylisée, c'est ça? Réaliste européen. Vas-y, je vais essayer avec Midjourney, là. Faut que je refasse tous les overlays. J'ai pas lu. Préoccupant. Serious? What can I do?
Anything related to medical care will be my team's responsibility. But you are her trusted advocate. I'm so sorry, you should be her what aware. now? Do you not remember? This is the reason we called you. We have your name and your number, which means that you signed the release. I have no idea what she's talking about. Moi And non since plus. she's not able to express her will, it falls to you to speak on her behalf. But I presume you discussed that when you went through the process. So you must know Chier. that there are a number of options to consider. Chier. Alors Al, c'est doublé en anglais et non en français car je pense qu'ils veulent que le jeu soit joué un peu partout. Chier. I don't believe it! She put my name on the form without asking me. She must have forged my signature. Ah. It's hardly a surprise. She's always done that kind of stuff. But I'm not making any important decisions. A phone call from the hospital, that was a surprise. I'd never have thought anything so serious would happen to her. Anyway, when she's back on her feet, she's going to have a good laugh about this. The idea of me deciding on her behalf. Non, il se pille, allez. Par contre, c'est dommage, les sous-titres ils vont vachement vite. Ok, mais c'est des devs FR qui ont fait le jeu. Je pense, oui. Du coup. En tout cas, ça se passe en France. On a une Golf 1, immatriculée dans le 71. Enfin, quand elle ira mieux, ça la fera bien marrer d'imaginer qu'il m'ait demandé à moi de décider pour elle. Although, that's just a figure of speech, huh? I can't remember the last time I saw Marie laugh. Actually, I do. When she read my first screenplay in high school. Je suis désolée, mais à l'entendre, j'aurais très bien pu faire le doublage. Hein. J'aurais adoré faire le doublage. Hein. Si seulement on pouvait doubler les jeux comme ça, ça serait trop bien. The passion with which she disregarded my work was always amazing to me. She almost died laughing that day. And the saddest part, she was right. It totally sucked. I'm sorry, Miss Fortin. Demange. I went back to my maiden name. Ah d'accord, donc j'ai été I'm mariée. sorry, that wasn't in your file. Listen, I understand that this is all very sudden, but we don't have a lot of time. We need to focus. We do indeed. Why do you think I'm here? Let me be clear, miss. I'm not your enemy. I'm just the on-call physician. Mais je comprends rien de ce qui se So passe, we madame. can work together to help your mother, or we can wait 7 hours, 22 minutes, and 17 seconds. Quoi? And then I can go home, and you can pick up the conversation with Dr. Zorzin instead. But I should warn you, Zorzin is an old coot. Ah d'accord. No, you're right. I'm sorry. Okay. I guess I deserve Yes. that one. It's okay. I understand. It's not an easy situation. Our major concern right now is the hemorrhage is spreading. There's the risk of a cerebral vasospasm. That is a complication which could severely affect her brain. Is she going to die? We're doing our best to make sure that doesn't happen. But there could be long-term consequences. This sort of event severely impacts the body, and mental functions may also be impaired. I need to know if you and your mother will be able to deal with that sort of complication. Ça m'angoisse. Pour info sur le studio, c'est Pixel Hunt est une structure de conception de production de jeux du réel, des objets à l'intersection du journalisme, documentaire, jeux vidéo, travaillant pour des clients diffuseurs. Mais ils sont FR ou pas? No, it can't be. Holy fucking shit. I'm not ready for this. FR? Ok, super, merci. Ok. Donc il va y avoir des séquelles. Non, t'inquiète, tout ça. Moi je suis un rocher. Hein. Moi je suis plutôt un type rocher en type Pokémon. Je suis plutôt type rocher acier. Donc c'est ok. Type roche. Type sablero finalement. Du coup,
notre maman est hospitalisée. Elle a une commotion. Non. Des soucis au cerveau. Elle a eu un choc. Donc j'imagine que c'est là où il y a eu un accident de voiture. Elle a eu un choc. Et là, on nous annonce qu'il va y avoir certainement des séquelles. On nous demande si on est capable de gérer les séquelles. Ce à quoi je ne sais pas quoi répondre. Merde, je ne suis pas ou qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'on a très bien compris ce qu'elle voulait dire. Je peux éventuellement demander quand même qu'est-ce que vous voulez dire, mais à mon avis, je sais ce qu'elle veut dire. Je pense qu'en gros, maman, il y a une chance sur deux qu'elle ressorte de là les deux pieds devant ou en légumes, en gros. Est-ce qu'on est capable de gérer ça? Je ne sais pas. Rupture d'anévrisme, oui, ça doit être ça. On va quand même What do demander. you mean? To be completely frank, if we're able to pull your mother through this, there's only Voilà. a small chance she'll be like she was before. Ah, il y a quand même une petite chance. Small? How small? Smaller than that. In all probability, she will never be quite the same. Some people would prefer not to keep living under such circumstances. That rather their medical care were geared more around letting go as gracefully as possible. What I need to know is, what would your mother want? I don't know. Moi how je to pense answer si je that. me mets à la place de ma Last maman, time je she pense qu'elle told me préférait she ne pas être un wanted légume quoi, mais bon. something, it was... Ok, il faut que je mette ça, j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre. Ok. To be in MoMA. Excuse me? C'est quoi, MoMA, Mama? the museum in New York. Miss Demange, Wait, your mother's that Marie Demange? The artist? Ah, there it is. Works every time. Once people figure out who Marie is, snap! Their whole demeanor changes. Sois pas They feel like jalouse. they know her somehow. Là c'est de la jalousie mal placée là. Of course, they're completely wrong. Oh, she takes them in with her dog and pony show. But there's a world of difference between who she is in public and in private. And if this doctor knew Marie, the real her, she would realize how ridiculous her question is. Yeah, the Marie Demange. And I'm her assistant, I guess. I handle the business, the management, the press, so that she can be fully dedicated to her art, you see? Anyway, the other day, I got a call from Centre Pompidou. They want to do a retrospective on her life and work. Can you imagine? The billboards, the crowds, the press, the whole shebang. And I'm like, hell yeah! I hop into my car, I rush over to tell her, I run into the workshop, yelling, and you know what she said? Did you hear from Mama? Ugh. Someone had told her they were considering her Self-Portrait 8, a canvas from her latest series. A whole exhibit in Paris, on the other hand, she didn't care. So, that's my mother. Most of the time, I don't know. I have no idea what she wants. I know what I'm asking isn't easy. I can give you a little time to think. Like that would change anything. Yeah. I suppose I need to think about it. I'm sorry, I gotta go. Donc là on s'appelle Junon, c'est ça? Ah, par contre la musique banger. Hein. Donc je sais pas trop ce qu'on va devoir faire. I know what she'd say. That I'm Je le running trouve arriver, away ouais un again. peu, pareil. La flûte. What did she expect? That I just show up and what? Decide whether she lives or she dies? Oh le petit sapin sans bombe dans la voiture. I'm supposed to make it to the end of the day, let alone. Tu roules vite là, tu roules vite. C'est bon, c'est géré, c'est géré. C'est rien géré du tout. C'est rien géré du tout. Puis y a pas d'airbag là. Hein. C'est bon, c'est tout, c'est tout.
C'est géré, c'est géré. Regardez, le pare-brise il est pas cassé. Alright. I remember. Diane and I found an injured bird in the backyard. It was tiny. I think it was around the time Marie had set up her new studio in the sunroom. Now that I think of it, that was also my first experience with death. Ah, je comprends l'histoire de la motion sickness. I also had a really weird dream that night. Something about that day always seemed off. I never figured out why. J'essaye de pas bouger la souris. Hein. Why am I thinking about this now? Ça là, ça c'est horrible. Clic gauche pour avancer, clic droit pour reculer. Je recule. Je suis quelqu'un qui recule beaucoup, moi. Ah, oh, d'accord. Bah, on retourne au tout début, non? Putain, mais ça fait flipper, ça. C'est quoi cette merde? I think I saw a big shadow moving down the hallway that night. I imagined a monster bird was visiting us. For a long time, I thought it was just a strange dream. On dirait Bloodhound dans Apex. Le mobile. Donc là, on va regarder que des oiseaux, je pense. Do you recognize this is the mobile that Marie made me before I was born? It's exquisite and delicate. I loved it. Apex. And you did too. I think I still have it in a box somewhere. Donc il y a là l'ombre. Les binoculaires, on peut rien faire là. Tu t'en vas, tu t'enfuis. Bisous Espi. Ah ouais, d'accord. Et moi ça me démonte les yeux. Hein. Je sais pas vous, mais peinture. Back then, Marie wasn't very well known, but she was hardworking. She had just started a series on birds, actually. They were all over the house. She considered them a symbol. And I was very impressionable, so I started to love birds as well. Oiseau. Marie was always quite passionate about birds. So I suggested we keep this one as a pet once it got better. I could already imagine it. A beautiful cage tucked in the corner of the studio. She got so mad. At the time, I didn't understand why she reacted like that. But now... Je comprends pas tout où on va, mais... Marie told us she'd take care of the bird, so we went back to playing. I never saw it again. And when I asked what happened, she said it just flew away. I was so relieved. Mensonge. Mensonge. Je sais pas trop quoi penser du jeu pour le bonbon. J'ai pas trop envie de voir un oiseau. Et merci Tia pour le follow, bienvenue. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. The nest was high up in the tree, but the wind blew it down. The bird was obviously young. It was a big fall. It must have been badly hurt. I didn't realize it at the time. Yeah, Diane was so proud of packing her own suitcase. Bah ouais, pareil. Her father came to pick her up that afternoon. She spent the weekend with him and her stepsister. I was a bit jealous, but also happy to have some time with my mother. Just us. Ouais, voilà, c'est intriguant. On sait pas, je sais pas trop où on va, je sais pas trop, je sais pas. Now I know for certain that someone was in the backyard that night. And since Diane was at her father's, it must have been Marie. What was she doing out there? Maybe...
Maybe what? Maybe what, Philippe, please, termine your phrase. Je suis obligée d'aller derrière, hein. Mais je peux pas aller plus loin, si. Ok, donc là, je vais où? Ah, on fait une boucle. J'ai loupé des trucs, du coup, non? J'ai loupé des trucs? Alors, on recommence dans l'autre sens. Alors là, je peux vraiment rien cliquer. On regarde bien, on prend bien le temps. Donc là, on a le bébé, petit bébé oiseau. Là, on a le truc là. Là, on a la maman. Coucou Boogie. Là, je peux rien cliquer. Là non plus. Maybe Marie killed the bird. That's what she was doing out there in the middle of the night, burying it in secret. Mais non. And it might sound strange, but I also understand why she did it. Mais non. Donc t'imagines que le portrait qu'elle voit au mur, genre ça serait elle? Moi j'y crois pas, hein. Marie, she couldn't stand seeing the bird injured. She knew it would never recover. It was too weak. I remember she said, not being able to fly, that's no life for a bird. She thought it would be better off dead. She could have just abandoned it, let things run their course. But I don't think she did. Bah c'est plus courageux, mais bon. Sounds cruel, doesn't it? Bah, moi je trouve pas ça cruel. Marie, that's her outlook on Abréger life. les souffrances d'un animal, je sais pas si on peut appeler ça de la cruauté. Coucou pas de carbo. Comment ça va, pas de carbo? What I need to know is, what would your mother want? Ah! Oh! D'accord, d'accord. Donc on estime que elle bute un, elle aurait. On sait pas si c'est vrai. Buter un oiseau qui souffrait pour abréger ses souffrances. Qu'il faudrait faire pareil, c'est ça? I'm not ducking out. Not this time. After all, isn't this what Marie wanted? Ah, mais on est revenu en arrière en plus là. On n'a pas fait l'accident. I think. La comparaison, bah ouais, mais c'est un peu non? C'est pas ça? J'ai mal compris? I think I need a sugary drink. Understood. Do you need anything? Well, I need Si, c'est ça, t'as more compris comme moi, coffee. ouais. But if I drink another one, my stomach's going to declare war on the rest of me. Un petit peu d'eau là, avec just du can't sucre speak dedans. on my mom's behalf. One thing's for sure, she's a radical. She's all or nothing, all the time. Petit coca light là? I understand. Bah oui, It's je me doute hard pas de to carbo, contemplate the t'inquiète pas. idea of living with a disability. It's not that. J'espère que toi tu vas bien, c'est l'essentiel. If we were talking about me or someone else, I would say it's gonna be fine. You adapt. People do it all the time. They have to. Life's too important. I would say that. She wouldn't. I'm not sure that answers your question. She certainly comes across as rather forthright. You don't say. I've seen her on TV a couple of times. My father loves her. She's an extraordinary artist. In her interviews, she's so impressive, fierce even. It must be quite something to be the daughter of someone so talented. I've heard this one before. That's a polite way to say it can't be easy to have a nutcase for a mother. Ah, je l'ai pas compris comme ça moi. Yes, it's quite an experience. C'est plutôt des gens vieux qui disent ça. Doctor, do we know why? Why this happened? We were just having dinner last night. She was fine. There could be a lot of factors.
Family history, hypertension, alcohol consumption, I did have a pretty severe hangover this morning. even past trauma, like a historic head injury. It's hard to say right now. Ah, All right, Donc on n'a Miss pas vraiment DeLonge, d'explication. I'll give you time to think. Let's speak again in about 2 hours, if that Quoi? works for J'ai you. une à 2 heures pour that décider sounds de la vie de good. quelqu'un? Can I see her? Yes, of course. Let me find out her room number. Regardez l'autre, il marchait dans le rythme. C'était incroyable. I know what I have to do, what I should do. It wasn't that long ago that I could write this kind of scene without breaking a sweat. I step into the room, there'll be tubes everywhere, beeping sounds. The audience will know that it's serious. Then I start bawling my eyes out. I collapse on my mom's bed, pouring out snot from my nose. Or maybe I'll be dignified, stony-faced, standing quietly in the Bonjour corner, Biscuito, coucou. close up on my face. They'll see I'm suffering deep inside. A single tear rolls down my cheek. That's exactly how it will happen. Or what should happen. There's just one problem. Donc on doit rentrer quand même là. Hein. Oui, ça va, merci et toi. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça sent pas bon hein, cette histoire. Moi j'ai pas trop envie de décider de la vie des gens, moi. J'ai pas trop envie. I really must. She probably needs me. Et si tu peux, allez. T'es un I rocher. don't know why, but I can't open that door. Putain de rocher, allez, t'es un putain de rocher. Non. On a pas réussi. It's always stressful to share an elevator with a stranger. C'est Still, vrai. it could be worse. Oh, moi aussi ça m'angoisse ça. Hey, June. I could have to share it with my sister. J'ai 3 ans que je suis follow, je me rappelle plus. Bah c'est parce que tu viens jamais. Tout simplement. Tic tic tic. Ouais, moi aussi j'ai tendance à prendre les escaliers en général. Okay, I'm kidding. We love each other. Love giving each other a hard time. Okay, I love giving her a hard time. For instance. Ah donc on la connaît? Ah, c'est une bro? Ah c'est notre bro. Ok, salut Hey, Dididou. 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 Salut Dididou. Nothing? I haven't eaten yet. My blood sugar's low, okay? Come with me to the cafeteria. Okay. But C'est if you assez- ah utter bon? that stupid nickname one more time, I'll strangle you. There it is. She had me worried for a sec. Ah mais c'est pas un reproche, t'inquiète This Biscuito. looks nasty. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, aïe, aïe. Did you notice? Jan T'inquiète, loves t'inquiète. being in charge. C'est notre wasn't sœur, mais always il l'a like dit. that. It started when she was a teenager. Some people get acne. She got authority. So, how's work? Ah, you know, scheduling, phone calls, spreadsheets. It's mind-numbing. There's no time to think. That's why I love it so much. How's your script coming along? Ah, on écrit un scénar, ok. On écrit un scénar. Ah bah, c'est peut-être le scénar qu'on est en train d'écrire du coup. I never should have told her about it. I guess I had a moment of weakness. I thought she would worry less about me if she knew I was working on something creative. But why did I even think she was worrying about it in the first place? She doesn't seem worried now. Better change the subject. Ok. And how are Je you? sais pas quoi penser du jeu. hein. Well, since you ask, So easy. I was doing good until yesterday. One of my idiot patients up and groped my ass. Elle a des patients qui lui attrapent le cul. Ah. Allô. Mais on est où là? She's a physical therapist, working Ah, les with kinés, professional d'accord. athletes. Ah oui, d'accord. Le sport de haut niveau. Elle se va attraper le cul. She spends her Putain. days massaging pretty boys with 2 brain cells and 0 self-control. Ouais, ok. She's the best in her field, I've heard. All the major soccer clubs are fighting over her.
Probably because she has her own story. She almost became a tennis pro at 17 years old. She was really strong. And then there was some kerfuffle, I don't know what happened, but the league didn't have her back, so she just gave it all up. I've never seen her so angry. Though today's a close second. I wonder what happened to that guy who was stupid enough to grope her. Il lui a pété le bras. Je trouve que c'est cool que tu saches pas quoi en penser. Je trouve que ça aide à l'expérience. Comme ça, j'influence pas. Ah, c'est pas faux. Hein. Comment t'as What réagi? happened? I handled it with poise, aplomb, and composure. Tu as pété les dents? Anyway, he has a broken hand now. Good thing he plays soccer, not volleyball. The worst part is, she's not joking. In other news, this place is so stressful. Everyone's way too nice. It is a hospital, Jan. I know. They should be scowling 24/7. So, C'est drôle là. how is she? I haven't been to see her yet. What are you waiting for? A singing telegram? J'aime beaucoup Dididou. Sorry, that was uncalled for. This whole situation, it's just a Oh, le lot. petit cupcake là. Yeah? Sounds like there's something else. Something else bothering you? No, nothing else. Wanna bet that there's something else? Well, I guess, I did meet with the doctor this morning. She told me about your deal. Between Mom and you. Quel deal? And, to be honest, I was shocked. Quel deal? Were you going to tell me at some point? Mais quel deal? Je ne sais pas de quoi je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors soit je n'ai pas lu, ce qui est fort probable. Soit- See? Coucou, I Mara! knew that this whole trusted advocate thing. Félicitations Mara pour le contrat. Félicitations pour le contrat de travail, Mara Capucin. Félicitations, Mara Capucin. Alors Mara Capucin va nous demander un résumé. Est-ce que quelqu'un est capable de faire un résumé? Parce que moi je veux bien essayer mais je suis nulle. À poil hein, évidemment. À poil. Bye. Ah bah tiens. Ah je peux pas remonter. Alors ma chère Mara Capucin, pour résumer, nous sommes un personnage. Nous nous appelons Junon, évidemment. Et on a popé dans un hôpital où il y a notre maman qui a une rupture d'anévrisme. Et le docteur nous a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de la soigner ou non, en sachant qu'il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte, et que si elle s'en sort, il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte correctement. Et donc du coup, bah là on est à la cafette avec notre sœur qu'on découvre. Voilà. Je peux pas faire mieux. Voilà mon résumé. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Et je ne sais pas quoi penser du jeu pour le moment. On découvre, ouais, on la connaît déjà dans le jeu, mais nous, c'est la première fois qu'on la rencontre, quoi. Voilà. En gros. Rien à rajouter, chef? Ah, c'était clair? Ça m'étonne. Je suis pas la plus douée au résumé pour le coup. Oui, c'était clair. Bon. Donc on en est là où on explore un peu la vie du personnage. J'ai cru comprendre, je pense. Alors si jamais tu as des questions, n'hésite pas à pas me demander. Faut peut-être demander... peut-être à Soso. Soso, elle sera peut-être nuts aussi. Mais moi, voilà. Je fais ce que je peux. En tout cas, félicitations Mara Capucin pour ton contrat de travail. C'est une très bonne chose. Ça doit te faire du bien au moral. Ça fait du bien. Never fly. The only question is, will she believe me when I tell her I didn't know? Given the state she's in, I wouldn't bet on it. Ah oui, et du coup, je crois que la mère, elle a dit que c'était à nous. Donc nous, on est elle. Que c'était à nous de décider de si on la gardait en vie ou non, quoi. Et du coup, je crois qu'elle nous en veut un peu.
Bah, ouais, pas être méchant. Look, I'm sure you're upset. Of course I'm upset. We just found out that Mom might die. Does that mean nothing to you? Mais je suis un rocher, hein. It does. Of course it does. But it's okay. I'm handling it. You know, I'm perfectly capable of making this decision. Just leave it to me this time. What's going on, June? I'm sorry? Something's wrong. Could be the grapefruit. I read somewhere that it's really toxic. And, No, it's not the grapefruit. Hein? I don't recognize you. You're different. Quoi? Comment ça? Je suis plus la même. On se connaît pas, hein? Ooh, she wants to talk. Seriously. That's just her way to cope with stress. She needs to dissect things to understand them. And she needs to understand things in order to control them. So, what's the play? Idiot or goldfish? La carpe? Hein? Faire la carpe? C'est quoi faire la carpe? C'est quoi faire la carpe? C'est quoi? Maybe if I say nothing, she'll leave me alone? Ah oui, c'est juste rien à dire. On n'a pas vraiment de choix pour l'instant, non. Bah là, j'ai choisi le silence plutôt que jouer l'idiote, mais... Muette, ouais, c'est ça, French cock. And don't pretend you can't hear me. I guess I can't get out of this one. You're acting like some Il kind est mort, le of soleil. robot. You're all closed off. And you clearly aren't considering how I feel about all this. Oh, la flèche! What's the game here? Where's the Jan I know? She's got some nerve lecturing me as though nothing happened. I'm not gonna lie, she's not entirely wrong. I haven't exactly been brimming over with empathy recently. It's not my fault, you know, it just makes it easier to get through the day. For me, at least. I'm not sure how anyone else manages. Je me suis fait fumer comme un saumon par mon boss, quoi? Magikarp, tu sers à rien. Oh, let's go. Je suis peut-être un peu distante, ouais. Okay, maybe I am a little bit distant, but have you thought about my situation? See? That's exactly the problem. And, okay, this is going to make me sound like a huge asshole. Alors, en yet général, again, quand ça commence but comme ça, c'est que tu vas I vraiment, need to stop. tu vas vraiment être une énorme connasse. I've been meaning to talk to you about this, so Oh, why not do putain. it now? We're Oh, here for putain. Mom, and you can see how hard this is on me. Oh putain, je vois... Oh And là yet, là. here we are, yet again, talking about you. What happened to you was awful. It really was. Absolutely horrible. But that was 5 years ago. Et il faut bien qu'on apprenne des choses, Mara. Faut qu'on apprenne ce qui s'est passé. Il y a 5 ans, est-ce que tu savais ce qui s'est passé, toi? Moi, je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression d'avoir entendu ma propre sœur et ça vient de m'énerver. Genre, attends, et c'est bon, nous aussi on a été appelés à l'hôpital, nous aussi on a été appelés à l'hôpital, nous aussi il y a notre maman qui est en rupture d'anévrisme et on vient de nous demander de choisir si elle doit vivre ou mourir. Alors tes petites humeurs là, tu te les gardes au fond du cul quoi. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi elle ramène à elle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est même pas le débat. Mais c'est quoi ça? Mais c'est vachement bien fait ce jeu. Il est vachement bien fait le jeu. Ok. C'est parti. It can't be 5 years. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? It can't be 5 years. It can't be 5 years. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? It was only yesterday. Why the hell is she bringing this up anyway? Parce qu'elle a envie de te déstabiliser. Non mais voilà, j'ai pas le choix, je suis obligée de répondre. Where are you going with this? I don't really know. I guess I'm Oh a little non, worried la about carte. you. La carte de je m'inquiète pour toi. I don't understand what goes on in your head, and that scares me. Why are you like this? Really? She's worried about me? Moi là, en général, je réponds, va te faire foutre, fous-moi la paix, occupe-toi de ton cul. Voilà, mais bon.
Et après, ça part en clash. Et après, on se parle plus pendant des semaines. J'ai pas envie d'y répondre. J'ai juste pas envie de répondre là, par contre. You had to go there, didn't you? You really, you can't help yourself. Whenever you can't control something, you just hate it, don't you? And so, pow, you attack. You're wrong, June. I'm just trying to help. Mais personne t'a rien demandé! You can't really tell me that everything's fine, can you? Do you think that throwing my little problems back in my face is going to help? Oh, wonderful, wow. Oh, it's a miracle, I'm cured. Thanks for the therapy session, but I really have to go. Obviously, you can handle everything just fine on your own, so go ahead and take care of Marie. Wait, June! Don't leave, please! Il faut que j'écrive ce qu'elle vient de lui répondre, c'était nickel. I really need you. C'était nickel ce qu'elle vient de lui répondre. Faut que je l'écrive sur un papier. Really, I'm a dumbass. C'est quoi leur accent? Je pense que c'est doublé par des Français. She really is a dumbass. C'est un jeu français. Prenez des notes. Des semaines. Ah, moi je peux juste envoyer chier la personne pour de bon sans me poser des questions. Non, quand c'est ma famille, non. Quand c'est ma famille et les gens que j'aime, je peux pas faire ça. Réponse de quelqu'un de ta fait bien dans sa peau. De quoi? La réponse qu'elle lui a fait? Ah ouais? Les prénoms prononcés. Non mais l'accent est incroyable. Ah mais là faut prendre des notes. Faut prendre des notes. Parce que j'ai comme contact avec la famille. Ouais mais moi là je suis pareil, je suis comme toi. Je commence à m'éloigner un peu et c'est pas bon. Je veux pas moi. Je veux pas m'éloigner. Should I be honest? Do I have to? I just grabbed the first opportunity to put up a stink so I could get the hell out of there. Of course I'm weird. And I can see how that might freak her out. Mais oui, mais voilà, mais laissez-nous tranquilles en fait. Non! She wasn't telling me that because she cares. Ok, c'est pas moi qui She was conduis. Hein. lashing out to hurt me. J'ai absolument pas la main en fait. Je croyais tout à l'heure, je croyais que c'était moi qui avais géré la voiture, mais en fait pas du tout. L'oiseau on l'a déjà fait. Je pense qu'on va attendre le briquet. Non, on va prendre ça, les cachets. Qu'est-ce qu'on prend? On a déjà pris la boîte là. Ah, peut-être le... Ah, 100% ça va être ça. Les vacances. Oh putain. Ah oui, non mais là la voiture elle commence à prendre tarif par contre. Faut vite qu'on s'en aille avant. You know, Astrid, memory is weird. You suddenly remember these moments without knowing why. For instance, one day, I visited Ça c'est horrible ça. J'ai pas regardé parce que c'est horrible. A year or two ago, I was writing the script for a promotional documentary about lobsters, a freelance gig for the Agricultural Chamber Mais les of Britain. pauvres, j'ai pas envie de voir ça. Truly the crowning moment of my Pauvre career. bête. Although for real, I loved writing it. It felt good, going outside, meeting people. Vite, fuis, petit Lobsters homard, are fuis. fascinating animals. Ne rentre pas dans Shall la I tell boîte. you what I remember? Oh non. Il va falloir qu'on refasse le chemin. Le homard, j'en pince pour lui. Poète, poète. Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc nous sommes passés du 71 au 29. C'est long. Il est 10h 10-11h. C'est les vacances, je pense. Je pense qu'on est en vacances là. Ah, ils m'ont pas dit que je pouvais bouger, d'accord. C'est parti. Oh, Espi. Il est encore là, Espi. Il ne le montre pas, mais... Merci beaucoup, Espi, d'avoir offert un abonnement à Tia. C'est très gentil. Ça, c'est horrible. Hein. Moi, j'aime pas du tout voir ça. Pauvre bête. Lobsters are a mystery to science because they don't age. Their cells replace themselves perfectly, which allows them to never stop growing
throughout their lives. Ok. Continue d'avancer. Donc là on voit l'heure, on voit. Règle de cul sur les homards, non. Pauvre bête. Ok, là. Lobsters have a chitinous exoskeleton, a durable and tensile material that protects them fully. This natural barrier is so strong that lobsters have no natural predators. Ah In ouais? short, no one can mess with lobsters. Except humans, of course. Bah évidemment, parce que de toute façon les humains, c'est les pires prédateurs. Évidemment. File petit homard, file! On est des chieurs, bah, on est des meurtriers, on est tout ce que tu veux. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their 100 lifetime. 000! They keep each clutch underneath their tails for several months. And when the eggs finally hatch, out come a profusion of larvae just a few millimeters long. Can you imagine? Over 100,000 tiny little astrites. Non. Des petits bébous. C'est ça les petits bébous, regardez tous les petits bébous. Pouc, pouc, pouc. C'est 100 000 quand même, c'est énorme. Ok. Ok, on a loupé un truc, mais je vois pas quoi. Oh purée. Ah, ici. Everyone loves Coucou lobsters. Biro. Alors, on Their en pense pour le exquisite and homard. delicate flesh is Je prized sais même by pas the si j'ai déjà finest goûté. gourmets. Je pense que si, With a mais little c'est pas garlic trop mon butter, truc. lemon or mayonnaise, they're delicious. Ah, la mayonnaise. They're on every great chef's menu. Lobsters are a symbol of wealth and luxury. C'est comme le caviar, je suis sûre qu'il y en a plein qui aiment pas, mais par principe qu'ils en prennent parce qu'ils disent c'est cher. Donc c'est bon. Bon alors, est-ce que... J'ai pas de texte, hein. De mon côté... Y a pas de texte, hein. Je vois pas ce que j'ai loupé, là. J'ai des goûts de luxe, j'adore le homard. Non, mais après, y en a qui aiment, hein. Mais tu vois, moi, c'est comme la truffe, je déteste ça. Je trouve ça pas bon. Je vois pas ce que j'ai loupé, hein. Là, Jean-Michel qui vient porter le... On a laissé les mains, ok. Bah écoutez, je vois pas. J'adore la truffe. Ah ouais? C'est vraiment particulier comme goût, je trouve. Par contre, j'adore le jus de cornichon. Bah écoutez, je vois pas, hein. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Le crabe? C'est un peu pareil, non? J'ai pas. J'ai pas ce qui me manque là. Je mange les truffes de Noël. Ah, les truffes en chocolat, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Bah écoutez, je comprends pas. Le caviar, c'est la grosse escroquerie. J'ai jamais goûté le caviar pour le coup. Là! That was the official line. The one I got paid to write. But I dug deeper. You can call me a lot of things, but I'm nothing if not conscientious. I learned a lot about lobsters that the Agricultural Council wouldn't have approved of. Ugly truths we'd rather hide. Caviar, c'est chéros, ça a le goût de sel. C'est bon le sel. Ça se trouve, j'aimerais bien du coup le caviar. Parce que moi j'adore, genre... J'aime bien le sel, moi.
Le homard n'est pas assez fertile pour être aimé à 45 €. C'est bon le sel. Bah tu vois, genre moi la sauce soja, c'est ultra salé, j'adore. Très salé dans ma vie. Arrêtez, je me suis inscrite sur des sites de rencontres là. Je me suis mise sur des sites de rencontres et j'ai coupé et j'ai quitté les applications tout de suite. J'ai fait des comptes et j'ai enlevé tout de suite. J'ai pas du tout. Everyone loves lobsters. But to truly love them, first you have to cook C'est à them. cause de toi, And to Soso. cook them, you have to kill them. There are two ways. Traditional or modern. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. pourquoi je suis venue à vous dire ça? Attendez, non mais vraie question, pourquoi je vous sors ça comme ça? Sans aucune raison valable, c'est sorti comme ça. Je l'ai pas vu arriver, bah écoute, moi non plus. Non mais c'est à cause de Soso, parce qu'elle a rencontré son mari sur Adopte un mec il y a longtemps. Voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. Du coup, j'ai fait un compte et j'ai tout de suite enlevé. J'ai pas du tout... En fait, j'ai installé, je dis ouais, je suis prête et en fait non. Voilà. Bah oui, Soso. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de vouloir comprendre ta logique. Mais non, mais je sais pas pourquoi je vous racontais ça. On parlait de sel. Ah si, c'est bon, j'ai le cheminement. C'est parce que je disais que j'aimais beaucoup le sel. Ensuite, j'ai lu le commentaire de Skull qui disait je suis très salée dans ma vie aussi. Ce à quoi j'ai pensé. Voilà. C'est bon, j'ai. Voilà. Ça vous Et du coup, j'ai instantanément regretté. Donc, toujours pas? Bah si! Le sel dans la vie! Si. Moi je l'ai! Non, c'est pas la faute de ce que... Pourquoi vous aviez pas envie de savoir? Moi sinon je vous raconte plus rien. Pensez à ta bio Charlotte 34 ans, la pointe de sel qui manque au plat qui est Non. Attendez, venez, on sort de là parce que c'est vraiment le pire endroit pour discuter. Ah. C'est quoi la moderne? C'est The quoi? modern way is to stick a sharp knife into their head. But since their nervous system is distributed through ganglia that run down their... Not immediately. The lobsters don't want C'est to die. horrible. But the people who love them don't care about that. Moi je préfère le voir dans l'eau. C'est pas qu'on veut pas savoir, mais à vous c'est inattendu, c'est vrai. Non mais j'ai eu un cheminement avec Skull Kid qui dit que sa vie est salée. Et auquel je me suis dit oui c'est vrai moi aussi. Et du coup, ah oui tiens. Voilà. Bah après on va vouloir des rapports de tes dates. Bah du coup j'ai tout désinstallé donc il y aura pas de date mais... mais voilà. Voilà. Ça vous? Lobsters don't age. But after a while, their shells do. Ah. And if they can't make a new one, their current shell will wear out. It will split. Bacteria, fungi, and other Ah, c'est diseases horrible, mais might c'est horrible, seep j'ai in pas envie de through savoir these tout ça, cracks. moi. And then the lobster will rot from Ah, the mais c'est inside. horrible. Faut réussir à suivre. Pardon. Pardon, je suis désolée. T'inquiète, on vient tous te date. Oh non. Oh non, soyez pas cringe. Je vous en conjure. Oh, pauvre petit homard. J'ai deux en un. Trauma psy et vidéo homard. Mais oui, mais c'est horrible. On est d'accord. Moi, j'avais pas envie de savoir tout ça. Hein. Moi, tout ça, si vous voulez, ça m'intéresse pas du tout. La mort des homards, franchement, je préfère pas savoir.
J'aime bien jouer l'autruche sur pas mal de sujets, et ça en fait partie, voilà. On n'était pas prévenus. Bah, ça, on m'avait dit qu'il y avait des sujets sensibles, on m'a pas cité le homard dedans. Le frais de transport, quel enfer, mais oui, pauvre Mara. Mais du coup, voilà. Non, mais j'ai tout désinstallé. Oh, regardez, on peut le faire avancer. Boop, boop, boop. Dip, 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 dip. Je pense que Pierrot disait ça d'un air de bromance, mais évidemment, je sais bien que Pierrot, oui, c'est un bébou. C'est chelou, j'avoue, depuis que je suis arrivée, c'est du homard. Attends, fais voir point d'exclamation game, peut-être Majora, il a fait un récap. Genre un goûter, bah bien sûr. Évidemment. Mais ouais, Majo, banger, Majo. Ok, foutu. Ah merde. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their lifetime, but few will reach adulthood. The larva will Bien be écrit. gobbled Il a up by copié-collé de la page passing Steam, hein, wildlife. si The jamais. young ones will be poisoned by water pollution. Their livers filled with heavy metals and microplastics. And those who grow big enough will be plucked out of the sea by humans to end up on a fishmonger's stall. Ah mais tu sais, non mais sachez qu'il prend le synopsis qui est dans Steam, hein, il copie-colle. Il copie-colle parce qu'il sait que j'oublie de le faire. Non mais voilà. Non mais je préfère le dire. Et je le paye. Bah moi je me paye déjà pas. Moi je me paye pas non plus, hein, Nuts. Si jamais. Sache-le. Lui il le fait, ben moi je le fais des fois. Hein. Mais en général quand je veux le faire, il l'a déjà fait en plus. Ça c'est vrai. Ça c'est véridique. Ah Majo, je sais pas si t'es là, hein. Apex. T'as toujours pas fini avec les homards. Non mais attendez, il faut qu'on y aille là. Hein. Faut qu'on avance là. Non mais c'est 5 heures le jeu, hein, pas 10 heures. Hein. Allez. Oui, tu vois, il est là. Il est toujours là. Paraît qu'il faut que je te paye, Majora. Donner des croquettes de Napo. Oh là là. Lobsters have a chitinous exoskeleton, but sometimes they feel trapped in it, so they molt. They leave their shells behind and expose themselves. Ah ouais? Until their skin hardens again, the world is full of predators. Oh là là. Carnivorous fish, other arthropods, and humans, of course. C'est Because horrible when quand they've même. just molted, when they're soft, lobsters are their tenderest and their tastiest. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, bah voilà, j'ai jamais... eh bah alors là, il est hors de question que je mange du homard dans ma vie, hein, moi je vous le dis. J'ai clairement pas été engagée pour mes compétences. C'est vrai, Mara, elle est là parce que c'est bon mood, Mara. Mara, elle pense à faire des sondages, des trucs comme ça, c'est rigolo. Mara c'est rigolo. Majora, c'est la justice. Loulou, il sait toujours tout. Il sait toujours quoi faire au niveau informatique. Chacun a ses compétences. C'est une équipe complémentaire de ouf, je trouve. Ça marche trop bien. Coucou Sévrance. Sacrément aveugle, la justice, tu vas te faire ban, tu vas avoir flou et tu viendras pas chouiner, hein, Sévrance. Hein. Tu viendras pas faire mieux, wang. Hein. Tu l'auras cherché. All this to say, being fake? Writing pretty Ouh, j'ai lies? posté, c'est ça. That doesn't bother me. Between my clerical work for Marie and those PR gigs, I learned to tune it out. No one wants to know what's in my head, but maybe you do? Everyone loves lobsters, and that love is what's killing them. If no one loved them, we'd let lobsters live happily at the cold bottom of the ocean. Lobsters don't need to be loved. Me neither, to be honest.
C'est horrible, hein. Mangez pas du homard, hein, c'est horrible. Hein. Mangez pas de bestiaux. Vous êtes des amours. Sauf un, évidemment. Évidemment. Sauf une personne. Alors, qui? Ça suffit les textes, où? Et Loubega? C'est ça que tu voulais faire, Nuts, comme jeu de mots? C'est très drôle, hein, si c'est ça. Du coup, c'est Loubegeia, non? Lobsters have a chitinous exoskeleton that limits their growth. As soon as they shed it, they're in danger. Their enemies notice their weakness. They can smell it, like sharks smell blood. If they can reach a weakened lobster, they'll devour it. They'll tear it apart and feast on its flesh. I don't want to be eaten. Ça fait au moins 30 fois, Mara, mais à chaque fois, il y a des textes nouveaux. Tant qu'on n'est pas sorti de là, c'est qu'il y a encore du texte à trouver quelque part. Voilà. Petit cul du homard, là. Je me rends compte que je fais pas du tout attention. Puis après, tu vas dire, c'est quoi? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? In fact, they could never die at all. If they just stayed in their holes, they'd never get sick. They'd never get harvested or trapped. Unfortunately, lobsters grow. Maybe that's the big difference between them and me. Ah mais bon, la vie du homard, bon. Ça va être encore une analyse ou après ce qu'on va devoir faire à sa maman. On va devoir la mettre dans une casserole. Au secours, quoi. Non mais il est où le texte là? Bah c'est ce qui s'est voilà, c'est ce qui s'est passé avec le premier bail. Hein. C'était un oiseau. Female lobsters may lay over 100,000 eggs in their lifetime. On l'a déjà eu ça. And they'll never watch them grow up. You might think that the sea is salty from all the tears shed by lobster mothers. Ah non, on n'a pas eu cette version. They don't cry. What good would all that sorrow do? On l'a eu ça déjà, non? C'est 2 fois qu'on a un truc qu'il y a 100 000 bébés là. Je comprends pas. J'ai loupé un truc mais je sais pas où. Je suis concentrée là. Hein. Je vois pas de texte. Je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y a pas de texte. Hein. Merci Boogie pour le lurk. Merci beaucoup. Ah, bah dis donc là... On re-arrive ici et on a pas de texte. Hein. Je suis désolée, on n'a pas de texte. Oh putain. You know, Astrid, memory is weird. You suddenly remember these moments without knowing C'est qui Astrid? until you realize it's trying to teach you something crucial. That day, I learned that I needed to be stronger than a lobster. Ah, voilà. To never molt, to never get eaten, to just hide in my hole. Oh, des bisous Soso. That's the only way that bon alors du coup si vous voulez des résumés, il n'y a plus Soso, donc courage. I don't want anything. I don't expect anything. I feel nothing. Okay, on revient en arrière du coup. Why are you like this? Ah donc on est revenu à la bagarre. On est revenu à la bagarre. She's right. I have been weird lately. Honestly, I'm glad she noticed. You're right. I am? Because I was starting to think that I was just being a dumbass. Oh, you're totally a dumbass. You can't just bring up Astrid's death out of the blue and throw it in Ah my donc face. il y a quelqu'un qui est mort il y a But 5 ans, c'est ça. You are right. With her gone, something inside me is broken.
I just don't feel anything. Everything just slides off me. I'm Teflon. Sealed Moi off aussi je suis un téflon un peu. like a damn lobster. A lobster? And you're right. It's been 5 years already. But I'm still trying to figure out how the hell I'm meant to reconnect with my life. I understand. I mean, I know I can't understand, but I think I get it. Is there anything I can do to help? I don't think so. Well, you can keep on beating up idiots, but that's more of a public service than for me specifically. I will. J'ai rien suivi, let's go. You know, I admire you. Sure you do. You've always been the sensitive one. Moi c'est vrai, moi je suis quelqu'un, je suis plus trop quelqu'un de That's sensible. classic Marie right there. I'm sensitive. By which he means weak. Not strong enough for the world. Obviously, I pale in comparison to the formidable Diane. Ouais, je pense aussi Mara. Charo chez moi. Eh oui, c'est moi. Eh oui, c'est moi, la petite chose fragile. Yep, that's me. So fragile. That's not what I mean. Mom raised us to bite before we get bitten. That was the only way out she could see. And I guess I took her literally. But you weren't like that. You knew how to listen. You got people. You were less scared of them. I always loved that about you. That's new. What the hell do I say to that? Dirine. Anyway, maybe this is why Mom chose you. And we're back. Oh, le chiant-lit. Elle est pas vexée, elle est jalouse. Are you bitter right now? Certainly not. Si, complètement, avec ta certainly tranche de no. pamplemousse là. You are bitter. You're pouting. Look at your fucking Enough, face. okay? Stop it. This isn't the time. C'est de ma faute. C'est toi qui I insistes just don't lourdement get là. it. Coucou Samringer. Comment What tu is vas? there to get? You know Marie. She's unpredictable. Wait, you mean Ah mais you c'est didn't ça, know? Mara, laisse tomber. Well, you should see what my signature looks like on the form. She's the worst. Why would she do that? I have no idea. I guess she thought it made sense since I handled the rest of her paperwork. Unless she thought I was a perfect fit since I'm a Libra with Pisces rising or whatever. All right, but still, it's a big responsibility. And it's a bit weird to ask you, of all people, to make that decision. Pourquoi ça serait étrange? Reste calme. Stay calm, stay calm. What am I supposed to do? Scream in the middle of the hospital cafeteria? That's not my style. Although, the way this day is going, it might become my style. You can't Des be bisous, pretty Anto. clumsy. You Merci can't beaucoup cook a pour meal ton without like. setting the Bisous. house on fire. Et voilà! I'm never going to Et live that voilà. down, am I? Depends. Have you figured out a safe way to brown-baked Alaska yet? Whatever. This isn't the time to rehash all that. Ouais, un peu relou, hein. Un peu relou la frangine là. Really, I don't get it. This is so important. Why would she trust you over me? Pourquoi t'es jalouse All en right, fait? I've had enough. You know what? Leave me alone. You know what? You're right. Only an idiot would trust me. Oh, come on. Yeah, Bah si, here it si, comes. si, tu casses You're les the burnes là. reliable one, aren't you? The one people can always count on. Ça y est, elle pète What un are you câble. talking Ça y est, elle pète about? une durite. Ugh, I'm out of here. I'd probably just trip over her ventilator or something. Wouldn't want that to happen now, would we? Oh, you're being ridiculous. Jules. Final Please countdown. sit down. I didn't mean to upset you. Oh, you didn't? Well, you got Deux that fois wrong. ça part en couille, hein. Les deux fois on refait la scène là. Bon allez. Stupide. Well, that was embarrassing, wasn't it? I just can't help Non, it. non, bon attends, il y a un moment elle casse les burnes aussi là. Hein. So Mum wrote my name instead of hers on a worthless paper. What does it matter? Est-ce que c'est vraiment le moment d'être jalouse Ken and I quoi? are stuck in this stupid competition. Non, I comme hate it. Hitchcock. I feel I can't escape it. Hop, petit. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vite. Mais non, parce que c'est. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vite. Hein. Quand on se crache là. Le briquet? Le briquet ça fait adolescence un peu, fumer des clopes.
C'est où c'est lequel qu'on doit prendre? Non, bah attention, attention le pare-brise, pare-brise. Ah! Le briquet, tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Boum. Et maintenant, le ver de terre. Arrête. Of course I'd remember that day. Oh, bah c'est peut-être le moment il y a 5 My ans. Hein. infamous 25th birthday. The day we met Diane's girlfriend. The day we danced a little, ate a little, and drank too much. But most of all, the day everyone went home early because I set the kitchen on fire while making dessert. There's plenty about that night I never told Diane. Ah ouais, il va pas à moitié là. Ok. T'es parti à quel moment, monsieur R? Il se passait quoi déjà? Attendez, faut que je réponde. Faut que je réponde à un mail du boulot. Oh. Je répondrai demain. Tu allais lancer le jeu. Ah oui, donc ouais. Je répondrai demain. Attendez, hein. Je suis désolée, juste 2 secondes. Ouais, et certains clients, ils sont quand même très chers. Hein. Attendez, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est bon, pardon, travail, je regardais. Donc on allait lancer le jeu. Donc ce qui se passe, c'est que donc on est un perso que là on voit pas. Si ça doit être la nana là-bas. On est un perso qui a popé à l'hôpital et on a appris que notre maman avait fait une rupture d'anévrisme et en gros elle nous a mis sur les papiers contre notre gré sur les papiers de décision si on la garde en vie ou pas. Donc voilà, là on explore un peu des souvenirs pour essayer de reconstituer un peu la vie de la personne, j'imagine, de notre vie déjà, savoir quel est notre personnage, qui sont les gens qui nous entourent, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, etc., etc. Voilà, en gros. Et donc on revit des souvenirs. Voilà. À tout moment, on a une bougie. Ah, cadeau. I wasn't expecting Marie to have a present for me, and yet she remembered. Marie, c'est notre mère. It was a bottle of Japanese whiskey as old as I was, 25 years of age. But as usual with Marie, things couldn't just be nice. I hope you like it because it costs me a fortune. Ah oui, That's oui, what she forcément. said when she handed me the bottle. I hate whiskey. I hated it then, I hate it now. She could afford it too. She wasn't world famous yet, but her career was taking off, and with that, her taste became more and more luxurious. Me? Ah, le whisky japonais, quand t'aimes pas le whisky, c'est le meilleur des cadeaux. That's how it Hein, bien works sûr. with Marie. Even when she does something for Jan and I, in the end, it's always about her. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça c'est nous ça. I was quite relieved. It was the last birthday I would celebrate at Marie's. Your dad and I were about to move in together. So I wanted to make it special. To impress my mother. Earn her respect, maybe even her admiration. But that would only happen if everything were perfect.
The fire made it a complete failure. But to be honest, she'd have found some problem anyway. Oui, enfin, t'as quand même cramé une cuisine. Peut-être falloir doser quand même un peu. Ok, donc là, notre sœur fait son coming out, ce qui est une bonne chose. Ah, j'ai pas le droit de voir. Ah. Diane always loved being the center of attention. But when she showed up with Ça, c'est her notre hair sœur. cut short and dyed green, I almost didn't recognize her. 19 years strong on this earth, and she couldn't care less about people's opinions. She was amazing to me. But I wonder if she was, at least unconsciously, trying to please Marie. It worked, by the way. Marie always had a soft spot for the rebels, and contempt for the rest. I'll let you guess which category I was in. Putain, la pauvre. Elle a pas une grande estime de... Notre personnage a pas une énorme estime d'elle-même. C'est terrible. I was. Marie loves to Merde. drink, so does Diane, and her girlfriend Sasha followed along. Ok, Long donc sa story copine s'appelait short, Sacha. We got drunk fast. All four of us. We had booze, we had cigarettes, plus the other stuff. What is the I rest? don't have to tell you everything. Oh si, si. And after a while, Diane was Elle veut pas tout completely nous out. dire. She could barely stand. Pourquoi elle veut pas nous dire? Bah dis, soit tu dis un peu, soit tu dis pas, soit tu dis tout, mais... Ok, donc là ça fume des gros joints, là. Et là, là, ça fout le feu, là. Ça brûle. Ça c'est très angoissant. Ça brûle. It's burning. Alex, he had a hunch things would be tense, and he wanted to be my emotional hotline. I didn't answer. I wanted to fend for myself. It's why I didn't invite him in the first place. I'll admit, sometimes his support was stifling. Attendez. Mais en fait, je sais toujours pas quoi penser du jeu, hein, de mon côté. Elle a les yeux bien rouges quand même. Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle Chinlove, Mademoiselle. Japonais. Merci beaucoup, Stormbringer, pour les 50 bits. Merci beaucoup. Ok, donc Mamounette Poète. Coming out, celui-là on l'a It pas was fait. the first Coucou time Janita. Diane introduced us to her girlfriend. Her very first girlfriend. Bégette, hein. She didn't make a big deal of it. She didn't even tell me that she would have a guest. But I knew it was important to her. And neither Marie nor myself reacted appropriately. Pas super bien réagi, ni Marie ni moi. Pourquoi vous avez pas super bien I réagi? was furious. Pourquoi? It's stupid, I know, but I wanted to enjoy my party. And she showed Ah, up je with something comprends. important to share. All of a sudden, my 25th birthday seemed trite, unimportant. In fact, from the moment Diane and her girlfriend arrived, I no longer mattered to Marie. She rushed over to hug them both. I don't think I'd ever seen my mother so excited. Then she congratulated Diane for her rejection of patriarchally mandated heteronormativity. Diane didn't say anything. Oui, Marie c'est la I mère. could see she was upset. Her intimacy had just been reduced to activism, somehow. Her girlfriend was called Sasha. She was nice, intuitive, smart, and very pretty. Bah moi si, j'arrive parce que j'arrive à m'identifier au perso principal. J'ai un peu le même côté psychologique un peu, je trouve. On sait toujours pas qui est Astrid, on sait juste qu'une personne nommée Astrid est morte il y a 5 ans du moment présent. En vrai c'est clairement un jeu narratif. C'est moi qui bouge la caméra. Et moi j'arrive beaucoup à m'identifier en fait au perso. Je m'estime être un peu pareil.
de jamais se sentir à la hauteur, qu'on est toujours plus pour les autres que pour moi, dans la famille, etc. etc. J'ai un peu ce ressenti-là aussi, donc du coup c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à me... Comment on dit? Oh! Bref, vous avez compris. Ça part un peu trop dans tous les sens. Mais en fait, je pense que c'est le... Voilà, au début, on sait rien et petit à petit... Identifier, merci Sévrance. Et petit à petit, on chope des infos pour reconstruire le puzzle, quoi. Peut-être... Ouais, peut-être que c'est full narratif et peut-être qu'il n'y a pas assez de jeu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Que tu arrives pas à... que tu arrives à ne pas finir tes phrases. Arrête. Donc là, voilà, il faut qu'on apprenne... Il faut qu'on chope des infos. Donc visiblement, nous sommes quelqu'un de maladroit. I'd got these nice candles to decorate the table with. Obviously, I burned myself when lighting them. To no one's surprise, that was typical me. Scaevous, they called me. It means Qu'est-ce que ça veut clumsy dire? in Latin. Maladroit, ok. Marie coined that one. I didn't mind. Quite the contrary. In any family, everyone plays a role. You just need to find the one that suits you. And I like being the bumbling, fumbling one. Oui, ça, je vais That way, faire. at least, the pressure was off. 40 bougies dans la pièce, c'est étonnant que ce soit la cuisine qui est cramée. C'est vrai. Bon alors, attendez. Je recule pour qu'on voit si on a d'autres infos du côté de la maman. Peut-être que je parle pas assez aussi pour expliquer ce que je fais. Alors bon, on n'a pas d'infos du côté de la maman avec sa bouteille de whisky. La bougie, donc on va retourner dans la cuisine, j'imagine. Ok, donc la cuisine qui crame. Par contre, j'aime trop ces petites chaussures là. Ok, ici, donc on a l'accident de la cuisine qui crame. The flames went up very high, very quickly. Everyone ran into the kitchen. Marie, Diane, and Sacha. Alors, on veut plus des infos sur qui? Marie, Diane ou Sacha? On a plutôt envie d'avoir des infos sur la maman vu que c'est de elle qu'il s'agit, non? Oh, she screamed at me. She couldn't believe that anyone could be so inept. I said it Bien was sûr. an accident. I was trying to brown the baked Alaska, but it got out of hand. No one questioned my version of events. The whole thing was just classic me. Alex wasn't there to defend me. And I just Alex? sucked it up. I never saw Sasha after that day. She and Diane broke up a few weeks later. Ah oui, d'accord. Donc en plus, elle t'a pourri tes 25 ans, ton anniversaire. Eh ben. Pour une histoire pas sérieuse. C'est qui Alex? Je sais pas encore. Ah vraiment, à chaque fois en fait, on a des petites infos qui arrivent, on recule encore. On va retourner un peu vers nous là. Dans le feu. Vrai. Ok. À chaque fois, on apprend des petits trucs. Pas tranquille. When dinner started, Marie turned on the charm. She laughed loudly, talked a lot, asked all kinds of questions. She has the most unbelievable charisma when she's trying to please someone, you know? And that night, she really was trying. I thought it was odd. She certainly wasn't doing it for me, or for Diane. And then I noticed the way she was looking at Sasha. I saw the glimmer in her eyes. The same as when she talks about Japanese whiskey. And I got worried. Oh! La maman, elle avait envie de se taper la belle-fille? Maybe I was just drunk. Maybe I was imagining things. Maybe I was paranoid. But when Ah, c'est un Marie très bon plan quand t'arrêtes de invited fumer Sasha ça. to her studio to see the paintings and more, ooh, that Donc raised en the fait, flag. elle est partie avec la She was up to belle-fille. something. She was trying to seduce her. And maybe she could have. I tried to warn Diane. Told her to watch out. She was too far gone. Donc en gros, attends. Donc la daronne, elle s'est tapée la belle-fille. Enfin la copine de sa fille qui venait de faire son coming out. Eh ben putain. Sans rire, si la poêle crame chez vous, n'oubliez pas de ne pas utiliser d'eau. Surtout pas utiliser d'eau, hein, bien sûr. Si c'est du feu avec de l'huile, évidemment. Coupez le gaz, bougez la poêle si vous pouvez et couvrez le feu. Avec le couvercle ou une serviette légèrement humide, bien sûr. Je dirais plus belle la vie. Non mais attendez, là on a un gros dos. Hein.
She just looked at me. She had this blissed-out smile. She could barely keep her eyes open. I had to do something, but I couldn't face Marie head-on. I wasn't strong enough, so I improvised. Elle est tellement beau. Non mais attendez, la daronne qui se tape la belle-fille, ça va pas du tout cette histoire. Là, t'as d'autres infos à nous donner ou pas? Parce que ça, la Diane, on va pouvoir le foutre dans... On va pouvoir le foutre dans la tronche. No one noticed the bottle of Japanese whiskey was completely Qui a bu la bouteille de whisky? C'est pas nous, on l'a pas bu, on n'aime pas. It was perfect for me to craft a diversion. And you know what? I wasn't even that drunk. I was mostly angry. On a mis le feu exprès? At myself. Comment ça contre toi? At my inability to confront her face to face. Maybe nothing happened after all. Maybe Marie didn't try anything. I'll never know. But I was scared enough for Diane's relationship that I set the kitchen on fire. Ah, elle a foutu le feu. Attendez, dites-moi si je me trompe. Merde, dites-moi si je me trompe. En gros, elle a foutu le feu à la cuisine pour préserver, pour empêcher la daronne de discuter avec la belle-fille. C'est ça. Ah, ce qu'elle qui est là. C'est ça? Téléphone, on peut faire un truc avec le téléphone? On peut rien faire. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais attendez. Si je me trompe aussi, putain. C'est comme ça que je l'ai compris, ok. Donc on a voulu préserver notre sœur, et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire les choses directement, on crame une cuisine, normal. Vous faites pas ça, vous, quand vous êtes dans ce genre de situation? Au lieu de dire arrête, maman te tape pas la belle-fille. Surtout que Diane fait son coming out, soit gentille. On met le feu à la cuisine, les secondes. C'est pas mal. So yes, Diane and I were trapped in this ridiculous rivalry. The choir girl versus the rebel. The meek versus the indomitable. Donc nous, on est la bonne élève discrète et notre sœur, la rebelle indomptable. Y a pas un délire en psy comme quoi une nana doit tuer symboliquement sa mère pour devenir soi-même une enfant adulte? Ça tournerait autour de ça, c'est possible? She's not allowed to show any sign of weakness. Et plusieurs sujets à aborder, dont les relations And toxiques. we hold it against each Ça, other. hein. But as soon as we lower our guard, we are saddled with the obvious. It's become more intense as we grew in Mary's shadow. We care about each other more than anyone else. C'est très dark hein, quand même. Hein. Pour l'instant, dire qui est le plus toxique. Entre les trois persos là? Entre la daronne et les deux filles? Sébastien n'est pas toxique hein, évidemment. I never told Diane what happened. She still thinks I'm a bumbling idiot. I can't tell her the truth, and she wouldn't want to hear it anyway. But what I did that night, I did out Voilà, un of peu une love. tête de psycho quoi. Hein. Marie always said that you can't trust anyone in life. Well, in that moment, whether she knew it or not, Diane could trust me. Voilà, moi elle me fait un peu peur. Hein. OMG, je reçois des emails de Marion Maréchal Le Pen, vu que je suis inscrite sur les listes électorales. Mais je suis inscrite sur les listes électorales, je ne reçois pas de mail de Marion Maréchal Le Pen. Hein. je suis désolée, mais je reçois pas. je reçois pas ça, moi. Enfin, faut jamais dire jamais, mais non, là je viens de regarder, j'ai pas de mail. Bon alors par contre... T'es pas inscrit sur la bonne liste. Ouais, c'est peut-être ça, hein, Pyro. Pyro, t'as des choses à nous dire? Ouais, c'est vrai que Johnny, tu soulèves un truc quand même. Si ça se trouve, notre perso est pas si... Non, mais dis pas ça parce que je m'identifie un peu quand même. Alors bon, bof. C'est quoi une liste électorale consulaire? Non, mais on avait dit on parlait pas politique. Avec du savon. J'ai regardé là, midi, au secours, quoi. J'ai regardé l'Assemblée nationale hier après-midi, mais j'ai cru que j'allais... Bah, de toute façon, j'ai chialé. C'est une élection électorale pour les Français à l'étranger. Ah, ok. Ah, tu mouises pour pas que j'en parle? Ok, j'érine.
Je dis rien. Du coup... Ça se trouve, faut pas faire confiance à mon perso, du coup. Aïe, aïe. C'est vrai, Pierrot, mais tu sais, je suis sûre que... Tu sais, après, Pierrot, je pense qu'il y en a plein qui pensent que le Rassemblement National, alias le Front National, évidemment, n'est pas un mouvement anti-étranger. Hein. Je voulais juste tester le Ouida, mais il n'y a pas de souci, Mara. Non, mais hier, petit aparté, hier, j'ai regardé, enfin j'ai écouté l'Assemblée nationale. Il y a quand même, bon, il y a eu des discussions sur les violences policières, évidemment. Donc il y a plusieurs députés qui relèvent quand même les violences policières qu'on voit depuis quelques jours là. Et il y en a un autre, un député, je crois que c'est un des députés LFI, mais je suis pas sûre, qui signale qu'il y a des policiers qui auraient, comment dirais-je, avec des mots pas trop crus, qui auraient fait des attouchements à certaines femmes. Bref, donc ces femmes ont porté plainte, 4 ou 5 plaintes de déposées contre ces flics-là. Donc ils parlent de ça, hein, bien sûr, en demandant à Darmanin de réagir et tout. Donc après c'est au tour de Darmanin. Et Darmanin, qu'est-ce qu'il répond? Il dit c'est bien de signaler le courage des forces de l'ordre. Voilà. Je me suis mise à chialer. À quel moment tu peux répondre par de la provoque pareille quand on te signale qu'il y a quand même des flics qui ont des plaintes au cul pour des trucs comme ça, quoi. À quel moment tu peux te permettre ça? À quel moment tu peux être comme ça, en fait? Voilà. Et là, moi, je me suis effondrée. Je me suis dit, oh bordel, on n'a pas fini. Hein. Voilà. C'était ma petite... J'ai dit plus jamais je regarderai l'Assemblée nationale. Voilà. Plus jamais j'écoute ça, plus jamais je me mets là-dedans parce que ça me... On est en 2023 et on a encore des comportements pareils, donc bon, voilà, plus jamais. Voilà. And Allez, here hein. we go again, trying to see who can spit the furthest. But you know what? I'm not playing this game. She needs her sister today, not a fight. You know, I get it. Get what? Why you think of me this way. The chump who keeps screwing things up. Non mais Queen, on vit dans I understand en France, because c'est pas possible that's là. my little Ce qui routine, se passe you know? là, faut que ça s'arrête. Hein. What are you saying? Même à midi, hein. Enfin bref. Faut que j'arrête de parler de ça. Secret. Replongeons-nous dans le jeu. I'm not about to tell her all my dirty secrets. That wouldn't be like me at all. Bah si, mais nous on veut bien Although les I petits secrets, nous. guess this is a pretty good day for Comme confessions. ça, Johnny va pouvoir nous dire si elle est toxique. Sois honnête. It's not easy existing between Ouais, Jenny Marie Poirot. and you. Il a soulevé le fait qu'on pouvait être toxique aussi. Ah non, reviens! Go-getter. So, I figured if I played the klutzy ditz, I wouldn't need to compete with either of you. If I'm so gifted, why the hell did I choose this grapefruit? This thing's disgusting. That's my dee-dee-doo. Open your heart a tiny bit and she gets all uncomfortable. I told you it's toxic! Understand this. We both know things can be tense between us. Ok, ça a été intense. It Ok. would be easier if I could act like this is all her fault. Mais c'est pas vrai ça. C'est jamais de la faute d'une Dan's personne. competitive spirit is unmatched. She has to be the first in everything. Rejeter You can tout make sur her une little personne, ça stupid n'existe pas, ça. sometimes. Hein. Oh, just like when she was training for tennis, or when we did hamster races. Non, bah hamster, moi. She hit the ball so forcefully, like I've never seen. One day at home, I noticed her hand was swollen. She said it was nothing. She especially didn't want to tell Marie. And I had to threaten to snitch on her so she'd let me take her to the hospital. It turns out she'd fractured her wrist. She told the doctor that it had been a bit painful for weeks, but that she was fine.
She wouldn't Ça even dépend des hear agissements. about Il y a the toujours, test because il y she a had toujours an une important responsabilité des deux, tournament hein, coming up. en vrai. Je vais pas entendre parler d'un plâtre. Bah oui, mais si. She came out of the hospital with the sling that she was supposed to wear for 2 months. The next Saturday, she played the tournament in the sling. And she won! Scary. I could act like I wasn't anything like her. But that's not true. I just pretended that I didn't care. Oh. Truthfully, I also wanted to be the best. At the very least, I wanted to best her. As if we were always competing with each other. And it was exhausting. Non, si t'es en couple avec quelqu'un d'abusif, c'est pas forcément de ta faute. Non, mais c'est ta responsabilité de rester avec quand même. Tu vois ce que je veux dire, Pyro? Je dis pas que... Moi, je parle pas de faute. Moi, je de responsabilité. Moi, j'étais avec quelqu'un d'extrêmement nocif pour moi. Je suis restée avec. Hein. Donc, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, tu vois. Je vais pas dire tout est de sa faute, quoi. Et moi, je suis restée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça s'appelle de l'emprise aussi, c'est jamais facile. Ah, je dis pas que c'est facile. Attention, j'ai pas dit ça. Hein. Mais on peut pas dire que c'est totalement la faute de quelqu'un, quoi. C'est qu'à un moment, c'est aussi notre responsabilité. Je sais pas ce que tu veux dire, mais selon la violence de la personne, c'est juste pas possible de t'en sortir seul. Ta tournure de phrase, on dirait que tu parles que son comportement est en partie sa faute. Alors non, j'ai jamais dit ça. Mais je pense qu'on comprend. Je m'exprime peut-être mal, mais j'ai pas d'autres mots pour dire ce que je pense. Ah, c'est bientôt l'heure du goûter, oui. C'est vrai. Alors, parce que là, tu vois, par exemple, le concours de quéquette entre les deux, elles sont les deux responsables de faire le concours de quéquette, quoi. You used to scare me. Thank you. Don't flatter yourself. It wasn't very hard. But whatever happened, I've always tried to protect you. I don't need anyone's protection. Yeah, it sounds weird when I say it out loud. You're the strongest person I know. And you're built like a sea cucumber. Look, all I'm saying is, I was always on your side when it mattered. Are you talking about Mom right now? Not just her. Yeah, I'm totally talking about Marie. I'm talking about the fact that you're my sister, and that's special to me. On est And dans I know une it's the chapelle. same to you. Listen, Diane. Pyro. Pour ça I qu'elle have no il y idea a how des things are trucs going to religieux. play out with Marie. And it's true, I have been feeling out of it for a little while now. But I do know one thing. That's going to help us. What do you mean? I mean that being a psychopathic robot has its perks. Cool heads prevail. And I think this is going to help us make the right choice. The best choice for Marie, sure. But for you and me, too. Maybe. Why are you looking at me like that? It's just... I'm not used to seeing you like this. You sound confident. It suits you. All right, so what do we do? I have no idea. But I'm not going to tell her that right now. I need to find a different tack. Right now, there isn't much we can do. The doc sounds like she knows what she's doing. They're putting her through a battery of tests. They'll figure things out. So, I think we will have to wait and see. I can't. Vous en pensez quoi du jeu, I du just coup? can't. I'm not going to sit here twiddling my thumbs. We don't have a C'est pas les choice, relations Diane. qui me font que j'aime bien ça. Of course we do. We need to stay Non, on c'est top dans of the notre vie, ça. doctors. They need to do their absolute best. Come to think of it, we're not keeping her in this hole. I'll call my dad. I'll bet he'll have a buddy in a private clinic somewhere.
We're not leaving anything to chance. Why aren't you saying anything? You're with me, right? We need to fight, don't we? I don't know, Jan. What do you mean, I don't know, Diane? If we were in her place, you know very well what she'd be doing. She'd do everything in her power to make sure we pulled through. We owe her that as well. Don't we? I can't take any more illusions. Non, of bah je control. lis, je lis l'histoire en fait. C'est pour ça que je suis calme, je lis. J'essaye d'ingurgiter les infos. Ça n'a jamais été mon genre. Et là, en plus, on est dans un moment très blabla. Même si ça apporte des choses intéressantes, c'est trop pour moi. Je comprends. You can't always do something, you know? Running around all over the place, yelling at doctors won't help her just because we think it will. It doesn't work that way. It never does. Sometimes you just need to let go. Let go? Let go of what? See, Diane, maybe this is why Marie chose me. She knows that I can keep a cool head, that I don't let my emotions take over. Bullshit. You think this isn't your emotions doing the talking? You go on and on saying that Mom is the worst mother ever. Do you seriously not think you share some of the blame? What? What do you mean? You know very well what I mean. She could have died in that car. Je sais pas si on va le faire jusqu'au bout, hein, Mara. Marie was also in the car that day. You remember my little phone? I can't remember why. She was going to town for an errand, I think. I parked in front of her house. She sat in the front, and then... She was by my side when I woke up in the hospital. Jan's right. Marie could have died. And the doctor said that this sort of thing can happen due to trauma from years ago. Ah. Donc un ancien accident. So it's all my fault then? Are you saying that? All of this is happening because of me? Of course not. But since the accident, she's given you work. She's done her best to help you. And you just want to let her die? Shit, I'm not going to give up on her. If you hate her, that's your problem. On n'a pas dit qu'on You're l'abandonnait. out of your damn mind. Come on. You're so transparent. Shut up! I don't want to hear any more of this. I'm leaving. En fait, c'est pas que j'accroche pas, c'est juste que c'est difficile de me concentrer dans l'histoire, me concentrer sur le chat en même temps, j'ai un peu de mal. Vous savez comme je suis. Pétez les plombs. Damn it. Did I really have to go off like that? Maybe she's right. Maybe we should fight, just like Marie taught us. Ok, let's go. Do I really have to be so angry? Do I really hate my mother? Ok, elle se reprend, elle se remet en question. Ben, je pense que les choix, ils se font petit à petit. Par rapport à ce qu'on choisit. Je sais pas. Ah, mais attends, donc on revient dans le premier souvenir. Donc ça c'est le premier souvenir qu'on a eu. Où on a sauvé un petit oiseau et que visiblement notre mère l'aurait tué dans la nuit. When will Dad get here? Parce qu'il He'll pouvait plus get voler. here when he gets here. Soon. Don't worry. Can't wait. Tomorrow we're visiting Buckingham Palace, and Lizzie says I'll get to taste real fish and chips and... Oh, sorry, Junon. I've never really been jealous of Diane's family. Ah, I was donc elles sont too demi-sœurs. fascinated by the concept of a family. That was an incredible discovery for me, and so beautiful to see. I was also worried for her. She had a dad and a stepsister. She had something to lose. I only had Marie, and Marie is immortal. So, I was safe. Donc c'est sa demi-sœur. Ok. Le briquet.
ou le homard. Le homard, allez. Donc là, on reprend les 3 souvenirs. Les post-it dans la voiture, j'aime bien les post-it, arrêtez. C'est trop pratique les post-it. Ok. Ah, là. Cannibale. So, why do you put the elastic bands around their clothes? Is it so they don't cut your fingers? I appreciate the concern, but no, ma'am. Without the bands, they would just eat each other. Ah oui, d'accord. When the guy said that, my mind jumped to my mother. She used to warn me about people and how dangerous they could be. Even me, she said. Don't trust me. Trust no one but yourself. Ah, it was exhausting. Ensuite le briquet. Donc là, on a revu nos 3 souvenirs. Avec la bouteille de whisky japonais de 25 ans, qui a coûté cher. On danse. Ah, forte. Wow! I'd forgotten how muscular you are. And are you jealous? No, I like it. All right, you know, you're my sister. This is Ouais. super Ouais, embarrassing. c'est super cringe. Especially since you're drunk off your ass. Elle est amoureuse de sa sœur ou quoi? On va lui rouler une gouache ou quoi? I've always found Diane's presence comforting. C'était très cringe là, ce qui vient de She se only has passer, to non? stand by me and I start to breathe easier. It's funny how you forget the obvious stuff as time goes by. C'était extrêmement cringe, non? Ouais, hein? You see, my little dear, there are some things I'd have loved the chance to tell you. For starters, growing up means figuring out what you really care about and what you're better off without. I never understood why the whole world was such a threat to Marie. It damaged me, growing up that way. Now, I've had enough. Diane has always been a reassuring presence in my Elle life. doit trouver sa sœur. Non, c'est très cringe. Although I never C'est knew très how cringe, to note. tell her. We had completely different lives. We're not affected by the same things, but I hope it's not too late to tell her that I care about her. Je me sens de rater des épisodes, mais c'est vie ma vie. Dès que je stream et qu'il y a un jeu avec histoire, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps comme ça. Alors là, il sort plus en plus. Oh non, on recommence. Ok. Oh, c'est très très cringe là ce qui vient de se produire. Hein. Et non, on trouve pas. Non, en général, c'est frères et sœurs. Si à un moment donné tu ressens quelque chose qui dit que c'est sexy, ça va pas du tout. C'est pas du tout normal. Bisous Mara. She's terrified, actually. My little sister. Ah, donc elle, c'est la I need to petite comfort sœur. her. Show her that I'm here for her. That she's not alone. Ah, je la prenais You know pour la what? grande sœur. Right about now, there's nothing we can do for Marie. Nothing Non, at c'est all. cringe. Demi-sœur, sœur, But peu I importe, know c'est this cringe. bothers you. De And manière I affective, understand. oui. Mais pas That's là, how it c'était is. It's out of ça our ressortait control. autrement. So I'd rather pay attention to what matters the C'est pour most. ça que je me permets de Family. dire. And that's what exactly? It's you. You're my family, Jen. What about Mom? Marie is different. That's just how she is. She's... Sure, we're part of her life, but we can't expect much more than that. Marie, she's alone against Oui, c'est the une boîte world. FR, ouais. Le souci, c'est qu'on n'a pas une histoire qui progresse de façon linéaire, mais les petits bouts qui arrivent à droite à gauche, faut reconstituer le tout, c'est pas facile. Non, franchement, moi, je suis en galère un peu. Hein. I think she'd be furious if she knew she was surrounded with Jesus stuff. Donc là, en fonction de ce que je vais choisir, ça va débloquer d'autres trucs.
Ça la ferait chier si elle savait qu'elle était entourée de bons dieux, de bondieuseries. Oh, she's a staunch atheist. Pretty much an old school iconoclast. The opposite of her mother, who was a real Bible thumper from what little I know of her. Hence, the biblical first name. After all, whether she admits it or not, Mom has one thing in common with the biblical Mary. Both of them had a child whose father was shrouded in mystery. Which makes me baby Jesus? Elle sait I'd pas qui est prefer son not to père. end up dead on a cross, though. Well, considering what she's been through. As a kid, I mean. What is she talking about? What are you talking about? How do you know what she went through as a kid? Did she talk to you? Once. One night. I didn't really understand. Her dad left when she was like 12 years old. She basically raised her brothers and sisters on her own. Hold on, what? She has brothers and sisters? I guess so. And she's the oldest. And at some point, she burned bridges with everyone. Forever. Oh, wow. Did I know this? I kind of remember, but it feels like a blur. Have we talked about this before? Did I forget that c'est too? ok. Ok, donc elle a des oncles et des That's tantes. not what's important right now. You know, Diane, I don't think that Marie has anyone. Not really. She doesn't want to. She can't. Ça me fait tellement She baser doesn't qu'elle know l'appelle Marie, how sa to mère, quoi. trust. True. That is the one thing that's beyond her reach. But it's not beyond ours. We need to trust each other, otherwise we're screwed. You understand? Of course I understand. I've spent years trying to get her to pay attention to me. And I don't feel like fighting all the time. Not against you, anyway. We don't have to anymore. Ok. What? You mean, now that she's fucking dying? No, I mean, we can decide to do things differently. We don't have to play by her rules, where everyone's out for everyone. Kill or be killed. I think that's... I don't know. It might be her history, but it doesn't have to be ours. I'm not even sure she even believes it herself, actually. I'd rather believe that there are people Oui, c'est I bizarre, can hein, c'est bon. always count on. And that they can count on me because I love them and I care for them. People like you, Dididou. Dididou. Dididou, c'est mignon, Dididou. Oh non, bébou. Is she crying? Non, elle fait semblant. Sorry. I don't know what's going on with me. Mais t'as pas à t'excuser, t'as le droit de pleurer, au secours. C'est quoi le bail, là? I'm scared, you know? For Mom. I don't want her to die. Oui, mais c'est la vie aussi, des fois. Right now, she's still alive. And you know her, she's not going down easy. Faut voir, I le don't think médecin they're est anything like a lobster. pas I think très... lobsters are disgusting. Is that right? Me too, come to think of it. Il est mort le soleil, je crois que c'était ça, Pierrot. Ugh, crap. What? Is it the doctors? No, look. Alex? You should answer. Alors, qui est Alex? Are you sure? Are you gonna be Ça okay? doit être sa Ask me copine ou again son and I'll copain? slap you. Of course I'll be okay. You're coming right back, aren't you? You bet I am, little sis. D'accord, donc en fait, putain, c'est une petite sœur, quoi. Moi, I don't know what would have happened between your dad and I if you were still here. Would we have agreed on how to raise you? The kind of values to impart? Attendez, Astrid. Alors peut-être. Oh, est-ce qu'il y en a qui sont encore à fond dans le scénario, là? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une donnée qui est quand même... Ah, Queen, j'étais sûre. Alors attendez, parce que là... là... Bisous, janiteur, bon après-midi. Parce que là, du coup, ça veut dire que... c'est possiblement Astrid, là, dont elle parle. Que c'était son enfant, qu'elle a perdu son enfant. Et que Alex, c'est du coup... soit son ex, soit son mec actuel, mais l'ancien papa de cet ancien enfant. I think so, at least on the surface. Actually, we had made a deal when you were still...
C'est He ça. came up with the idea, if memory serves. Alors, est-ce que c'est Astrid, par We contre ça... don't contradict each other in front of Astrid. If we have to fight, Bah voilà. we do it in private. Aïe, aïe, aïe! But that never happened anyway. Your dad doesn't get angry. Perhaps because he hates confrontation. God damn it, you know. Okay, pretend I didn't say anything, huh? Hello, Alex. How are you doing, Alex? Oh, I'm so glad to hear from you, Alex. Did you take it? I have no idea what you're talking about. I know exactly what he's talking about. Ah. I just have no desire to talk about it right now. The house. Astrid's dollhouse. It used to be in my office and now it isn't. And I need it for work. I'm using it as a reference for level design. Can I call you later? Hold on, where am I right now? I guess I wandered into a decommissioned part of the hospital. Ooh, it was kind of spooky. No, you cannot call me later. It's easy. Just tell me if you have it. It will take 2 seconds. Your dad is getting on my nerves. I'm sorry, but it's true. All right, Alex, listen. Okay, come on, keep your cool. Try and be mindful. Je vais devoir raccrocher. Je ne sais pas où est cette maison. Mais oui, mais c'est nous qui l'avons pris. Tu t'appelles Alex, Skull Kid? Aïe, aïe, aïe. On est d'accord que, bon, voilà. I'm going to hang up now. I blew off Jan to pick up the phone, thinking this was an emergency. But it is an emergency. I'm sure Diane will understand. Alex, you don't know. Fine. The one time I need your help... Oh, poor guy. He's about to feel very bad about this. Oh well, that was his dumb choice. Alex, I'm at the hospital. Putain, on Oh, dirait shit. qu'elle jubilait Are you okay? de... What happened? Or was it Diane? Don't worry, I'm fine, and so is your dear Diane. Comment ça, ta chère My Diane? mother, she had... I should be happy that he's relieved, but man, that's harsh. But let's be honest, Alex has never been too keen on her anyway. Do you want to know how he described her? The mug of a James Bond villain, the personality of a public restroom, Un and the charisme de toilette pictorial publique. style of a drunken tardigrade. I'm C'est sure violent. he thought that she was being unfair to me, and that annoyed him. So he avoided her as much as possible. The worst part is that she loved him, but he could see right through her. Ah ouais, elle l'adorait? She understood very quickly that he would not treat her with kid gloves. And she appreciated that, because she loved fighting. Alex didn't like that I wasn't as critical of Marie as he was. He probably thought that I was a bit masochistic. I wasn't. It's just that I'm her daughter, and she is my only mother. Alex, this is my mother we're talking about. I mean, sure, this is Marie, but still. What happened to Our Lady of the Paintbrush? I know it wasn't her heart. She doesn't have one. C'est vachement dur. That doesn't sound like Alex. Not at all. What's happening to him? Is he drunk? It's a bit early to start drinking. Should I be worried? Or perhaps I shouldn't say anything. It's not funny, Alex. It's just... It's not funny. It's actually pretty insensitive, which is not like you. Are you okay? Come on. It's just a joke. Except nothing is ever just a joke. Anyway, what do you care if I'm okay? I mean, I care about you, and Oh, sorry. Putain, elle en prend plein la gueule quand Are même. you doing a stand-up routine now? Hopefully that works out better than movies did. Waouh, c'était tellement gratos. I don't know what's going on, but I have no time for this, okay? So I'm just gonna hang up now. Yeah, you hang up. You can call me anytime, day or night, even show up at my house unannounced. I'm here, no worries. But if it's the reverse, I can go right onto hell. That's unfair, Alex. I don't... Unfair? Really? Have I ever not been there for you? What is that supposed to mean? Tout le monde m'en veut. Je pense que tout le monde m'en veut parce que je suis pas quelqu'un de bien. Hein. Quoi,
il y avait un truc, pourquoi j'ai pas eu? Are we keeping score? That's news to me. I never asked you to be there. I don't owe you a thing, okay? Just call Pauline if you're looking for comfort. That's too easy, Juno. Giving up on me now that you no longer need me. Alex, it's been almost 2 years since... What if I had done that to you when Astrid died? Oh, go fuck yourself, Alex. Bah, moi j'ai envie de dire gros connard. Après, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant 5 ans, là, pour qu'il soit comme ça, là? Bonne ambiance, hein? Oh ouais, putain. What a dumbass! How dare he bring you up in the middle of all this? Je trouve ça ultra intéressant de pas avoir un perso parfait. Ouais, non, mais franchement, c'est très intéressant. He never forgave me for what happened, but he's too cowardly. J'aimerais bien to savoir tell un it peu to plus my quand même, face. parce que... He's right, though. I don't know how I would have managed if he weren't there when you... And on top of that, I hold him responsible. I guess I'm an ungrateful bitch, huh? Ça m'angoisse à chaque fois, j'essaie de redresser la voiture. Queen. Attends. Attends, la brosse à dents, on l'a pas eu encore. Je peux pas? Quoi? Je peux rien faire? Quoi? Le peigne? La brosse? Le livre? Ah, ici, là. Of all the stories I know, this is probably the Mais least c'était funny même pas un one. bébé en plus, Although hein. it's not like any of this has been particularly fun so far, but sometimes, well, thinking back about darker things does help shine a light on Qu'elle them. était grande And jusque là, la gosse. I Hein. think this one ends well, all right? C'est faut I'll se tell mettre you this dedans, story. Al. Faut se mettre dedans. Ah mais je suis d'accord, hein, c'est vrai ça. Je suis entièrement d'accord. Hein. Alors attendez, parce que là, si j'avance du coup... Ah non, là, il y a poil. Bof. Ok, donc c'était pas un bébé. Ça, c'était Alex? Alex was a great dad who took good care of his child. He showered her, cooked her food, invented games for her. Anytime the little girl was home, his deep laughter would shake the house's walls. And then, one day, Alex no longer feels like laughing. Donc là, elle est au bain. Tadititi. Astrid was both a little girl and a very big girl. When she turned 4, she decided she would brush her own teeth. She was so eager to grow up. C'est un And enfant, then quoi. one day, Astrid disappears. Brosse, elle est dans toute seule comme une grande fille. Et là, on remarque le ça qui était là. Je pense qu'à un moment, il va disparaître, non? Même pas. Ok, là, elle est partie, je pense. Junon was a mom who La had brosse qu'on made trouvait dans la a voiture, exactement. huge La brosse qui était en mistake. bas, oui. She had bruises La rouge. everywhere, a broken arm, her skull was split. Quoi? It wasn't a pretty sight. Elle a eu un But accident? Alex didn't mind and still took care of her. Junon was quite sure that she didn't deserve it. And then one day, she gets better. À poil! Tout nu! Elle est toujours habillée pareil, hein. On remarquera que le changement d'habit, bof. Hein. Marie was a grandmother who was often angry. As a result, she and Junon did not talk much. It was too exhausting. Faut pas And laisser then sa one machine day, fermée et après ça pue. Hein. Marie calls. Sans le moisi après.
Mais là, on a plus la... Y a plus la... Time passes. La brosse. And Junon's body fixes itself. The bones heal. The bruises fade. Doctors call it a miracle. Junon doesn't agree. But these doctors are no good anyway. They didn't even notice that Junon's heart is strewn all around. Inspecteur de l'hygiène ménagère, bah ouais. Puis déjà, tu marches en chaussures. Tu marches en chaussures chez toi? Non. Surtout pas sur les tapis où tu mets tes petits pieds en sortant de la douche, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ça là, ça, pire que tout. Voilà pourquoi personne ne rentrera chez moi. Bah. Time passes. But a big little girl doesn't just disappear. She leaves toys and drawings lying around. And all kinds of fist-sized marks. Like tiny little clenched fists punching holes into Junon's heart. Moi, je suis pas pieds nus. Je suis en espadrille. Mais ça, c'est depuis que j'ai un chat. Avant Napo, j'étais toujours en chaussettes. Si pas de tapis au niveau du lavabo, pas de problème. Alors, j'ai pas de tapis au niveau de mon lavabo, mais il est hors de question que quelqu'un rentre en chaussures chez moi. Ça, c'est clair. L'espadrille, c'est proche de l'Espagne, mais non. Time passes, and the phone rings. Again and again. Je trouve ça dégueulasse. Junon doesn't know what Marie wants. Rentrer en chaussures chez les gens. Dégueulasse. Marie was there when Junon made her big mistake. And if Junon picks up, they'll have to talk about it. Junon can't forgive herself. So the phone rings, and nobody answers. Quand t'es en appart, c'est plus facile à mettre en place qu'en maison, je trouve. Bah, c'est surtout que moi j'habite toute seule et personne rentre chez moi, donc c'est facile à mettre en place. Du coup. Je pense que si je vivais avec quelqu'un, ce serait plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vis avec personne. Ça c'est fait. Time passes, and Alex non, is non, mais still la bâton des standing. He chiottes. misses his daughter. He misses laughing too. But he doesn't show it. He's taking care of everything. He cleans up, he cooks, he washes. He wants people to know that he won't crumble down. Regardez dans le détail, le tapis bouge. Le détail. Ça, c'est un détail qui fait tout ça. Ah! Non mais il faut fermer. Merci. Et vous faites pipi assis, je vous en conjure. Oh! Il m'a préparé un bain. Je suis dedans. Ah! Les problèmes. Marie keeps on calling. When the Ah oui, accident c'était moi, happened, pardon. Marie knocked her head. She looks like she's better now, but Junon is still thinking that she almost killed her. Her too, she might add, so she's not picking up. Mais au-delà, les garçons, au-delà d'essayer de viser quand vous faites pipi, c'est qu'en fait, ça clongue. Et du coup, il y a des projections de pisse qui sortent des toilettes. Et c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Faites pas ça. Ah bah de toute façon, il y a des trigger warnings de partout dans le jeu. Hein. One day, Alex puts away every hint of Astrid into a big box. The apartment seems a bit empty all of a sudden. Je crois que But c'est it is dans what un it accident de is. voiture, ils ont perdu la petite, non? And Alex isn't crying. C'est pas ça, parce qu'elle avait des bleus partout et tout, donc je pense qu'il y a eu accident. Putain, mais même là, j'arrive pas à tout saisir. Oh! Ah ouais. Tac, tac, tac. Putain,
Putain, vous avez saisi ça? Moi, j'ai pas saisi. Alex wants to rescue Junon from her sadness, wash her hair, cut her nails, spoon feed her. He wants to be the guy you can rely on to walk back home when you're tired. But today, Junon is not walking back. Je crois que Marie était dans la voiture, ce qui a été dit. Oui, oui, parce que du coup, la sœur a dit à Junon que c'était possiblement de sa faute parce que pendant cet accident-là, il a pu avoir des séquelles et que du coup, elle fasse une rupture d'anévrisme seulement maintenant. Mais pour le suicide, je suis pas... J'ai pas saisi en tout cas. Voilà, voilà, assis, pipi, assis. Oh! Et en plus il rabat pas. Mais putain, y a rien qui va. À poil. Toujours à poil. Ah, ça pue la merde là, hein, je vous le dis. Ça pue la merde. Ça sent la lame de rasoir, faites attention. Trigger warning. Le miroir est cassé. Le miroir n'était pas cassé. Ça n'était pas. Et je vois pas d'où ça vient. Parce que lui, il est toujours là. Ok, faites gaffe. Donc là, elle en a dans sa main, je pense. C'est une plaquette de cacheton. Ah ouais, peut-être bien, ouais. Mais pourquoi il y en a par terre? Là, elle a quand même cassé le truc. Je préfère ce plan. Je préfère largement les plans comme ça que quand on avance et qu'on recule. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a loupé? On a loupé un truc. Donc là on avait encore la fille. Là on avait encore la piotte. Tac tac tac, elle se brosse les dents. Là, à mon avis c'est dramatique. Là il n'y a plus la piotte. Là la piotte est partie. Là elle a mal au cœur. À poil. Baignoire. Douche. Là elle se lave. Ok. Ok, là elle est au bout de sa life. Oiseau, oiseau. On l'avait pas vu lui. Balai. Tapis qui bouge. Ok. Junon doesn't want to be saved. Ok, faites Not gaffe. by Alex, Trigger warning, trigger not by warning. anyone. She puts her finger through the candle flame to feel the bite. She wants to hurt, just like that time. Broken bones and ripped up flesh. She's angry that her heart is still beating. Non, c'est bon. Moi, j'ai pas de ref au S-Word. Hein. Là, il y a eu quelque chose pour qu'il y ait cette situation-là. Mais j'ai pas le... And then one day, Ok. Toujours trigger are you warning. sure you want to know the rest of the story, my little friend? Ok, donc c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Faites attention. À mon avis, ça va parler du S-World. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas, évidemment. On pourra mettre dans le chat. On pourra écrire dans le chat quand c'est terminé. Je pourrais écrire si vous voulez. J'écrirai dans le chat. I hadn't prepared anything. I was just going to wash up. I had closed the door, taken off my clothes, turned on the shower.
and I started crying. I couldn't stop. I couldn't go on. I had medicine for my broken heart. And I decided to swallow it all. Ouais, donc c'était bien des médicaments, ouais. Your toothbrush was on the edge of the bathroom sink, which made me think of my very big little girl. Her smile full of toothpaste. I thought that maybe I too could give it a try, but I had forgotten how to. SP, trigger warning. C'est pire moment. Je mettrai un message dans le chat quand ça sera fini si tu veux. C'est le S-word. Je préviens. Je mettrai un message dans le chat. I put those little pills in my mouth, and they tasted funny on my tongue. I just needed to swallow them. And right at that moment, the phone started ringing. Marie didn't ask me why I didn't answer the phone for a whole year. She started talking as if nothing happened. I was crying too much, I couldn't answer. So she told me she could wait. And she waited until the last tear was shed. And then she told me something she had never told me. Perhaps one day I can tell you exactly what it was. But, long story short, it meant she loved us very much, you and I. In that moment, I felt like an enormous weight was lifted off of my shoulders, as if she had given me the most beautiful gift. And then she changed the subject, as she does. She had a proposal for me. Her career was taking off, and she needed someone to do the clerical work. She knew I would do it well. She told me, "It's a boring job. I'm not doing you any favors, but you can do me one." I accepted. Alex never learned what really happened that day. He panicked because he could no longer hear me, so he broke the door. But he was too late. It was all over already. That's it, my little fawn. That's the end of my story. C'est ok, non, If je it weren't pense for là. Marie, I wouldn't be here to tell you, because she gave me more than words that day. She helped me understand that it was time I made my own decisions. That's the thing I figured out that night. And it changed me for the better. I would no longer rely on others to save me. Not on Marie, not Alex, not anyone else. I couldn't live like that. Not anymore. Je pense que c'est bon, non? Le trigger warning là, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si y en a qui ont regardé du coup. Je sais pas si y en a qui ont regardé. On peut mettre dans le chat, non? He didn't actually understand. He didn't get the dynamic we had and what it did to us. And me neither, actually. Up until today, I lived some sort of a misunderstanding. But it's over. It's true. You were there. Not just when we lost Astrid, you've always been there. I knew that whatever happened, you'd be there. Après, ça va être tout le jeu comme ça. Je sais pas combien de temps. Ouais, il reste une bonne partie du jeu. Hein. Après, ça va, moi j'arrive à bien décloisonner le truc. Donc ça va. Mais ouais, c'est. Les yeux un peu humides quand même. It's not easy to explain why you fall in love with someone. There was no love at first sight between your father and I. We even lost touch after high school. And still. One night, we went out on a date, and I immediately knew that it would last. There was something in his eyes. When he looked at me, I felt like he saw something invisible. Something wonderful. Something valuable. I couldn't believe, in fact, he was looking at me. I was really anxious at the time about everything. But when I woke up at his place the next day, for a brief moment, the oppressive feeling had disappeared. It happened again,
When I saw him the next day, and the day after, and then after that, every time we met, in spite of the distance, I felt like I was taking drugs. And it was really good. And I loved it. I didn't have that growing up with Marie. I felt like you believed in me. You're the only one who made me feel Là, je this pense qu'on a way. fait un choix important quand You même. and Astrid. Yes, you too, my little dear. I believe in you. I know. Being with you was a gift. But it had to stop. After Astrid died. You see, my little fawn? Even when you're gone, you're never very far. Merde, il a dit quoi juste avant? Oh putain. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Attendez, je pense que si je retourne là... J'avais l'impression que tu croyais en moi, tu es la seule personne qui m'ait fait sentir ça, toi et Astrid, toi aussi mon petit fin, gna gna. Je crois en toi, je sais c'était un cadeau, ta présence, mais ça ne pouvait pas durer. Après la mort d'Astrid... Vas-y, on fait le drama. I was just letting you lead me around. When Astrid died, I did what I always do. I leaned on you. Coucou Yaskalkor. You would have the answer. Comment You tu vas? would know what to do. But now, though, I understand. This whole time, your poor dad was fishing out corpses. Not literally. Don't worry, I'm not going crazy. It's just... It reminds me of this story I read while doing research for a screenplay. Ça va, merci. Ah, j'ai envie de savoir les deux. I wanted to write a social drama. You know, kind of like Ken Loach. I wanted to change the world. I never finished it, fortunately. It probably would have sucked Là, je suis dedans, là. hard. But at the time, this one story really struck me. The story of a guy named Wei Peng, a farmer in the Yellow River Valley who found himself a unique occupation. His cabin is 20 kilometers downstream from Lanzhou, an industrial city that attracts poor folks looking for work. And their life is so terrible that a bunch of them are committing suicide. Lanzhou is mostly known for its thermal plants, its factories, and the highest level of atmospheric pollution in all of China. That said, there are cities like Lanzhou all around the world. Every morning, Les dessins sont incroyables par Wei Peng contre, j'aime grabs trop his la DA. pitchfork, hops into his small boat, and he searches the river. He's looking for bulky and soft lumps. Most of the time, they're goat carcasses. But every now and then, he finds humans. When Wei Peng manages to identify the body, he sells it. Otherwise, he buries it. Between 500 and 5,000 yuan, depending on the client. C'était I un bloc. understood why people paid him. It's a horrible feeling not knowing what happened to a loved one. They were purchasing more than a mortal coil. They were purchasing peace of mind. But I didn't get why Wei Peng did it. How can you live with this job? Le chat d'or, Then, Yaskalkor, I t'inquiète pas, reached c'est normal. the end of the article. His own child died in that river. A kid your age, trying to retrieve a ball in the water. Wei Peng didn't know how to swim. He couldn't do anything. And now I C'est un understand jeu qui Wei les a Peng. endormis. Just as Ou I ils sont partis. understand Alex. Je sais pas, un des deux. Some people find it easier to alleviate other people's grief than to deal with their own pain head on. Maybe that worked for you, being in that position. As long as you were taking care of me, you wouldn't have to think about yourself or about Astrid. Maybe I never Ah, on vient de thought faire de la about it that psychologie de way. comptoir, let's go. Me neither, you know, I only understand this now. Ah, Okay, then. Why? If I thought I was helping you, but actually hurting.
Why did you come back to see me? I really shouldn't have. I don't know what came over me. Okay, but still... It was nice. Seeing each other again, wasn't it? Oh non, il est encore Of amoureux. course, I liked it too. But it also felt like a farewell. Oh, est-ce qu'on les rabiboche? Ah Putain. Non, il faut pas retourner avec ses ex. Si ça a terminé, c'est qu'il y a une raison. That's besides the point. I don't know why I did what I did. I don't even know why I went to your house. Because you wanted to see me. Déçu. Mais non, il faut pas être déçu, Queen. Parce que IRL, j'y serais retournée. Bien évidemment. Bien évidemment. It's true. I'm telling you, I have no idea why I went. Maybe it was out of habit? I think that's one of the reasons why I fell in love with Alex. His way of figuring stuff out has always fascinated me. C'est pas pour les bonnes raisons. I'm woefully unable to make a decision without mulling over it for years. More than anything, I miss his faith. His faith in me. Ah bah tu vois, j'ai même pas le choix Of course, I finalement. wanted to see you. I really care about you, you know? Anyway, it was really stupid, and I probably hurt you. Come on, June, stop that. Last week you were... happy. For the first time since I can remember. What would you know? We haven't seen each other in months. That is true. And it wasn't my call. You're the one who left. And I respected your choice. I learned how to live without you. And you showed up Ah, on voilà, my il m'en veut. doorstep Tu out vois, of tu vois, fucking nowhere. tu vois, Queen? What am I supposed to think? Yeah. He's totally right about that. Yes, c'est complètement égoïste d'être retourné le voir, mademoiselle. I'm sorry, Alex. I truly am. I know you're angry and... I'm not angry. But Non, I je te crie was in pas a dessus. bad place. I didn't know what to do. I needed to see someone. Non, mais là, c'est très égoïste, Why not your jeune sister homme. then? Or call a girlfriend? Even your mother, for that matter. You came to see me because I know what you are feeling. I understand your pain. Don't you think? No, I don't think so. Hé, j'ai pas pu cliquer. Ah, juste. You don't understand anything. Ah, c'était écrit Well, if you Je sais really plus. understand, then why do I... Il souffre aussi. C'est écrit il souffre aussi. Why the hell do I feel so alone? Oh non, c'est reparti. De toute façon, maintenant, c'est plus feur. C'est Koubé. C'est quoi Koubé? No one can understand what I feel, ever. Moi aussi, je me sens seule. Moi aussi, mais je No pense one que can tout le monde se tell sent me seul, madame. How to live with this, how to do Alors, this. si t'as un petit tips à nous donner, n'hésite pas. It's a gaping hole in the fabric of life. Si, c'est bientôt l'heure du And goûter. Hein. living with that big a hole in you is... It's Faire, c'est bien. impossible. Oui, c'est bien aussi. Mais quoi Koubé, c'est rigolo. C'est vraiment bien. J'essaye à chaque fois de redresser le véhicule. C'est terrible. Brosse à dents? Ah, c'est la brosse à dents de la piotte. Horrible. Qu'est-ce que je peux toucher là? Bon, s'il te plaît, meurs pas hein, par contre. Hein. J'ai marre du chialax. Hein. Oh, c'est la brosse. Envie de rejouer au jeu Do pour you lui dire. remember your Tu trouves que dollhouse? j'ai pas dit des trucs Marie gentils? gave it to you. She had built it herself in secret. It was really detailed. There were even miniature figurines of Alex and I for you to play with. De toute façon, je crois que t'as ma Of course you bibliothèque en remember. plus, Queen. You took to it immediately. You were making up all kinds of stories about daily life where you were the hero. It's true. I did it. I stole your house from Alex and threw it away. Pourquoi de l'acheter?
I don't know why. Could you forgive me? If I had a really good reason? Waouh, elle a acheté la maison. Elle a acheté la maison. This is Pauline, your father's new girlfriend. Actually, we've known her since high school, but I haven't seen her in a while. Aïe, 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 aïe. En même temps, bon, tu l'as quitté, elle a le droit de vivre. Au secours. She's a great girl, you know. I'm sure your dad will be happy with her. Une fille She's one super. of those people who hasn't lost their sense of wonder growing up. In that regard, she actually reminds me of you. Your dad is still making video games, but he quit the big company he used to work for. Now he's making a game on his own. I don't know much about it. I think it's about you. Oh, imaginez, c'est un des devs du jeu qui a vécu tout ça. Imaginez là, juste une seconde, que un des devs de ce jeu a vécu tout ça là. Et que si ça se trouve, c'est ce perso qui dev ça. In a way, every game he ever worked on talked about you. The games you were playing together actually gave him tons of ideas for his work. Ah, le détail, le détail. Là, ça va pas, ça ressemble pas à ce qu'on a vu juste avant. C'est pas la même salle de bain. Oh, Inception là. I thought Alex had gotten rid of that house when he cleaned out your room. After you passed, I never wondered where it was. I just forgot about it. Some people say that the dead haunt houses. C'est la tristitude, ma I joie. was afraid that you would haunt that one. Afraid to hear your voice if I stared at it for too long. Alex moved into this place with his new girlfriend about a year ago. He looked happy. Suburban homes aren't my thing, but I was relieved that he had finally left the apartment where the three of us Ah ouais, had d'accord, lived. il était encore dans l'appart. D'accord. Ah, donc c'est une fake maison. C'est une fake maison. On retourne dedans. When I learned that Alex and Pauline were moving in together, I thought he had turned the page. Do you want to know what I felt? It's complicated. Non, mais I t'as eu mal au think cœur, I t'as le droit. was impressed. Once more, your father had demonstrated that he was stronger than me, and I'd like to say that I was happy for him, but in truth, Bah oui, I envied him. normal. Mélancolie. I pictured Alex alone in his office, using his job as an excuse to play with your house. I found that pitiful. That didn't fit at all with the idea I had of him, always moving forward, never moping around. And then I realized that maybe he wasn't telling me everything about his feelings. Your father had everything. A new girlfriend, a nice house, his life on track. Meanwhile, I was over here, J'en pense quoi? Je sais pas encore. slowly crawling out of the Mais ce hole. que je sais, c'est que tout le I monde needed to dort. see him, Et qu'il y en a plein so qui he sont could partis parce, qu'ils sont comfort me. parce que le jeu est triste. Just like before, I thought he owed me that. Je te dis, hein. Je suis juste allée chercher un goûter. Je fous la presse. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille me chercher un goûter aussi. Cocaïne? Aïe aïe aïe. He started doing it at work, just so that he could meet his deadlines.
Faites pas Sometimes we ça, did hein. it together at parties for fun. Ah, ça y Oh, est, all right, on I know sait ce it's qui s'est bad, passé. But when we knew that you were coming, C'est we 25 ans. stopped. And that's why I was surprised to see some at his place last week. Oh non. He tried to hide it, but I laughed in his face. I'm not his mom. Still, though, I thought to myself it was a bad sign. Mais c'est pas vraiment bon signe, ouais. Alex looked gaunt. Not just because of the blow, it was like he'd been crying. I tried to talk to him, ask him how he was doing. He just dodged the question. So I insisted, but he said he wanted to show me something and he started a video game. T'es permis un everyone? Ah ouais, mais personne se permet un everyone en fait. A murder mystery noir. On demande à la modération. It was really good, but C'est vrai, it's je vais le hard to gommer. have a conversation with a controller in your hands. Ah bah c'est trop tard maintenant que tu l'as fait, Sévrance. Parce qu'en plus, si ça a marché, ça veut dire que tout le monde peut faire un everyone. Ah non, t'as pas fait de everyone. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, t'as pas fait de everyone. Ah, ou tu viens de l'enlever. Je crois pas que ça ait marché. Hein. Non, ça marche pas. Ok, ok. Non, bah c'est bon. Pardon. Ouais, non, mais c'est parce que imagine si tu le fais, Sévrance. Imagine, il y a quelqu'un qui fait un everyone sur Discord et on voit que ça marche. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 350 personnes qui sont capables de faire un everyone dans la foulée. Donc, non. Par contre, t'as bien fait. Bah, si vous voulez, il y a Teeny Tina Wonderland free sur Steam. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite. Je sais que Espi m'avait passé le jeu console, mais vu que c'est un FPS, j'en avais chié. J'en avais chié sur... à jouer avec la manette. Teeny Tina Wonderland, c'est ça? Mais il est pas du tout gratuit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas le Wonderland! Fais gaffe au quoi? Potentiellement, il passe. Ah. Ah, tu crois? Faut lancer Steam. Ah. Non, mais ça, après, Pyro, si on a envie de faire Everyone, ça, c'est pas la question, mais. Attends. Au-delà de ça, c'est... Ah oui! Ah oui, ah oui! Ajoute au compte. Ajoute au compte. Steam est installé. Ah, c'est bon, de mon côté. Non, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas, il y a Teeny Tina et la forteresse du dragon. Disponible sur Steam, gratuitement. Sévrance a mis le lien sur Discord dans le channel Bon Plan. N'hésitez pas, évidemment. Évidemment. C'est bon? On reprend. Désolée, je le prenais pendant que j'y pensais parce que sinon, OMG. Avenides, ouais, je sais pas, c'est un roguelike, alors je suis pas sûre. Peut-être que je demande une clé au pire, mais... Là, je viens de voir que du coup, quelqu'un est parti du Discord parce que c'est quelqu'un de droite, je crois, et qu'il a pas aimé que je sois de gauche. Perhaps I threw away that house because I was jealous of Alex's new life. In fact, I might have wanted to show your father what he was losing by losing us. Oui, Pyro. Oh, je pense, hein, c'est par rapport à hier. Ou lundi. Qu'est-ce qu'il dit? Je le hais, il me hait, il me hait. Perhaps I threw away the house to shake up Alex, to get a reaction from him, so he could be mad at me, so he could snap out of his lurch. Ah, mais il est obligé de dire tous les trucs. Perhaps I threw away that house because I was mad at Alex. His whole stuck in nostalgia thing, I found it incredibly offensive. Oui, je pense, Pyro, c'était une personne qui disait qu'il comprenait la réforme, donc... On peut pas plaire à tout le monde.
Alors, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on... Alors, du coup, quand même, le daron... On s'est quand même bien... Par contre, là, on s'est bien éloigné de la mer, hein. OMG, le sexe! Oh, le sexe! We had a great night in the end. We drank beers, we played, we laughed. And after a while, he asked me what I was doing there. Really, I thought about telling him the truth. But instead, I kissed him. I don't know what came upon me. He kissed me. And more. Oui, bah vous avez liqué, quoi. It was Vous avez fait le sexe. nice. Much more intense than it used to be before. And it made me want to cry because C'est vrai qu'ils font tout avec leurs chaussures. way too late. Le sexe! Belle plante, hein. Ah là, ça... Attendez. Ouh. Attends. Donc elle a balancé la maison. Parce qu'elle avait envie de montrer à Alex ce qu'il perdait. Pour le pousser à réagir, qu'il soit en colère contre moi, que ça le sorte enfin de sa torpeur. Peut-être que j'ai jeté cette maison parce que j'avais les boules contre Alex. C'est vrai que sa nostalgie stérile, ça m'était d'une violence insupportable. On a passé une super soirée au final. On a bu des bières, joué, ri, et puis au bout d'un moment, il m'a demandé ce que je faisais là, vraiment. J'ai pensé lui avouer la vérité. Mais au lieu de ça, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai embrassé. Ça m'a donné envie de pleurer. Super. Par contre, à un moment, embrasser les gens, c'est pas pour éviter de dire des choses. Bon, je sais pas si c'est le meilleur bail, hein, quand même. Je sais pas si c'est le meilleur bail, hein. Je suis pas convaincue. OMG! Queen, je suis sûre que la Queen, elle n'en peut plus. Perhaps I threw away that house because that was my gift to him. Perhaps I thought he needed this old relic out of his life. Like he needed me out of his life. I'm sure all of that contributed to my reaction to a certain extent. I was jealous, a bit petty, conflicted, and on top of that, I was a dollhouse thief. But there was something else. Something that really hurt me. And that I'm only understanding now. I was ashamed. T'as honte de quoi? Honte de quoi? Honte de quoi? T'as honte de quoi? On veut savoir de quoi t'as honte! Dis! Attendez, on retourne dedans, il faut qu'on sache de quoi la honte. C'est vrai que c'est la grève des éboueurs, donc du coup c'est ok, ils pourront récupérer la maisonnette. Allez! Avance! Oh le chat! I came to demand support from Alex. I thought it was unfair that he was already happy again. But when I came across that dollhouse, I realized that he missed you as much as I did. Par contre, il fait flipper là un peu, non? Why I threw it away. That's the reason. The dollhouse was proof that for years I had been blinded. I was ashamed to only realize now that he too was hurting. Oh, bah t'as trop de balles dans la tête là. Donc là, on va revenir au téléphone, je pense. I understand your pain. Don't you think? Il souffre aussi, il a écrit. How is this possible? How did I not realize that he was hurting too? And how come he never told me about it? Well, how about you, Alex? Should we talk about that? What? What do you mean? How many times have we talked about Astrid together? About her death? Napo, attends, il faut que je lise là, c'est important. Hundreds, maybe? That's because we needed to. I needed that. That was the only thing I could talk about, and Alex was always there to listen to me. To check how I'm doing, to inquire about my feelings, to assess my needs, to ask if there was anything else he could do. And I never asked him any Elle questions. comprend qu'elle a été égoïste. Hein. Not a single one.
Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai oublié ce qu'il a dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit avant? C'est qu'on en avait besoin. Are you sure about that? What do you mean, am I sure? You were devastated. Voilà, j'en avais besoin, pas toi. And you? How did you feel? Come on, again with this shit. Pauline is always trying to make Oh, me me parle talk pas de ta nouvelle gonze, on a I don't niqué il y a have une anything to semaine. say. What am I supposed to say? There's no way you never felt the need to talk about those feelings. That whole time when you finally got me to calm down and fall asleep? How did you feel? What did you think? I don't know. I can't remember. Why are you dragging this up now? Because I never thought to ask you back then. Well, that's all right. I'm okay. I was okay. It's not your fault. He's still doing it. He's Elle est still trop trying to gentille. protect me all the time. Faut la rembarrer un He peu needs to là. understand that things have changed. Quoi? Mais non, mais j'ai déjà oublié. Par contre, ça c'est très bien qu'on puisse revoir ce qui a été dit. C'est pas si grave. Ça va, ça allait, c'est pas de ta faute. Bah si. Si. Yes, it is my fault. You were alone with your sadness. But now I'm thinking to myself that it wasn't fair. You know, I just realized something and I'm so ashamed about it. You're hurt too. And, T'as vu Queen, je suis and gentille. that Hein. didn't even occur to me until now. I was thinking about you. Not about Astrid? When I was alone at night, I was thinking about what I needed to do to help you get better. That's all I thought about. You needed me. That kept me going. And now that you're no longer here... Sortir de là, il y a écrit. I lived in fear of everything for a long time. Fear of making the wrong choice, fear of making mistakes, fear of not being good enough, not smart enough. And Alex was an antidote against all these fears. He was acting like he didn't have wounds of his own. But I knew that he did. One day, for instance, he told me about his parents. They love each other the same as ever. They're very good together. For them, having a child just came as a natural step to their relationship. They were nice, patient, kind. They ticked all the boxes. But in the end, parenting, that wasn't their thing. I think that in spite of their best efforts, they don't give a flying fuck about me. Maybe that's the reason why he, on the other hand, cared so much about us. Maybe your hugs and my kisses were the things that helped him cope. You can take care of yourself. All this energy you expended for me was admirable, but it was also holding you captive. You're free now. Free from what? Free to face your own emotions and deal with them, to heal your own pain. You know, if I ever think too much about her, about how much I miss her, I have to stop. It makes me dizzy, it scares me. I'm pathetic. Non, c'est pas Of pathétique. course you're not. I understand. Oh, c'est fou de penser I'm que quand on va trying pas to bien, live c'est qu'on with est it, you faible. know. Arrêtez là. But missing you on top of missing her, it's too much. I need you. Mais je suis là. Listen, Alex. Pardon. How do I tell Je suis à him? fond dedans là. Oh non, non, elle va pas le rembarrer. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas juste. Héroïspi. Non, c'est pas juste. Elle a pas le droit. Je suis pas d'accord. Je veux pas dire ça, moi. Non. Elle va le rembarrer. Le type lui dit clairement, en plus de la perte de leur fille, qu'elle soit plus dans sa vie et tout, il est au fond et qu'il a besoin d'elle. Et elle va faire quoi? Écoute, c'est cool, mais ouais, on se revoit dans un an ou deux, quoi. C'est une méchante diablesse. It was
Very nice. Oh la pétasse. But it was also completely stupid. Non, mais là, Don't say that. ça, c'est pas moi qui Why are parle. you saying that? You know why? We can't be doing this. Things are different between us now. On They s'en don't have fout, to be. Pauline. Things could even be better. Stop it. You know I'm right. Ils sont amoureux Deep encore, down, you know laissez-les. Everything that happened to us, it helped us. There was a reason. Even today, we were able to say things to each other that we had never said before. Maybe all of this means we are supposed to come back together, stronger. Bullshit. Why? What about Pauline? Pauline is... Regardez. I'll talk to Pas her. quelqu'un qui est It will be super. hard, but she'll understand. What will she understand? That your crazy ex has suddenly decided to return after dumping you, after she killed your... Don't even go there. That's a really stupid idea, Alex. People don't change. And you know how I am. I do. I've known since day one. Mais il est fou l'amoureux, genre jamais il s'est arrêté d'être amoureux en fait lui. Mais putain mais partage un peu là du nom, tu veux pas nous donner des... We met in Ah, high school bon. as juniors. It feels like a lifetime ago. We only had one class in common. Film studies. And we had completely opposite tastes. But I immediately liked something about him. Mais c'est chiant comme la pluie d'être toujours pareil. Alors qu'est-ce qu'il aime? Alex loved big US blockbusters. Oh de la I, merde. on the other hand, swore by art house Oh mais chiant movies comme la like pluie aussi, les films Tarkovsky, d'auteur là. Bellatar, Kieslowski. J'ai l'impression que c'est moi qui me fais larguer. Mais j'avoue. Ceci dit, se remettre avec elle, c'est le meilleur moyen de raviver le souvenir de la perte d'Astrid au quotidien. Bah, je comprends ce que tu dis. Après, en même temps, fuir les émotions et les problèmes, c'est pas bon non plus. C'est ce que je veux dire. I lived by these Bon, ça y est, j'ai little envie de jouer à nuggets which Isaac. tickle your Je vais me faire brain. démonter la gueule. Also, Marie's cultural snobbery had Les ruminés non imprinted plus. on Non, me. je suis d'accord. Mais il I faut... was trying to impress her. c'est... But one pas, day, est-ce qu'il y a your une vraie dad bonne dragged solution? me to the movies to see The Notebook. pas. My whole world changed. I had a newfound passion for critiquing romantic comedies. Let me tell you, there's a lot to critique. We spent Ça sert à hours passer on dessus, end quoi. in Alex's bedroom. I'm sure his parents thought we were having sex. Et oui, et je pense que ça sera jamais oublié de toute façon. Je pense que ses parents étaient convaincus qu'on couchait ensemble. Oh bah, Alex le made an sexe. attempt once, but I wasn't interested at all at the time. Oh, tu vois I qu'il think faut that une chaudière. scared me. Your dad didn't insist. That's one thing I like about him. Even as a teen, he was much less stupid than most guys. We watched tons of movies, lying on his bed, jumping on candy. I was obsessed with film. It felt like discovering a new world. And when I requested a boring 3-hour movie, the next day we would play a video game. Actually, it's not as lame as it sounds, I promise. Don't you think about it? Don't you miss it? Mais vivre dans le passé, c'est pas Don't bon you non want plus. everything to Allez, je sais plus quoi Just faire. like before. I think... Mais ça ne sera jamais comme avant, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, il me fend le cœur. Coucou Mendos. Oh, il me fend le cœur. Oh, je crois que c'est le moment le pire là qui me fait du plus de peine quoi. Parce que tu sais très bien que... Mais oh, là, je suis pas trop un rocher, moi. Les histoires d'amour, ça me foudroie à chaque fois, quoi. Le pauvre, enfin les pauvres, c'est horrible, c'est horrible. Jamais tu pourras retourner à quelque chose qu'il y avait avant. Jamais, jamais, ça sera jamais comme avant. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas être comme avant. Ce n'est pas possible. Mais je comprends qu'ils nourrissent cette envie que ça soit comme avant. Mais c'est de la nostalgie. C'était mieux avant, oui, mais ça ne réexistera pas. Voilà. Allô? Ils peuvent pas, et ça peut pas être comme avant. Mais pilote, elle veut dire si, mais non, moi j'en... Non. Yes, I think I do. It's not too late.
You really think so? Mais non! I know so. I'm on my way then. Like, Mais j'y crois pas! Mais j'y crois pas! Shouldn't I? yes. Yes, come over. Wait for me, I'm coming. Type, il fond de coke dans le pif, quoi! Fond de coke dans le pif! Oh, puis alors là, il va y avoir l'accident de voiture. Oh non, mais au secours, au secours, au secours, au secours, le pauvre Alex. Oh non, non, il me font le cœur. After all, why not? Maybe he's right. C'est pas possible, non! On part dans la golf. Ah, s'il te plaît, matriculé 71. Maybe I was just wrong about all this. That wouldn't be the first time I screwed up. The three of us were so happy together. Maybe Alex and I can still Attention, le cerf! Et j'essaye encore de redresser la voiture, c'est terrible. C'est du côté de Chalon-sur-Saône, oui. Vite, vite. Non mais il faut qu'on empêche cet accident. Redresse cette voiture. Je fais ce que je peux à chaque fois. Dans le doute, je me dis peut-être qu'ils vont me laisser la main sur la bagnole à un moment et tout, que je vais pouvoir éviter l'accident. Oh, le livre. Ah, il y a un truc qui est tombé en même temps. my little phone. In life, Oh non, encore des you animaux only qui se have font two bouffer, ways out. super. Either escaping Ok, on est où là? or disappearing. Ok. Hein? But sometimes Wait, what? you're unable to disappear. And escaping from yourself. D'accord. Well, that sure ain't easy. La tasse, boum par terre, boum le café. Ah non, il n'y a rien dedans. Non mais fais pas ça! L'électricité! La chaîne du When froid! that happens, in your opinion, what's left to do? Oh putain, mais arrêtez de fumer, au secours! We can try to find out together if you want. Oh le building quoi! Oh, j'espère que tes voisins sont pas trop chiants. C'est pas moi qui appuie, hein. J'ai rien fait. Ça me fait très mal aux yeux également. Ok, l'œil de biche. On commence à l'œil de biche. C'est sûr qu'il se fait manger. Ça c'est la nature, mais bon. C'est pareil, ça je préfère savoir que ça n'existe pas. Would make up animal fables with all kinds of mystery and conflict. Savage world, she called it. Female wolves, bears, or scorpions would find themselves in imminent danger, but they could always manage it on their own, swindling and betraying the boorish, idiotic males. Marie wanted us to be strong, courageous, and independent women. Except, it also made me a bit fearful of the world. Un gros chat! Boop. J'ai cherché à manger, j'ai faim. Mais non, non! Alors ça, SP, c'était Alt F4. Hein. Merci beaucoup SP d'avoir offert 5 abonnements à la commu! Merci beaucoup pour Boisson Soif, pour Flo, pour Bread Sandwich, pour Robin Chauveau et Petite Lulu. Merci beaucoup pour eux, SP. Heureux Janitor, merci beaucoup. Non, moi je veux pas manger une gazelle. Mais je vais aller me chercher un truc à manger, j'ai faim. De toute façon, on va finir le jeu, je pense. Hein. Je pense qu'il reste 1h30. Je pense qu'il reste 1h30 du jeu à peu près. Faut qu'on smile le fion quoi. Non mais comme ça c'est fait parce que je sais que voilà il y en a pas mal qui sont pas venus parce que c'est un jeu triste. Donc bon on le fait comme ça c'est fait. On peut
pas perdre ma place de numéro 3. Arrêtez. Après, je pense que t'arrives bientôt à la fin. Je pense pas, hein, c'est 5 heures de jeu. Hein. C'est 5 heures de jeu et on est à 4 heures de stream. Donc, je pense pas. Je vais chercher à goûter. J'arrive. Oh la dinde. Attends, je prends mon verre d'eau. 4h30 selon How Long to Beat. Ouais. Bah après, ça fait 4 heures de stream et je pense qu'on a eu au moins une demi-heure de just chatting, donc en vrai... J'arrive. Ça va vous? Ah. Impeccable. Impeccable. Allez, janitor. Impeccable. Ça va vous? Du coup, je réponds MP, hein. C'est rigolo quand même qu'il y en ait qui partent du Discord parce que je n'ai pas les mêmes opinions politiques. C'est rigolo. À poil, évidemment. Ça va vous? Ça va le chat? Eh ben, sache que Janitor a fait son Janitor du jour. Il a janitoré le chat Twitch. C'est janitoré ça. Tu vois, regarde. Oh, faut que j'installe Twitch Chat pour voir ce que ça fait. Je vais mettre ça. J'ai vu que si je mettais Twitch Chat, il faudrait que je fasse un don au dev. Pour ça, il faudrait que je teste déjà, voir si ça me convient. Oui, le petit chat, du coup, j'en profite. Regardez comme il est beau. Pibouni. Regarde là. Ici, le petit doigt. Joe la léchouille. Tu veux faire un bisou? Tu veux faire un petit bisou? Voilà. Encore? Tu veux des bisous? Tu veux des bisous? Tu veux des bisous?
Tu veux encore un bisou? Un bisou ou pas? Non? Non, tu veux pas un bisou. Ça va vous? Oh. Tu veux ronronner là? Attends. J'essaye une dinguerie. Oh, voilà. On n'entend pas, hein? On n'entend pas, hein? On l'entend pas, hein? Vous entendez ou pas? Faudrait qu'il ouvre la bouche. Faudrait qu'il ouvre la bouche pour qu'on entende groum groum. Parce que là, tu groum groum là, hein? Et tu groum groum. Tu groum groum? Tu groum groum? Tu ouvres ta petite bouche? Pour qu'on entende groum groum? Essaie de péter. Il pète pas, Napo. Ça, c'est très triste. Non, mais là, il s'endort. Il s'endort sur mon bras. C'est-à-dire que si je pose mon bras, il tombe. Oh, bébé. Mais faut pas que tu me regardes comme ça. Là, si je... Quand de l'automaton... Non, jamais, c'est horrible, le son. C'est horrible. Vous l'entendez pas, non? Ah, puis là, il me lèche, bien sûr. C'est le micro, c'est là. C'est pas fini, hein? Non, c'est pas fini, on faisait juste une petite pause parce que Janitor a mis le chat en émotonie. C'est pas fini, c'est pas fini. Le jeu triste est encore en cours. Et coucou Deck. Quoi, j'ai rien fait? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais on est là. C'était juste le petit moment bisou chaton. C'est bon? C'est fini. Voilà. J'ai entendu quelques secondes ronds. Ah ouais? Ouais, désolé Perceval. Hop. On y retourne. On y retourne, on y retourne. Mais par contre, dès que c'est triste, hein, je préviens. Ok, donc on en était là. Donc là, on a là l'ex-mari, enfin l'ex-conjoint qui veut qu'on remette le couvert après la perte de notre enfant. Bof. Non, c'est vrai, Deck, c'est vraiment dur. Hein. Alex gifted me most of these books. It started as a joke, but as time passed, there were more and more. Ok, du développement personnel. Every time I had an issue, Chanoir. Alex would find the book to address it. Some of the worst titles too. How to win friends and influence people. The subtle art of not giving a fuck. Who moved my cheese? I was reading them casually, but they still helped me move on. Alex would call it the emergency library. Every problem has a book, he said. C'est un concept intéressant. But when I found myself alone, the library didn't work veux du anymore. Le fromage. Après, c'est un concept, c'est un concept. La tasse qui tombe. Les saucisses. Ok. Ah, le chat est en train de chier, évidemment. At first, I stayed in the apartment for days. I wouldn't go outside. I barely recognized my own voice when I opened the door for food deliveries. I could have disappeared. No one would have known. Alors, Yet, amid the silence, if you listen carefully, you can hear some things. The air traveling through the lungs, the bowels gurgling, the teeth grinding, even a heart beating. donc là, on est d'accord que c'est une fois qu'ils se sont séparés. Hein.
Je pense que c'est ça, hein. That much is clear now. On est obligé de voir des gens fumer tout le temps? And Marie are De ouf, like ça. two sides of the same coin for me. Alors, on préfère en savoir plus sur Alex ou sur notre mère? Alex Clairement was Alex, my hein. crutch, my unwavering support. I came to believe that I would crumble without him. Marie was a model of strength, of courage, and determination. Everyone admires her, but she is completely unattainable. And I was dependent on her as much as him. Unable to manage on my own, but that was before. Elle a pas de fenêtre, genre. Ouais, non, mais c'est clair. N'hésitez pas à arrêter de fumer, hein, bien sûr. Oh putain. Toujours plus seul. I guess you understand now, my little fawn. Your dad and I separated. Ah, voilà. And for the first time in my life, I was living alone. At 34 years old, I had no Meilleur idea âge. how to do that. And he didn't fix everything. But come to think of it, it may be the reason Non, I Sculpted, began surtout looking pas. for who I really was. Je crois qu'en plus la dépendance à la nicotine est immédiate. Hein. Le tabac, c'est la pire drogue au monde. Hein. Ok, donc je pense qu'on est obligé de retourner dedans. Je peux plus reculer, je pense pas. Ok, je peux pas reculer. Qu'on avance. Chien qui aboie. Wouf wouf. Clope là. Quel enfer. Quel enfer! Je reste fraîche. Je suis un rocher. Je suis un putain de rocher. Ok, ok. Quel est le prochain texte? Ah, ici, carton. I lived surrounded with cardboard boxes for months. I was unable to open them. It was physically impossible, but it didn't bother me much. I've never been a homemaker anyway. Also, if I had an off day, I could always blame it on those boxes. Instead of blame it on the life that was put away in those boxes. I think I just figured out why I love movies so much. When I was a teenager, my life didn't seem real. I couldn't say for sure that I existed, but in movies, people had pure and intense emotions. I loved that. Any fiction was a documentary to me. When I found myself alone, I fell back into that zone. I watched hundreds of movies, obscure comedies, blockbusters, absurd schlock. I was looking for a template that would explain to me how to Je suis feel. concentrée, j'essaye de But m'accrocher it didn't work au this scénar. time. I needed more. Et tu loupes un truc, t'es foutu. Tu loupes un truc, tu mets une demi-heure à te remettre dans le jeu. T'inquiète, Deck, le chat est comme moi depuis le début d'après-midi. From the day you died, I had been sleeping a lot. I was still tired when I woke up, but at least it passed the time. Then everything changed. Sleeplessness kicked in. I spent my nights trying to understand, what am I still doing here? Ah non, hein? Tu nous refais pas, hein? J'ai même dû annuler ma pause caca. C'est vrai que t'as pas fait de pause cax. C'est vrai. C'est vrai que t'as pas fait de pause cax. Ok, la suite. On veut la suite, c'est trop lent. Il aurait fallu un rythme comme avec Alex là, au téléphone. Ça, c'était un bon rythme.
Après, je pense que le jeu aurait été plié très vite. Every morning you would drink your hot cocoa from it. Oh, I elle a had to cassé take it là. out of the dishwasher so many times. You wanted nothing else. It was in a box for a while. I thought about it sometimes when I thought about you. It was there. One day I pulled it out of one of the boxes. I wanted a hot cocoa, and it slipped out of my hands. Oh, regardez, on l'a pas fait tomber. Pas cassé. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, je t'ai même pas dit bonjour, Nat, excuse. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, le jeu est dur. C'est difficile de se mettre dedans. En fait, bon, plus t'avances, plus c'est facile. Mais au début, c'est un peu compliqué. T'as énormément d'informations qui viennent dans tous les sens. C'est difficile à mettre en place. C'est un espèce de puzzle de plein d'infos. Moi qui ai une mémoire de poisson rouge, c'est un peu compliqué. Mais puis les sujets abordés sont quand même très durs. En fait, pour faire simple, on est de la nana là qu'on voit là. On arrive direct dans le jeu, on a popé dans un hôpital. On nous apprend que notre mère a fait une rupture d'anévrisme et qu'il va falloir décider si on la garde en vie ou si on la laisse partir. Donc ensuite on voit notre sœur qui nous dit qu'il faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on peut pour notre mère. Et du coup là petit à petit on explore des souvenirs pour savoir quelle a été notre mère, qui a été notre mère, quel était ce genre de personne, qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie de notre perso. Donc on a appris que elle était avec quelqu'un qui s'appelait Alex et qu'ils avaient eu un enfant, une fille, Astrid, qui est morte il y a 5 ans. Enfin, voilà, c'est que du coup notre perso a fait une tentative de suicide. Donc voilà. Voilà en gros le jeu. Mon apo. Tu pues le caca. File, chou. Voilà en gros. Un peu compliqué quoi. Napoléon. Et donc là on explore le souvenir pour savoir... Chou. Arrête. Pour savoir quelles sont les autres infos qu'on n'a pas... Ici. My heart skipped a beat in that moment. I held my breath for 1 second. And then... nothing. I just picked up the pieces one by one and threw them in the garbage. I wondered whether I was a monster for not feeling devastated. But now I know that I'm not. Comment ça, tu sais que non? I stayed strong. And it turns out that being able to do that changed everything. That day I realized that I was strong. And that I could do it. Alone. Then I understood. I turned on my computer and I started typing. Not a soap opera episode like I was writing before you died. It was something personal. And I think it was important. Queen. Tu me butes. Oh. Ah merde, j'ai envie de savoir les deux. J'ai envie de savoir les deux. J'ai envie de savoir les deux. Vous avez envie de savoir quel côté? Coucou mini truc. Intime, ça m'étonne même pas de movie script. A beautiful, kind of sad story. It could be a nice feature if I ever finish it one day. I was surprised to feel the desire to write, but now I understand how priceless it was. Je pensais qu'elle allait écrire un truc de cul, non? Switch roles. I was no longer the grieving mother, or the young divorcee, or the daughter of. I was writing. I was becoming an author. I was inventing a reality that was just as valid as another. Elle a répondu avant que tu demandes. Bah, ça a tombé, c'est tombé pile dans le. C'est tombé pile dans le truc. Oui, Napoléon. Oui, non, mais non. Non, mon pull est propre. Tu viens pas mettre tes fesses dégueulasses dessus. Merci. Cordialement, la direction. Ah, attends, Poupou, parce que là, petit Poupou, on est où là? Ah!
de fond en comble. You know, Non, le verre d'eau. I was telling the truth earlier when I said that there were only two ways out in life. But whether you escape or disappear, in the end you're doing the same thing. Now I understand that I had to find another way. And complete solitude allowed me to face the void. And to rewrite myself. It was the only way for me to change completely. From the ground up. Ouais, elle a grandi quoi. Allez hop. Par contre, ne vous attachez pas trop au personnage. Je sais que c'est trop tard, mais à mon avis, l'accident, au bout d'un moment, on pourra plus revenir en arrière. Don't you Hein. want everything to be just like before? Alex and I can reinvent ourselves. I know that we can. But that's going to require a lot more work. I would love for things to work out that way, Alex. Just like in the movies. But the scene when they get back together, the happy end, we all know that's not happening. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Too bad. You're at least as sexy as Ryan Gosling. Yeah. And I definitely have better abs. I noticed that the other day. Is that new? See? You're missing out. I'm sorry things ended the way they did between us. I left because I was losing my bearings. And I felt like you were also going off track. You know, trying to convince us that we would be okay. I was trying to help you. That's the problem. Non, alors ça c'est méchant, diable ça. On va plutôt dire ça. Je n'avais pas besoin d'aide, c'est super méchant, le pauvre, il faisait de son mieux. You couldn't have. I was too sad. I was unable to listen. I couldn't keep leaning so much on you. I couldn't stand it. I had reached a breaking point. If I didn't make a big change, I would have... But I was not allowed to die. I had no right. So I tried living. All the people who matter to me have something in common. They all taught me that I could live without someone else. Marie taught me that I could live without a father. That I could exist as a woman in a world created for men. But she never taught me what it was like to be loved. Alex taught me that I could live without Marie. All of a sudden, I was worth more than I thought, and she much less than I thought. But what he loved the most about me was that he could be there for me. I don't hold it against him. We are who we are. He loved me, but he didn't help me love myself. Je vois ce qu'elle veut dire. And then you were there, and you taught me the most important thing. You taught me that I could live, even without Marie, even without Alex, even without you. Alors, pour résumer le jeu, mini truc. Donc, on arrive à la fin. Donc, on est 7 personnes. C'est Junon. On commence le jeu direct dans un hôpital où on nous apprend que notre maman a eu une rupture d'anévrisme et que du coup, on doit décider si on la garde en vie, en sachant que si on la garde en vie, il y a très peu de chances pour qu'elle s'en sorte. Sans séquelles, et où on la laisse partir, voilà. Donc de ça, on a rencontré notre sœur, on a retrouvé notre sœur, et en fait, ouais, rude, ouais, non mais le jeu est très rude, ouais, faut se préparer psychologiquement. Donc on discute avec notre sœur, etc. Et en fait là on découvre dans le jeu, donc on s'engueule avec notre sœur, donc on part, on est en colère, on est dans la voiture, et on fait un accident. Et du coup en fait via cet accident on explore des souvenirs et on en apprend un peu plus sur notre perso, notre sœur, enfin notre demi-sœur, notre mère. Et du coup ce qu'on a appris c'est qu'il y a 5 ans notre perso a perdu son enfant dans un accident de voiture que je crois que c'était notre perso qui conduisait. Il y avait notre mère également dans la voiture. Et donc là, on parle avec notre ex, donc le père de notre ancien enfant.
Voilà, on en est là. En gros, enfin, je sais pas si c'est bien résumé. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Je suis très nulle en résumé. Des bisous, monsieur R. Bisous, bisous, bisous. T'es un amour. Bisous, monsieur R. Sympa, c'est là. Ah ouais, c'est un jeu difficile. Mais après, j'avais prévenu. J'avais prévenu. Mais oui, c'est un jeu qui traite de sujets. Ah oui, puis j'ai oublié la tentative de suicide de notre perso également. Voilà. C'est un jeu qui est très dur. Qui aborde énormément de sujets difficiles et qui devient prenant une fois que tu arrives à avoir des bribes de trucs que tu mets les uns avec les autres. J'ai oublié de dire qu'Alex était extraordinaire. Putain. Mais regarde ce qu'on va lui dire là. Without you. You know, I changed too. I believe you, Alex. So don't you think it may be a good time to try again? We can't try again if we're strangers to each other. Wow. That's a Nobel Wisdom Prize right there. That's not even a thing. Exactly. Ouais, le jeu est très tortureux. Ouais. Tous les persos sont torturés. You know... Oh, I don't know if I should tell him this, but... Mais qu'est-ce qu'on répond, Poupou? Tu miaules, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis, Poupou? C'est pas un vrai choix! Pourquoi? Je t'aimerais toujours! Tu me manques! C'est ça? Qu'est-ce qu'on met, Poupou? Qu'est-ce qu'on met, Poupou? Mais le 1 ou le 2? Moi, je pense que si, y a un choix à faire, là. Hein. Qui nous manque ou on l'aimera toujours? Quand on dit je t'aimerai toujours, ça fait... Ouais, t'es un peu mon bro, quoi, non? Je suis un Paul. Vous avez 1 minute. Pas une de plus. Sondage! Bon, mais vous avez pas 1 minute de plus, hein. Dépêchez-vous, hein. C'est maintenant ou jamais que vous choisissez qu'est-ce qu'on lui met. C'est tout de suite. Ah, on est si peu sur le chat. Aïe aïe aïe. On est si peu sur le live. OMG. 5 notifications Discord, ok. Comment ça, 5 notifications Discord? On va se calmer 2 minutes. Aïe aïe aïe! C'est tout? Alors la réponse 3 c'est 49.3 hein, évidemment. Ok, tu me manques. Bon bah mais je t'aimerai toujours. Ah, bien sûr, parce qu'ici nous suivons un cheminement démocratique. Évidemment. Nous suivons un cheminement démocratique, donc je mets ce que je veux. Voilà. Je vous demande votre avis, mais bon, vous savez dans le fond. Chaps d'émission quoi? Chaps, oh non l'insulte. Arrêtez, il y a encore des gens qui vont partir du Discord et qui vont m'unfollow parce que je suis pas hein, bon. Arrêtez. J'essaye de plaire à ma communauté de droite. Que vous voulez que je dise. Allez. I miss you. And although I left, you're always here with me. Ah, c'est pas une coquille, c'est un des os. We could start something new. We'd hop in the car and road trip through Ardèche. Ardèche! Et pourquoi pas Franche-Comté? Manger de la cancoyote? And you would yell at me because that's nasty. That is definitely nasty. Oh, nastier than your damn Tupperware up in the fridge? Nastier than your clumps of hair in the bathroom sink? Probably not. Eh oh, ça juge mes paires de cheveux là?
But then I realized that all of these are memories. Some are good, many are, but some are dreadful. Road trip en Ardèche. Moi, je trouve ça trop bien qu'ils aient doublé comme ça, en vrai. Which means I don't have a choice. I have to leave it all behind. J'aurais trop aimé doubler pour le coup, tu vois. J'aurais vraiment adoré doubler. Just like before. Oh non, il a de la peine, il a mal au cœur. Are you still there? Oh non, il pleure. Oui, c'est la même mini truc. Non, va pas pleurer, tu montes dans ta voiture. Ah bah non, parce que tu vas faire l'accident. Tu prends un vélo. Tu cours, enfin tu cours sur un vélo, jusque chez Alex. Et tu le fais une... Hein? Après, vous vous arrangez, vous êtes en chaussures dans votre lit, quoi. Vous avez fait pleurer Alex, hein. C'est trop bon, la cancoyote, évidemment. Mais en fait, c'est même pas ce côté assumé, en fait, c'est juste que bah, quand t'es français, tu devrais pas avoir honte de ton accent, point. Tu cours sur un vélo, arrête. Imagine au mur c'est écrit phare. C'est écrit quoi, Koubé? C'est écrit Koubé. Allez, on pleure. Marie had this weird rule back home. You only get to cry once. Quoi? Comment ça on pleure qu'une fois? Qu'est-ce que c'est ça? It didn't matter the reason, from bike falls to headaches to world hunger. She had this theory that there are 2 reasons one might cry. Either from surprise, when life sucker punches you, or from cowardice, when you give up on fighting back. You only get to cry once from surprise, she used to say. And there is no time for cowardice. Well, I think she forgot that there was a third possibility. Il y en a plein des cas de figure. Tu pleures quand tu veux, c'est tout. Because you've mustered up the courage to look at life how it is. C'est une belle leçon de vie, ça. Si tu pleures, je vais pleurer aussi. Mais c'est le pire bail de dire ça. Si tu pleures, je pleure. Oui. Et puis ça va. Bah non, ça va pas. Non, ça va pas, il est triste, il a mal au cœur, il est amoureux ce garçon. Donc tu montes sur ton vélo et tu vas le retrouver. Qu'est-ce que je mets? C'est du chantage émotionnel, on est d'accord? Je déteste ça. On est où là? Pas parce que moi dès que quelqu'un que j'aime pleure, je ne peux pas retenir mes larmes. Ah mais non, mais ça, alors moi je suis pareil. Je suis absolument pareil, mini truc. Mais c'est cette manière de dire, si tu pleures, je vais pleurer aussi. Genre c'est super sec quoi. Faut pas dire ça, tu pleures et puis c'est tout. Tu dis pas, je trouve que ça fait un peu culpabilisateur quoi. Je sais pas comment l'exprimer. C'est normal, moi aussi je chiale. Moi si quelqu'un chiale, je chiale. Si quelqu'un vomit, je vomis. Je suis pareil. Mais c'est pas bien de dire si tu pleures, je vais pleurer aussi. C'est comme si tu lui disais arrête de chialer quoi, tu vois. C'est horrible. Si quelqu'un pète, ah ça j'arrive pas à péter aussi. Si quelqu'un prend une bière, je prends une bière, c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh Merci beaucoup Félixi Winchester. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous les raiders. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Comment? Tu ne pètes pas sur commande? Non. Non. Ça c'est dommage. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Du coup ça me dit pas ce que je mets. Hein. On va lui demander ça va, non? Comment ça va Félixi? Comment ça va? Je vais sauter. Oh. Je sais pas quoi répondre. Je trouve qu'il y en a aucune des deux qui me va quoi. J'ai pas envie moi. Ça va Alex? Bah non il chiale. Forcément ça va pas. En plus ça dépend de l'intonation parce que si tu dis ça va Alex, là c'est ok. Si tu dis ça va Alex, tu vois c'est pas pareil. ça
Ça dépend, quoi. Vous avez des fails. Oh. Bon, je refais un poll, alors. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2... Vous avez 1 minute, pas une de plus. Des bisous Mendos, courage pour le kiné. Bisous bisous. C'est une question par une affirmation. Ouais mais ça dépend, le ça va tu vois. Je sais pas. C'est une question gentille. Ouais, peut-être moi qui vois le mal partout, vous avez raison. Votez, votez. Ah, vous avez envie de lui demander si ça va. Mais il chiale, forcément il va pas bien. Mais oui, il pleure déjà. Faut qu'il formalise, hein, c'est pour le faire parler. Ah. Bah ça va, merci. C'est Feilexi, j'ai avoir du mal à le dire. Ça va le chien? Pourquoi tu chiales? Arrête de chialer. Prends un Kleenex. Je t'entends nacler jusqu'ici. Pire truc. De toute façon, c'est... Ok, donc vous les mettez deux. Ok, ok. Garde Lexi. Ouf. Merci. J'ai du mal. Bon bah allez, c'est parti. 2. Are you okay, Alex? Bah non, ça va pas. Oh, look at me. I'm about to win the contest. What? What contest? The world's dumbest question contest. Allez, chais, c'est pour vous ça, les questions cons. Allez. Oh crap, Gino, I'm so sorry. You don't owe me anything. I guess I should leave you alone. Yeah, well, haven't exactly made it easy for you. But I'm not doing well, okay? Really, I'm not. Oh bébou. Wow. You don't get these heartfelt moments from him, ever. Since I left? On sait bien que c'était avant, puisqu'il y avait de la coke chez lui. Let me show you something. He wants to video chat. Alors. Oh, wow. This Arrête. is... The Belvedere. Did I ever tell you the story of the Ça tub, lookout? arrête. It's a very special place for us. We were driving, Alex. Oh you non, and pas la I. voiture. It was a really hot day. Donc toi, on sait qu'elle parle d'Astrid. Il faisait très chaud. Bon, bah voilà, il fait Alex chaud. was at the wheel. We were on our way back from a weekend at Marie's. As usual, I was stressed out from spending time with her. I was eager to get home. I was just exhausted. So when you told me your tummy was hurting, I didn't really believe you. I remember clearly thinking, oh, she's okay. And then hearing the sound. Like snow falling from the top of a roof on the first warm day. Except it wasn't snow. It Ah oui, was voilà, the elle a worst dégueulé. pile of Bon, bah. vomit I had ever Elle avait la smelled. gastro, quoi. Bon, pauvre When he gosse. saw your face in the rear view, Alex knew he had to stop immediately. You looked truly positively puzzled. You were staring at the puddle beneath your feet, then looking around to see where it came from. Oh, ça devait And dober. I Oh was non, twisting pire and truc, le contorting from vomi. the Ça me front seat, dégoûte. but unable to help. I didn't even wait for the car to stop. I jumped out, went for your door, and squeezed you against me. Plein de vomi. I didn't care if I got dirty. I just wanted you to feel good. I thought it was my fault. I should have listened to you. Your forehead was hot. It could be serious. I carried you out to the banister on the end of the clearing and laid you on the grass. Your face was pale and your eyes were bulging and you started screaming. Quoi? Oh dear! You were vomiting, looking up, staring in the distance, screaming, oh dear! Oh dear! Oh dear! And I didn't understand. I kept asking you, what's wrong, baby? Patting your back, pulling your hair away from your face to help. And there was a pit growing in my stomach and my eyes were welling up. I was terrified, and your dad was terrified. You were smiling. You pointed in front of you. Oh dear! Ah. Oh dear! Oh dear! Oh, le dire quand... Oh, l'accident en voiture. So we turned around, and on the other side of the banister, there was a cliff going straight down. And down below, there was a prairie stretching between two leafy bushes, and in the middle of the prairie, there was a deer.
I could have written this whole scene. He was standing tall beneath the sunset, as if holding it with his antlers. And he was looking at us, completely stunned. He was magnificent. Alex took a picture with his cell phone. And you kept repeating, "A deer, a deer," A deer. clapping your hands when he finally jumped out into Succès the déverrouillé, bushes. deer. Wow, we were in a daze, you know. We couldn't believe the beauty of what we'd just seen. And then you vomited one last time on your dad's shoes. Pardon, And c'est that drôle. day, you became the world's Ensuite, t'as gerbé. greatest deer fan. My little deer. Ah, c'est pour ça qu'il appelle mon petit fan. Oh, vas-y, c'est trop triste. What are you doing over there? Do you recognize the place? Bah Of évidemment. course I do. I'll never forget the lookout. Le vomi sur les Every time I chaussures, tout take ça. this road, I have to stop. The other drivers don't get it, of course. They ask me if I need assistance, if I broke down or something. I'm just trying to enjoy the view. It's so beautiful. Today I came here just for that. Why the sudden rush of nostalgia? Quoi? Mais quoi? À chaque fois que je passe ici, je m'arrête. Et les autres conducteurs ne comprennent pas. Ils me demandent si j'ai besoin d'aide. Ma voiture a un problème, mais non, je veux juste profiter de la vue. C'est tellement beau. Aujourd'hui, je suis venue exprès pour ça. Quoi? Pourquoi? Ok, mais quand même. Oui, oui, c'est l'accent français, ouais. C'est doublé par des Français. Je comprends pas pourquoi le ok, mais quand même. Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un a compris le ok, mais quand même? Allô? Avec du savon. La French touch des phrases qui veulent rien dire. Ok, mais quand même. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas. Choisi, on verra. Ah non, mais attendez. On va lui demander s'il a revu le cerf. Moi, j'ai pas envie de mettre un truc à la con que je comprends pas. Ouais. Did you see the deer again? No. I never saw the deer again. I never see the deer again. And that really, really sucks. BG quand même un peu, le Alex. You're scaring me a bit. You don't look well. I'm not well. You were right, you know. This whole time I thought I was helping you. I thought you needed me so you wouldn't crumble. But that was a goddamn lie. I was the one who needed you. Les yeux bien Even fatigués. Hein. I needed you. Beaucoup de coke dans le pif, with a tyrannical on a vu, mother, hein, ça on l'a helped you vu. know with our screenwriting career. Shows you know how to be happy. A good one. It was easier for me to think you had issues. Fais pas le con, s'il te plaît. Hein. But I was the goddamn issue. Arrête de dire. It can't be easy for Personne n'a him un to problème. realize this, but he has to. Non, 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 non. Ouais, toi, tu vas te calmer? At least I hope so. Non, 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 non. Tu n'es pas un problème. You're not an issue, Alex. And still you got out as soon as you had the chance. Mais arrête, ça n'a I rien know à you can be voir. forgetful when it suits you, but that's pushing it. Allez, ça va être de ma faute. I remember getting in the car with you. I remember waking up in the hospital with Alex by my side. But what happened in between, it's a black hole for me. Apparently that's pretty common. During extreme events, your brain does not generate memories. It's too busy surviving. I survived, which I guess means that my brain worked really well. But since then, it's been mulling over this one question. Ça se trouve, je suis en train de me demander si ça se trouve l'accident de voiture. Vous savez, quand on a la voiture rouge et que on fait l'accident là, et qu'on revient en arrière à chaque fois. Ça se trouve, c'est le vrai accident où il y avait l'enfant dans la voiture parce que c'est vrai que bon, on a la brosse à cheveux et tout. C'est peut-être, enfin je sais pas, c'est quand même bizarre qu'il y ait ça dans la voiture. Surtout qu'elle a dit qu'elle avait tout jeté. Alors du coup, je me demande si c'est pas l'accident, c'est peut-être qu'on revit l'accident où il y avait l'enfant dans la voiture, non?
Voilà. Was it all my fault? I was half expecting your dad to hold it against me one day, anyway. C'est But it possible. doesn't hurt any less. Oh, quoi, ça, c'était vraiment nul. That was really shitty. I'm sorry. I'm just tired and sad. Do you want to know why I don't think about Astrid? Allô? The real reason? Coucou Little Jerry. When I think about her, I say things to myself that hurt too much. That I will never see her again. That I will never hear her voice again. Faut que tu That I will never consultes carry quelqu'un. her to bed in my arms. How am I supposed to live with that? If only I had the answer to that question. Faut du temps, bah même le temps, hein, ça arrangera pas ça. Hein. It takes time. Yeah, that's it. It takes time. Except the more time passes, the worse it gets. Ça c'est la And I'm coque ça. getting tired of waiting. Non, What c'est are pas you le con. saying? Ouh là là, putain, je sens la dinguerie. Alex, what are you saying? This place is as beautiful as ever, you know? Really beautiful. Bye, June. Good luck. Alex! Tu vas faire une connerie! Alex! Alex! Shit, I gotta get over there. Shit, Alex. I have a really bad feeling about On m'appelle les this. flics Alex is direct, strong, en but fait. Appelle les flics direct, en fait. Oh, puis là, on va se faire foutre en I've l'air. never seen him like this. I could be imagining this, but if anything happens to him, I will never forgive myself. Faites gaffe, le cerf, hein, comme d'hab. On essaye de maîtriser le véhicule. Bien évidemment, je ne peux pas le maîtriser. J'ai quand même l'impression qu'on tape plus fort à chaque fois. Le briquet! J'ai loupé le briquet! J'ai loupé le briquet, ça allait trop vite! Là. C'est bon, j'ai le briquet. Donc là, on retourne dans le souvenir... Ok, on retourne dans le souvenir où on fait cramer la cuisine. Avec la daronne, avec sa bouteille de whisky japonais de 25 ans. Ça devient long. Tu trouves, Pyro? Je commence seulement à être dedans, quoi. Oh putain, SP. You did what? Oh, come on. Ah, on dit la vérité, du coup. I just felt like something shady was about to happen. If you think I had any time to think. And also, I was drunk as a skunk, so... You're insane? Completely insane? You really think so? Yeah. This is $3,000 whiskey. 3000 balles la You could at bouteille. least have saved me a glass. Le gars. So stupid. Le gars, quoi. Tu crames une I cuisine. never felt the need to Bah les lie couilles, to donne au your moins un father. verre de I Sky. always told him everything, because I felt like he understood me. I can't just ignore other people's judgment. I'm not strong enough. But with Alex, Ah, j'ai hâte I d'aller never revoir le felt homard, du coup. judged. Ok, ok. Le livre. Gros chat. Oh, j'ai peur de la fin là, putain. Parce que là, franchement, j'ai pas été méchante avec Alex. Moi, je comprends pas qu'il parte en vrille là d'un coup là. Ok, All right. là. More or less. And what are you up to? Are you writing again? Shoot, Jan, how did you know? Lady, this isn't rocket science. You're just like Mom.
It's in your blood. Why do you think Alex has been pushing you all these years? You're the only one who's unaware that you're an artist. For a long time, I thought Alex was pushing me to write out of mercy, because he thought that it would somehow fill a void in my life. It never occurred to me that maybe I was actually talented, and that he had figured it out. Il a perdu la maison de poupée qui était la dernière chose qu'il rattachait à Astrid. Ah putain, donc ça, c'est mon perso, hein, c'est mon perso qui a foutu la merde quoi. Bah parce qu'on lui a volé la maison là et on l'a acheté en fait. Tu vois? Mais en même temps, il avait encore la maison et qu'il était déjà full coquet, hein, donc à mon avis, c'était quand même sous-jacent. Hein. Il y a beaucoup de signes qui montrent que c'est lui qui... Ouais, de ouf. Hein. Ah. Bah... Ok, j'ai loupé. Je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous? Ah, je sais où c'était. C'était peut-être dans le lit. Je suis pas allée dans le bon sens. Vrai. Amour, Do you sexe. remember the first time we made love? How could I forget? Your arm got stuck as you took your shirt off, and you just stood there with your boobs out. That picture is forever etched in my memory. Oh bah super. Beautiful. Were you ever gonna come to my help? Certainly not. I had waited so long for that moment. I was relishing it. I will always love your father, you know. Forever. Being able to strip naked, completely naked, and feeling good anyway, that's rare. I hope that I will experience ça va, vous allez vous en remettre. again one day with someone else. But I'm happy to have known that once in my life already. Petits. With him. Et toujours en chaussures, hein. Et dans les airs en plus. Choqué. Ah ouais? Choqué déçu. Attendez, il y a encore un texte. Voilà, ce sera pas le sexe. Après, l'innocence, on repassera. Hein. It's time to say good. I can no longer be with j'ai him cliqué because trop your vite. absence would take up too much space. And also because I realize now that our relationship had something kind of unhealthy. But that doesn't take away from who he is, or from what he gave me. Our story together is ending, but each of us still exists. And we're even stronger than before, because we've grown up. Ready for a better rest of our lives. Shaken, transformed, rattled, but unbroken. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça revient en arrière, ça revient en arrière. On n'est pas encore... We are not décédés. Let's go. How am I supposed to live with that? C'est bon, on va essayer de sauver la situation. Today it's your dad who feels like his heart is in a million pieces. On retente, on retente. I'm the one who can help him understand that it's not all broken. I don't know. What happened to us was as unfair as it gets. I understand why it looks impossible to overcome. Non, But I also know that you will find a way. That's who you are, Alex. You always find solutions. I'm actually trying to learn that from him. Nana! Mais oui, mais Nana, on est à fond là! Tu te souviens, Gare du Nord? Tu te souviens de mon stalker? Oh. Oh, mais non, mais je veux savoir les deux! Mon stalker. Do you remember my stalker? What are you talking about? The guy on Facebook who used to send me dick pics throughout the day? Let's go. You told me you would take care of it, and I was scared it would end up badly. It did end badly. For him. Allez, lui a pété les I dents. still have no idea how you found his mom and his dad's home address. I would have loved to see their faces when they unrolled their kids' dick poster size. It wasn't cheap, but it was worth it. You'll be all right, Alex.
Sometimes you need to let go of things you thought would be forever. But you're still here, unbreakable. And to be honest, Pauline is totally Eva Mendes. Come on, you're stupid. You know I'm not actually Ryan Gosling, right? Just let me live my fantasies, please. Thank you, Juno. Quoi, c'est tout? Do you think it was damaging, us being together? To each other or to ourselves? Mais c'est naze, proc! Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Oh non, non, mais là c'est naze! Là c'est naze! On a fait comme on a pu ou tu sais ce qu'on dit? Oh, Chroma! Que ça cesse! Arrête, Pyro! Ah, vous mettrez le 1, vous? Merci beaucoup, Chroma, pour ton raid. Coucou, comment ça va, Chroma? Chroma BLC. T'étais sur les jeux qui font mal, là? Les Dark Souls et compagnie? Coucou, Pastèque! Oui! Oh là là, coucou. Merci beaucoup, Pastèque, pour ton 23e mois de soutien. Et coucou, Taka! Oh, bah nous, on est sur un jeu triste. On est sur un jeu ultra triste. Mais bon. Ouais, c'était Bloodborne. Ok. Cool, cool, cool. Merci pour la dédicace, les modos. Bah, nous, on est sur un jeu ultra triste. Un jeu narratif qui traite de sujets horribles. Alias relations toxiques, suicide, mort, accident. C'est très gay, du coup. C'est d'actu, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ton live s'est bien passé. Type Xanax. Exactement, nice. Ouais, c'est nice. Donc ouais, donc si vous êtes, si voilà, vous êtes prévenus, je préviens à l'avance. C'est des sujets qui voilà quoi. Ça parle pas de retraite, mais bon. Du coup, vous voteriez pour le 1 là? Bon bah c'est parti hein. Donc là vous arrivez sur un couple, enfin un ancien couple qui ont perdu leur enfant et qui du coup rediscutent plusieurs années plus tard de leur relation, de leur ancienne relation. Après ça, je pars 3 jours en retraite silencieuse, arrête. We did what we could. I would have loved to know another way. Yeah, but it makes sense that we can only now understand these things. I think that's called growing up. Et oui, c'est un jeu I'm français. sorry for what I said about Marie. Si jamais, pour l'accent. I hope she gets better. It's okay, Alex. I'm not going to blame you for always being on my side. Did you go see her? No, not yet. You should. 'Cause you never know. You're right. Of course he's right. Then why is it so hard? Junon, I need to tell you something. I know that you don't remember the accident, and I know you can't help On it. va en apprendre plus, on va en apprendre plus. And I know it's not fair, but I resent you for that. And it scares me. Il nous en veut pour l'accident, mais il est fada ou quoi lui? I'd like to believe that knowing what happened that day wouldn't change a thing. But I know that's not true. Bah bon, on rompt avec lui, on est d'accord hein. There are only 2 options. Either my daughter is dead, or... Non, si. Non, il peut pas me porter pour responsable d'une vie de merde hein. I killed my daughter. Non, bah non, 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 non. Non. Il a le droit de le ressentir, mais il a pas le droit de culpabiliser les gens, hein, par contre. Hein. Vous ressentez ce que vous voulez, hein, mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé de culpabiliser les autres. Hein. Scares. Yeah. Sometimes I feel really angry. I think that not knowing is driving me crazy. So if one day you do remember something, anything really, please tell me. I don't know if I will, but... Ah bah voilà, je sais plus. Attendez, il faut que je relise. Parfois, je me sens vraiment en colère. Je crois que c'est le fait de ne pas savoir qui me rend fou. Alors si un jour tu te souviens de quelque chose, peu importe quoi, dis-le moi.
Bien sûr. Moi aussi j'aimerais savoir. I too would like to know. And I too am angry. Oh, June, I'm sorry, Could you stop being sorry all the time? That is not sexy. Is Ryan Gosling ever sorry in the movies, huh? What about Hugh Grant? Is he sorry? Huh? Hey, Adam Driver? I mean, yeah. They do have that hang-up C'est normal de chercher un responsable, c'est normal de ressentir ça. Hein. Fair point. Mais faut pas le dire aux gens ça. Hein. Ça c'est horrible. Hein. I've got to go, June. Don't do anything stupid, okay? What? No way. Bon, on lui a sauvé la vie, mine de rien. Did I sound that depressed to you? A little bit, yeah. But I could be projecting. I just need to... I'm going to call Pauline, actually. Ah bah voilà, Queen, on n'a pas besoin de le larguer, du coup. And... good luck with your mom. It's going to be okay. Ok, on rompt. Ouais, bah oui. Du coup, en fait, on était pas ensemble. Dis, on va refaire un petit accident de voiture pour revenir en arrière et rechanger un peu tout ça parce que bon, Into, je t'aime, reviens dans ma vie, j'ai envie d'appeler Pauline, on va se dire, oh, on est où là? Non mais on est où là? Bro? Réaliste un mec, oh bah arrête, ça va me convaincre, je suis reparti, je re-signe direct pour 50 célibats là. Allez hop. Envie de tout brûler, je vois la manif de demain. Non mais attends, on est où là? Non, il a dit j'ai envie d'appeler Ah bah super, hein, ouais. Moi je me sens vide. Really? Why couldn't we talk like Je this dis le contraire, oh non. That depends on what before we're talking about here. Putain, quel enfer, on me sent trahi, ouais, pareil. Before you died? Or before we split up? Before you were born, we were kind of lost. I felt like I didn't exist, like I didn't know why I was here. T'en as niqué il y a une semaine quand même, merde! A little bit depressed, I think. A lot, actually. J'ai envie d'appeler ma meuf, putain! T'y as pas pensé ça quand t'as... Hein? Dans le lit, la semaine dernière, connard. I miss you a lot, you know. J'y crois pas! Oh non. Hey, what are you doing here? Did you follow me? It's forbidden to be here. Hey, wait! Where are these kids' parents? Come back! Oh là là! Mais en fait, en vrai, elle est dans le coma. En vrai, elle est dans le coma là. C'est le post-accident, elle est dans le coma. 100%. Hello! This kid, I swear. Non mais ça, c'est pas réel, hein, ce qui se passe, hein. Anyone here? There she is. What is she up to? Hey, get down from there. It's dangerous. Get down on it. Don't worry, Mom. It's fine. Il a besoin d'un professionnel de santé, pas de parler à son ex pour déverser ses problèmes. Ah, complètement, hein, de ouf. Hein. Non, mais bon! Ouais, Luciole, mais je comprends. Mais en gros, là, il va y avoir des dingueries qui vont se passer parce que je pense que, en gros, on était au téléphone avec notre ex, tout ça, bah t'étais là, je pense. Il a voulu se tuer, donc on a refait l'accident de voiture, donc on est revenu en arrière, du coup on a réussi à pas ce qu'il meure, en discutant et tout, et là elle raccroche, et elle tombe sur la gosse, on en est là. Et donc là je me dis, 100% on est dans le coma en fait. On est post-accident, notre perso il est dans le coma. Et il retrace des trucs de sa vie, hein. C'est pas possible. Hein. Et ça va être la fin du jeu, je pense, là. Hein. Là, c'est le petit gros cliffhanger, là. No, no, no. Bah, si. Respire. Belle pompe, hein, par contre, hein, le petit Adidas, là. Seriously, though, what is happening? Am I going crazy? Le cerf! Il est là, il attend, regardez, il attend. C'est l'accident.
C'est l'accident avec la gosse. Ah, y a personne. Rétro. What happened that day? 100% c'est l'accident avec la gosse. Elle revit en boucle ce qui s'est passé avec la gosse. Don't forget. Don't forget. Serre. Ok. Arrête, arrête. Arrête. Putain, on n'est jamais allé aussi loin là. On va se calmer par contre sur l'accident là. Non, non, on a dit on arrête. Hein. Bah oui, oui, Astrid est morte normalement. Will you Il y a be 5 ans. sticking around this time, or are you gonna run away again? Petite spartiate là. What the hell is happening? Hey, what's up with the curse words? Are they allowed now? Trop belle la gosse. You just hear what I was thinking? Are you surprised? You've been talking to me in your head for years. Was I supposed to leave you hanging forever? Is it really you? Nope. It couldn't possibly be the real me, seeing how I'm... you know... dead. Like Dad used to say, there's nothing wrong with asking questions. Just make sure you think before you ask. Dis donc, jeune fille! Listen here, Missy. That's enough sass from you. I can still bust your ass even if you're a ghost or whatever. Peux pas te botter le cul. I'm not a ghost. At least, I don't think so. Let's just say that I'm here. Isn't that good enough? It's more than good enough, my little fawn. This is the best thing that's happened to me in a long time. Probably the most worrying thing also. Mom, am I really scaring you right now? Hey, don't do that. Did nobody teach you it's rude to read people's minds? How about you stop thinking and talk to me instead? I'm so happy to see you. J'essaye d'éterper. Hein. So am I. And I think you're very pretty. Oh, oui, mon cœur. Thank you, little fawn. C'est à I moi à only dire. sleep about 5 hours a night. My hair is so dirty that it won't budge even if I untie it. And I'm smoking more than the Amazon rainforest under Bolsonaro. I've noticed. That's very bad, by the way. That stuff kills, Mom. Attends, j'ai pas lu, je chatoune. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merci mon petit fan. Je tourne à 5 heures de sommeil par nuit. J'ai les cheveux si sales que si je les détachais, ils resteraient collés. Et je fume comme l'Amazonie sous Bolsonaro. C'est très drôle. Mais qu'est-ce qu'elle a dit après? Ceci est un message de prévention quoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait écrit. Typical me. My imaginary 9-year-old daughter swings by to give me an earful. Elle a dit arrête la clope. I did tell you that you were pretty first. Come on, let's check out what's upstairs. Oh, wow. The view's really nice. Astrid. Oh, I'm arrête sorry, la peau, Astrid. mes pieds. Sorry for what? You know. I have no idea. I don't read minds anymore. My mom raised me better than that. That's cute, little fawn. I'm so sorry about... C'est pas drôle, hein. Faut pas rigoler, hein, mademoiselle. That wasn't a joke. Sorry, I'm sorry. It's just... Do you remember what happened? Oh, on dit oui, on dit oui, on dit oui ou on dit non? Oh, on dit oui ou on dit non? Peut-être que si on dit oui, on saura ce qui s'est passé. Non, mais on veut savoir. Si on dit non, ah, elle va peut-être nous raconter. Et aussi, je suis à 200%, putain. Je fais un Paul, je fais un Paul. Je fais un Paul, je fais un Paul. Je fais un Paul.
Vous avez 1 minute, pas une de plus. Peut-être qu'on a plus de chances de savoir si on dit non. Tu crois, toi? Moi, je veux la réponse qui me permet de savoir. Bah, pareil. Mais du coup, laquelle? Oui ou non? Si on dit oui, c'est peut-être nous qui allons en parler. Et si on dit non, c'est la petite qui va en parler, peut-être. Et pas. I really don't know. Je pense qu'on saura de toute façon. Oui, je pense aussi. Bah, si on sait pas, voilà, c'est honteux, c'est une honte. La petite, c'est une partie de notre subconscient qui veut nous dire la vérité. Ouais, je pense que ça, c'est l'amnésie qui revient. C'est vous qui choisissez. Et après, j'applique le 49.3 parce que j'adore les cheminements démocratiques, évidemment. Ok. No. I mean, I remember that we were going to Mina's birthday party. I was driving, but after that, it's all a blur. See? That's why I was laughing. You totally forgot how it happened. For all you know, we were struck by a meteor through the windshield or something. So I ask again. Why are you sorry? Tu vois, elle va nous faire dire qu'on sait. Pas assez quoi? Stop it. I know what you're trying to do, but whatever happened, it was me, Astrid. It was my fault. All right. You're not ready to talk. Et voilà, bien joué votre réponse. Hein. Bien joué, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous le chat ça. C'est le chat ça. Oh, Astrid. elle a dit on n'était pas prête de parler, c'est à vous. Oh là 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 là, j'aurais dû 49.3. Putain. Ah, allez, on recommence. Je vous fais culpabiliser, mais non, on s'en fout. C'est de la faute des spions. What are you even talking about? I'm mulling over my dead daughter's Porte pas ta imaginary frustration sur nous. advice. I'm going off the deep end here. T'as qu'à choisir. Oh, eh oh, on va se calmer, hein. Allez, on recommence. C'est reparti. Don't forget. Par contre, c'est chiant. J'aimerais trop voir dans le rétro s'il y a la piote, quoi. Après, ce qui est étrange, c'est que il devrait... Oh, ça se trouve, la piote est derrière avec sa daronne. It's still so blurry. As if I didn't really want. What the hell am I afraid of? Wouh! Non, nous ne sommes pas dans le générique de scène de ménage. On dirait George W. Bush, c'est le truc. Oh, des lunettes. On les a pas eu encore, les lunettes. Oh, le téléphone portatif. Samedi, 17h48. Je pense que quoi qu'on ait répondu, on serait revenu What ici. does it mean to be a mother? Is it being 100% focused on your child? Is it always knowing what to do? Never having any doubt? Oh bébé, il y a un bébé! Is Oh it putain, on va se retaper toute leur... ambitions? Ah, climat urgence, vous avez vu? If you do all that, are you automatically a good mom? Oh, les petits oiseaux comme dans le souvenir numéro 1. And what if you don't manage it? Le test de grossesse. Does that make you a bad mom? I've asked myself all of these questions a Oh non mais lot. Alex, c'était quoi cette coupe de cheveux là? Do you want to try and find Qu'est-ce an que t'as answer fait? together? C'était Alex là avec la coupe de cheveux Oh non, faut tout se retaper. Ok, c'est parti, on y va. Ce qu'on veut surtout voir, c'est la coupe de cheveux d'Alex. Hein. Good mom? Bad mom? Mauvaise mère. Okay, let's start with the dark Ouais, comme thoughts. ça c'est fait. The ones that not even your light could dispel. Ok, c'est parti.
58 tons per year. A kid equals 58 tons of carbon dioxide per year. That's the same as 58 plane trips to New York and back, or burning 50 tons of coal. Having a baby in this world, as everything was collapsing around us, that was a stupid idea. You didn't really imagine having an incredible daughter and a job you've wanted forever, and then you get glued to a screen and it bums you out. I would see people on social media, Facebook, you know, people I would never even have heard of in real life. And they were great parents, great artists, working on great stuff, having great success. Everybody seemed way ahead of me. And it felt like it was my fault for being so behind. How dared I aspire to being happy? On entend un enfant. Attends. Mobile. A couple of months before you were born, Marie showed up with a cardboard box under her arm. She had found the mobile. When I was preparing for your arrival, I hung it above your crib. After you were born, I would spend hours watching it turn every time you breathed. It was always moving, finding its balance. Wonderful. Alive. Just like you. And also just like you. Fragile. Way too delicate. A mere gust of wind could have Bon, on shattered arrive à la it to fin, a hein. million pieces. Just like you. Just like you. J'aurais fait un grand live encore, hein. The test of the grossesse. The pipi on the bâtonnet. Quelle angoisse ça. Non mais attendez, on est d'accord. C'est quoi cette coupe de cheveux, Alex? Pourquoi tu fais... Pourquoi t'as fait ça? Non mais si, parce que le jeu c'est 5 heures. Et ça fait 5h10 de live. Donc forcément on est vers la fin. I know. Breastfeeding while on a cell phone isn't exactly what you picture from a perfect mother. Well, that only happened once. Or maybe twice. Or a bunch of times, actually. I loved connecting with you, you know? It was C'est vrai qu'il y a eu la boucle à Gloma, c'est vrai. Time disappeared when I looked into your eyes. But sometimes I was overwhelmed C'est pas vraiment une boucle, hein. everything else. C'est juste que j'avais loupé un truc, hein. Parce que quand t'as fini, quand t'as eu tous les textes, il s'arrête. Il sort de la scène. On spinning. The anxiety of not doing enough. Projects at a standstill while others are going full Après, on speed. sait que ça fait 100 000 gosses, the quoi. fear that it would all stop. That's always a little bit there. C'est important, hein. I think I was stronger than that in the end. Because, you know, the life of a mom is also full of fun moments. Elle est de bon côté. I was so fired up by your birth. I felt like I was high on drugs. I was taking care of you, working, seeing friends. I was living. Alex and I even became involved in politics. We were trading weekends to attend climate marches. I was ready to fight to make a change in the world. Tu vois, il y a du positif aussi. Mobile. Ah non. Il y a rien sur le mobile. Il y a peut-être un truc sur Facebook. Ah. It kind of came out of nowhere. I was feeling gunky and I was a bit late, so I decided to take a test without putting too much stock into it. And here is the picture I sent to your dad. I remember that the stick wasn't even dry yet. Can you imagine the surprise? I'll admit that back then, I didn't know whether I would be pregnant one day. Non, mais y a pas de souci, Queen, vas-y, prends ton There temps. were a ton of reasons why I wouldn't be. I could be infertile. Maybe my hips weren't built properly. I would probably have a bunch of miscarriages. And especially, I was not up to the task of becoming a mother. Except... as soon as I saw the test, my head exploded, my little fawn. I was happy. Just happy. Nothing else. It was an incredible feeling. Bah, les gongs. Une enfant voulue, c'est bien.
That was the year before you were born. Alex had been on my ass to get in touch with the friend of a cousin of one of his friends who was a producer. Anyway, I was supposed to schedule a meeting with him during the next Cannes festival. I wasn't planning on going to Cannes at all. But I did what I was told. I managed to slip into a party where I eventually met the guy, and it worked out. Yeah. We spent the night smoking cigs, sounding off about the worst turkeys from the festival. And a few weeks later, I was writing a spec for a series. Ah mais c'est pas Alex lui. Ah bon ça va alors, j'ai cru que c'était Alex. Putain mais Queen tu me fumes. Elle est belle quand même, hein. Franchement c'est vraiment un beau perso. Ben on a fini là. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Oh non, j'ai encore oublié un truc. I found it adorable that Marie came to bring us this mobile. And yet I was scared when I learned I was pregnant. I was scared at the mere idea of telling her. It was beyond me. I panicked. So I decided to hide you for as long as I could. Obviously, she eventually noticed that I was pregnant. And her reaction was unexpected. She was jumping for joy. Why had I been oui, Napoléon, je sais, tout le monde en a marre là. Tout le monde aimerait bien que ça se termine. On veut savoir comment ça finit. C'est la fin là, c'est la fin. T'inquiète pas. Sous couvert que je refais une boucle pendant une demi-heure. Ah, ici! Thus, within the span of a year, I delivered 2 babies. Astrid, in January, just over 8 pounds, hungry as a wolf, and a mug to die for. And then, my first professional screenplay in August. 47 pages. A veritable leap forward in my career. All of a sudden, things just fell into place. I was a screenwriter. I was getting paid for writing. Sure, it was a crappy series, but that third paid very well. Oh, mon Dieu, ben oui, oh là là. Proud of everything that was happening to me. And at the same time, I lost sleep over Non, it. passe pas derrière les écrans, s'il te plaît, tu vas tout casser. Sors de là. Oh non, c'est toujours pas fini. Napoléon. Sors de là. Il est chiant. Sors de derrière les écrans, s'il te plaît. Tu vas toucher un truc et il y a tout qui va partir en vrille. Attendez, mais je trouve pas. C'est peut-être encore le scénar. Oh, erreur. Oh, wow. I just remembered something that happened years ago. Oh! I guess I was 16 or 17 years old. I was in my room, staring at this mobile instead of doing my homework. Marie was in the next room, the living room, giving an interview. It was a first. Qu'est-ce qui s'est passé à ses 17 ans? Her talking to the journalist with a soft voice. She was obviously trying to win her over. It was funny at first. She was giving all these juicy details about the crazy nights of a female artist in the 80s. And then she said she got pregnant after one of those nights. And at that time, she seriously thought about giving up the child. And suddenly, I understood. Oh, ça doit être horrible d'entendre ça. Oh non. That mistake. Coucou la Zouade. It's me. That was me. Bah oui. Aïe 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 aïe. Oh. Aïe 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 aïe. Ouais, ça. Aïe aïe aïe. Hein. On peut voir la suite? For me, being a mom was one of the greatest joys in my life. I wanted to feel you growing inside of me and then meet you and live all that, the whole experience. And writing was the same. I really wanted to do it, and then I actually did. I wanted these things. I bore them and I cherished them. But I struggled with them too, because I was scared. I had doubts, but really most of all I had this lingering feeling that maybe I shouldn't have been there. And when I lost you,
and writing had lost its meaning. That feeling came back with a vengeance. Oh. This feeling, this knowledge that whatever I do, it is not enough. Ok. Why are you sorry? It's hard to be a good parent when you're a damaged adult. You become responsible for a life. That requires courage, confidence, and a lot of nerve. And it's really easy to Bon, get du coup, on it dit wrong. pas non, hein. What does that mean? How can I explain? For the first few months of your life, you were like an extension of me. You couldn't talk, you couldn't walk, you could barely see, actually. And I was feeding you out of my own body. Yuck. Oui, c'est un peu dégueu, on avait pas envie de savoir. Hein. Yuck! Having your life in my hands. That funny feeling. That's what being a mom was all about to me. And then one day... Oh! Oh mais qu'est-ce qu'on met? C'est ni l'un ni l'autre là. J'ai lu un livre ou tu es tombé malade. Oh, on va plutôt mettre tu es tombé malade, non? J'ai lu un livre, bon. T'en fous qu'elle ait lu un livre. Tu régis pas une vie parce que t'as lu un livre. Le livre ça rappelle les livres d'Alex, oui. Je suis d'accord. Mais là, bon. Bah, je refais un Paul. La 2, c'est l'histoire du vomi. Bah, je sais pas. Bah, c'est possible. Je fais un 1 ou 2. Je fais AB. Ça change. Vous avez une minute, pas une de plus? Alors oui, possiblement, le tomber malade, c'est peut-être le vomi. Du coup, au belvédère. Et lui, un livre, c'est les livres d'Alex, ouais, je pense. Sans avis. Ouais, n'hésitez pas à pas voter si vous n'avez pas d'avis, évidemment. Y a pas de souci. Oui, Napoléon, je sais que tu meurs de faim. I know. C'est pas de ma faute, c'est la faute du jeu. Mais à la fin, Titi. Mais oui, je sais, Madou. Maman, pauvre tatounou. C'est dur la vie de chat, hein. Bah oui, Madou. Miaou, miaou. Napo vote. C'est Napo qui va voter. Si vous faites une égalité. Napo. Ah, quelqu'un a voté. Bon, bah j'ai pas besoin de faire voter Napo. B alors? Allez, Zou. Tu es tombé malade. You got sick. It just looked like a cold at first. Ah non, bah c'est... J'ai du crotte de nez. Alex te lavait le pif. Alex would wash your nose twice a day. C'est très agréable hein, de savoir ce genre de détails. Pulling neon yellow snot tentacles out of your nose amused him no end. Oh! C'est dégueulasse! Then things got worse. One Friday night, I was alone with you. You started having difficulty Ah, ça doit être l'angoisse pour les nouveaux parents, ça. You were in the living room, stacking wooden cubes, and I just kept staring at your chest. You were struggling to get enough air into your lungs. I tried copying your breathing, and I got woozy. It set my head spinning. So, what did you do? Je t'ai emballé dans les charpes. I wrapped you in a baby carrier and I ran outside. It was the fall. I remember the ground being littered with sticky leaves. I called Alex on the way, but he couldn't understand me. I could hardly speak clearly. I was so scared that you were going to die. And when I got to the doctor's office, I was a mess. The doctor asked me what was wrong with you, and I said that you were having difficulty breathing, and he was so calm. He made me want to smash his teeth in. He asked me to put you down on the examination table and take your shirt off so he could listen to your breathing. And when he got close to you with his stethoscope... What happened? Bah oui, on veut savoir. You peed on him.
Excuse me? This beautiful golden stream. A perfect arc from your hoo-ha to his coat. Awkward. Well, you didn't mind at the time. You were chirping and staring at him. And he said, well, this little girl looks perfectly healthy. And I started crying. Well, yeah, you must have been relieved. I thought so at the time. But it was more than that. I can see it now. The most important part of being a parent, and also the hardest lesson to learn. You need to trust your children. Trust them to pee on doctors? Trust them to live. You weren't there so I could feel like a good mother. You were there to live your life, to become yourself. Ça, c'est une belle leçon de vie. Seems ça, je obvious, trouve. doesn't it? But I didn't see it. So I spent a lot of my time feeling guilty. Telling myself that I didn't deserve you. What? I don't believe it. I was your biggest fan, you know? Really? Of course. You were relentless. You even found the time to work on your scripts. You were working your ass off to make your stories amazing while you were busy taking care of me. How did you manage to be strong like that? Ton père était là aussi, évidemment, Alex. Your father was N'oublie there pas. as well. I know! Imagine! 2 kids at home! Oh, come on. Mom, you know I love Dad with all my heart. But in my view, he probably regards mental fortitude as a kind of superpower. Okay. Oui, mon cœur, on va y aller. It was really hard. I almost gave up so many times. My career wasn't going where I wanted, certainly not as fast as I wanted, but I held on. Et merci à Baron von Schokobon pour le follow, bienvenue. Tu me donnais tellement d'énergie, allez. You gave me so much energy. I presume I took a lot too. Of course, sweetie. I often wish you had an off Mon petit switch, carillon. especially when I saw my face in the mirror Oui, the on next sait morning. que t'as faim. But that was just a detail. Every morning was magical. Tu vas y I'd arriver. grab you in my arms. You'd smile back. You trusted me. I had no more doubt, no more questions. I knew exactly who I was. No one had ever looked at me that way. What an incredible gift. It's just a shame you spent your best years writing for soap opera. Wow, you do a great Marie impression. Qu'est-ce que tu manges? Mais c'est pas vrai, tu manges du plastique. It's a bit silly, isn't it? Napo. What is? All of this. Me talking to you right now. Soap opera, plus belle la vie. La trad. Bah de toute façon c'est eux qu'on... Enfin c'est français donc... Je suis pas du tout... Soap opera, je sais pas ce que c'est. Arrête, qu'est-ce que tu manges? Ah mais tu manges le papier... Non mais attendez. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges l'emballage plastique de mon disque dur externe, t'es sérieux? C'est vraiment le pire chat du monde, hein. Ça suffit. Also, just look at this sky. You usually only get these kinds of sunsets in Hollywood movies. C'est les feuilletons de l'après-midi. Ah ouais, genre les feux de l'amour. And Ok. I'm out here chatting with my daughter's ghost? I told you I'm not a ghost. And I love chatting with you, just getting to know you better. It's a little late for that, don't you think? It's never Il too est mort late le for a good soleil. story. That's Ça what vient you de où? always Il est say. mort le soleil. I say a lot of stupid stuff. And if you'd written down half the ones you told me at bedtime, Non, mais t'es you'd be oppressant. rich. Do you remember the one with the horse tribe that does karate? Hein? Ninja Palooza? Ninja Palooza? Yeah, it was so good. And the dog Pardon, who c'est le kept chat. solving crimes around the farm while drunk. Une chanson? Nicoletta. Ok, ok. L'inspecteur l'habiture, mais qu'est-ce qu'il... Quoi? Inspector Drunkass. No one is going to publish that. That's Musique qui too parle de bad. deuil. It Ah, would ok. be a lot better than Mari's books Dans le of thème, Russian quoi. folk tales.
Those books were a snooze fest. Right? Then why did you hug her so hard every Est-ce qu'on time peut she bought you savoir a ce qui new s'est passé set? pendant cet accident, Because please? you can be a child and still know how to be diplomatic. Where are you up to with your script? I haven't looked at it in ages. Is your job for Grandma taking too much time? Getting myself out of bed is taking too much time. Oh, come on, stop it. The whole depressive thing doesn't suit you. Oh, comme elle me remet en place. I love that you're worried about me, but this is the second time you've told me off. I'm your mother, in case you forgot. I liked it better when you were 4 years old. What are you going to do? Give me a spanking? Claque dans ta gueule. I suppose you're too old for that. Oh, you've grown up so much. A proper mini Astrid Hofferson. Astrid Hofferson? Who's that? Non, c'est une longue histoire. It's a long story. Ah, my favorite kind. On fait chier. Okay, but I know you, so you can't interrupt me, okay? Okay. When I was pregnant, I spent a lot of time at home. And I used that time to watch a lot of movies. All thanks to me. Exactly. You weren't even born yet, but I already loved you so much. Except one day, the internet went down. So, I was forced to comb through your father's nerdy DVDs. And the best I could find was this cartoon. Now hold on a second. What's wrong with cartoons? The opinions of a Peppa Pig fan mean nothing to me. Although, you are right. It was really good. What was it? What was it about? It was called How to Oui, Train Your mais Dragon. pas la peine de It was chialer. about dragons. I love dragons. Of course you do. I don't. Dragons are tacky. But there was this great character in the movie. Astrid Hofferson. Yes, Astrid Hofferson. Non mais Skull She Kid, was sois a pas méchant, c'est un young and enfant. courageous Viking. Her belt was made of skulls. So cool. So she's the hero? Skull Kid. Of course not. The hero is a bumbling idiot who we're supposed to sympathize with just because he has a shitty father. Let's not forget, the movie was written by a bunch of Hollywood guys. But still, Astrid is a great character. Especially because she has a really useful asset. She's a warrior. People try to tie her up with all these rules, and that doesn't stop her. Not only that, she becomes the best in spite of the rules. And when they change the rules, she's still the best. Because she believes in herself enough that she can question herself. Wow. And she's also really supportive of Harold, the idiot hero. When he's doubting himself, she's there for him. Not to snuggle, though. Quite the reverse. She shakes him up. She chews him out. All of this leading up to the realization that he can make it on his own. I thought that was beautiful. I told your dad that night and he laughed. He said he'd always loved that character too. And that's why my name is Astrid? It is. We were hoping you would become a warrior, a rebel, sensitive and smart. Someone like Astrid Hofferson. Someone like you. Excuse me? Don't be modest. You've done pretty well so far. Wait, what do you mean by so far? Well, with Auntie Jan and Dad. You struggled for a bit, but eventually you managed to find the right words. That was impressive. C'est pas de ma faute. Well, not really. I'm lost. I'm completely lost. My brain is a mess. I've seen worse. Really? Non mais là on est tous à fond. Do you remember my room? Now that Oh non, was a Militru. mess. Il y aura la VOD au pire. Oh, my little fawn. Before you were born,
I was so terrified. Of what? The delivery? Pour rien au monde, j'ai envie Which is d'accoucher. weird, actually, because objectively speaking, the thought of pushing a head as big as a coconut through my vagina. Mom, you're so Pas grave, gross. c'est la vie. I mean, it's not like you're gonna traumatize me, but I'm meant to be like 9, remember? So what was it that was so scary then? I was going to share my life with someone for the first time. But you were already sharing it with Dad. It's not the same, little dear. We love each other very much, me and your dad, but we knew that it could always evaporate. I still care about him a lot, but things will never be the same between us. With you, I knew it was for life. And that was scary? I was a little afraid of losing myself, but I also loved the idea. Bon alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous When you were plaît? born, I knew only one thing. I'd never be alone again. That's how it was supposed to be. Mini truc. Attends, on bouge un petit coup. C'est bon. I was a shitty parent. Just like I was a shitty daughter and a shitty wife. Tu conduis pas, j'espère. Hein. And I lost you. Mom, stop. You didn't lose me. On arrive, on arrive. You really think that I... What? Disappeared? I abandoned you. And I think about it all the time, whenever I close my eyes. What happens when you close your eyes? Je sens les morceaux de verre ou j'entends les sirènes. Oh, mais on parle des yeux. Vas-y, on sent les morceaux de verre. The shards of glass on my skin, on my clothes. On en sait plus là, on en sait plus. Réveillez-vous. I see the crown of your hair, sparkling like a tiny sunshine on the tarmac. And then I see your open eyes. How can I ever be happy with that tattooed on my eyelids? Mom, maybe you should stop thinking about it. Thinking about it like that, I mean... I don't want to. I mustn't. If I stopped thinking about it, that would be like killing you all over again. Astrid? Je vous vois chanter dans le chat. Hein. On en est au... Oh, oh. Quoi? Oh non! 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 Encore. C'est reparti! Voix incompréhensible. Donc on n'est bien pas seul dans la voiture. I know. That's what I need to focus on. Eh oui, on l'entend derrière. Yes, it is. Just Mais oui, on l'a entendu. J'ai envie de faire pipi. Mal tension. dig deeper. Oh purée. Le son est différent. Ok, George Bush. Lunettes. 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 Oh, faut que je pisse! Ah là, ça va faire 5 heures. Hein. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on a tournicoté chez les homards. Do I need to recall this particular exhibit of Marie's? It's a nice memory for her, obviously. Je dacle? Ça veut dire quoi, dacle? Really bitter, even though I can't explain why exactly. Tu décales? Ah bah bisous SP, bonne fin de journée à toi, bonne soirée. Oh, vous avez vu? C'est la fin. On est d'accord qu'on jetait des cendres avec notre sœur là?
this tableau, my little phone. Ouais, je sais pas si c'est la fin. Dust in the back of my personal collection. I haven't displayed it in ages. Here, the artist is depicting her first day at the beach with her daughter. Do you remember? Été. Sable. You started worshipping the sand as soon as we got there. You were delighted. We were already imagining you as a teenager with like 7,933 vials of sand everywhere and a 1h30, c'est la fin, c'est vrai. Ça, c'est factuel. Hein. The Arenophile Review. C'est un peu long. C'est un peu long la fin. Mais j'ai envie de savoir comment ça se termine. Coquillage, oh putain. You came up to me with a huge seashell. Ah, ça fait lien avec les homards. Hein. C'est ce qui était dans les sacs. Oh, c'est les trucs qui étaient dans le sac. I don't know his life. I have no idea what he's thinking about. If he's sad or... And then you asked me, so about what is it that you write movies then? And I was speechless for a moment, but... Attends, tour. The weather was so nice that day. We had eaten ice cream under the... Elle revenait de la plage? Bah peut-être. Hein. Out your little tongue. Your head got close to my arm, and I felt something cold and wet above my elbow. You taste salty, you said. Bah de sûr, on a le coquillage dans la voiture. Hein. Suddenly, I felt it welling up in my heart and my stomach. Happiness. And then, that's it. That's what I wanted to write about. I'd totally forgotten this, but at one point in my life, I wanted to write about happiness. Elle n'est pas sa fille à un anniversaire? Bah, je sais pas. Je suis perdue là, c'est trop long, je suis perdue. Je sais plus, il y a trop d'infos. C'est peut-être juste un souvenir qu'elle gardait? Le bus. Mais regardez, elle jette qui? Cérémonie 12. Since the dawn of time, people have needed rituals to mark the big life events. Here, the artist is depicting her final farewell. C'est sa fille qu'elle jette. At least that's what she thought at the time. Bien joué Max, hein, parce que moi tu vois, moi je suis en face, pourtant mais One day, on a whim, I made the call. I didn't tell your father. Oh! I didn't feel like explaining. I just called Diane. Putain, mais c'était son père aussi par contre, ça se fait tellement pas. And she didn't ask any questions, nothing. She just said, I'll be there. Enfin, c'est pas ta fille, hein, c'est votre fille. Hein. Neither Alex nor I could picture you in a tiny coffin. We really preferred that you remained with us, like fine sand in a pretty vase. But in the end, even that was too heavy. I kept thinking about it. I was crying when we arrived at the cliff overlooking the beach. Diane gently took out the urn from my hands, opened it towards the sea, and she said, Donnie was a good bowler and a good man. He was a man who loved the outdoors and bowling. I burst out laughing and snot splurted out of my nose all over my fucking chin. And Diane was laughing too, and 1,000 particles of you flew out around us, all up in my hair. I thought it would be freeing to see you leave like this, disappear. That was the goal of this ceremony. But now I know that it didn't work. It didn't make me feel free. Rather, it made me feel the emptiness. Par contre, les plans sont magnifiques. Hein. Là, on est d'accord, la DA, elle est incroyable. Hein. Tits. Pourquoi Tits? Pourquoi Tits? On peut rien faire à Tits. Dans mon MG. Ah, ici. Here, the artist is depicting herself on the bus. Maintenant, débranche même. C'est vrai qu'on était parti pour ça à la base, quoi. Il y a 5 heures. Something or other? Is it the end of something? Or the beginning? I was all by my lonesome on the bus back, with just a few specks of you. I was holding your urn against me the whole way back. It was empty, but it felt heavier than ever before.
I looked outside the window, and this poem came to my mind. It's Lamartine. I had to learn it by heart in high school. Setting or just rising in a sky clear or gray, what good is the sun? I disregard the day. Were I to track the whole long course of his travel, my eyes would just witness all the void and gravel. I desire nothing that he could ever disperse. I don't demand a thing from the great universe. C'est beau. Coucou Shentok. That's what I felt when I came back from the cliff. The poem, the empty bus, the urn on my knees. A void. Back then, I thought it was a good thing. I said to myself, maybe I can start writing now that this is done. And then, nothing. Vous avez vu comme c'est bien fait? Non mais je tiens à le dire quand même. Le perso ici... merci le cul. Le perso ici qui est dans tout finalement, tous les tableaux. Je trouve ça incroyable. Bon, à part dans celui-là. Oui, oui. Mais sinon il est dans tous les tableaux. Vous avez vu? C'est incroyable, non? Je trouve ça, incroyable. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fallait que je le dise. On sait jamais. Ok, Q. I remember almost every word of the pretentious card next to Marie's painting. The auto-portrait series is undoubtedly Marie de Mange's most ambitious work to date. Ah ouais. She arranges herself in a discomfiting position, ripe with malaise, and also a certain eroticism. Self-portrait number 8 is the final entry in the series. Les griffes dans le siège, arrête. Powerful paintings of the 21st century. C'est bon, t'as 25 minutes de retard sur ton planning, Napo, ça va. C'est ok. Apparently the critics and the public loved it. That was the series from which everything started for Marie. I must say that there was something vibrant in these paintings. A sweet and vulnerable mystery in her eyes. It made me sick. T'as pas 49.3, non mais je te jure quoi. C'est bon. 25 minutes. C'est bon, t'es pas au fond du gouffre. I'm sure that these paintings were actually inspired by the accident. The ground she's lying on. I can almost guarantee. Si ferme, va manger ma Jojo. And her discombobulated body as if her bones were broken. No one knows that except me. I believe she painted you instead of her. Why on earth would she make such a twisted thing, do you think? Moi aussi j'ai faim, moi faut que je fasse à manger aussi, hein, vous inquiétez pas. Dans le même, je suis avec vous. I couldn't believe how many paintings Marie had done since you died. Meanwhile, I couldn't write for my life. It made no sense anymore. When I left Alex, I did get started on something, as if separating from him had inspired me. But after a few months, nothing I had written was worth reading. 13h30, ah bah ouais, tu m'étonnes, t'es faim. Those paintings made me so angry. I kept thinking this. Marie is feeding off of my bereavement. Through her art, she managed to turn what happened into something else. Something beautiful. I, on the other hand, had nowhere left to go in that moment. I couldn't do it anymore. My bag of happiness was ripped to shreds. Ok, c'est quoi la suite? Ici? Q? Thank you for visiting this exhibit with me, my little fawn. What did you learn? When I see all of this again, I wonder what made me think that making you disappear would take the pain away. Attempting to erase every bit of you meant locking me out of this incredible little room inside my heart. The place that gave me life. The place that inspired me. Now I know that I need to keep that space for you within myself, so that I can write and I can live. You're still with me. Aha! Aha! Attention, attention! Alors peut-être. You really think that what, disappeared?
No, of course not, my little fawn. But when you died, I found myself in an impossible situation. I was thinking about you all the time. I kept telling myself it was my fault you weren't here anymore. It's awful to love someone that much, you know? On the contrary, I think it's beautiful. Sure, it's beautiful and awful. So, I looked for a solution. How? I did what I always do. I watched movies. Like what? Banger ce film si vous l'avez pas vu, regardez-le. Spotless mind. It's about a couple who are separating. Mom. I know. I just wasn't in the mood for rom-coms at the time. If I had been, I wouldn't have gone for something starring Jim Carrey. Anyway, in the movie, there's a machine that erases people's painful memories. Il est incroyable ce film, il est incroyable. Jim Carrey is heartbroken, so he uses that machine because that's the only way he can go on living. That's what I tried to do with you. To get you out of my mind. Oui, Al. Except you didn't have a machine. No. I had medication, I had a job, and I even did a farewell ceremony. I thought that if I could get you out of my head... Ah ouais, non, il est incroyable. Par contre, il est très triste. Hein. Il est dur. Hein. Of course not. Why should it? That wasn't the right way to handle things. Now I know how lucky I am. To be able to think about you every day. Even though it's hard sometimes. Je pense à la douceur du duvet de tes bras. Non mais plus cringe. I think about your laugh, the one you made when your dad would attack you with a toy knight. Je pense à l'odeur de tes dessous de bras. I think about your little doodles. You came back from kindergarten every day with fistfuls of them. We filled up all the walls with them. So, we ended up having to sneak some into the garbage. I knew it! But I promise I always looked carefully at them before. Ta pizza d'anniversaire, je pense à ta façon de dire des mots compliqués. Oui bah c'est... Vas-y, c'est quoi la pizza d'anniversaire? On a tous faim, vas-y, parle de la pizza là. What? For your 4th birthday, you didn't want a cake and asked for a 4-cheese pizza. Your father was so proud. I think about non, all of it, on refait pas de run, stop. and it's a reminder that you are here with me. La chialade, I carry non, that ça with va. me into every decision I have to make, and I won't let it go for the world. I'm better now, you know. It still hurts like hell, but I get it. I can survive this. On a good day, I can even convince myself that it could be worse. J'aurais pu devenir une ado gothique. Oh, j'aurais pu ne jamais tomber amoureuse d'Alex. I might have never fallen in love with Alex. Romantique. Really? Do I need to remind you that he's a video game developer? Those guys are terrible conversationalists. Non, non, Astrid est morte, mais je pense que nous aussi du coup. Je pense qu'on est dans sa tête. À mon avis, elle est dans le coma. What allowed me to grow. Of course, I'll go on without you. I have to. Des bisous mini trucs, bisous bisous. Really, really sad. Bon cours de danse. How does the movie end? T'auras pas vu la fin quoi. What movie? The Eternal Sunshine of... Spotless Mind. No. Well, Jim attention Carrey spoiler, and ne Kate regardez pas, Winslet n'écoutez pas, ne meet lisez again. pas. And since they don't Bada remember bada bada each bada bada. other, they fall in Boudou boudou love boudou again. boudou boudou boudou. But then Boudou they boudou find boudou old boudou. recordings Bada of bada them bada. saying Bou bou horrible bou things bou. about each other. Spoiler. On n'écoute They pas, on split up regarde again? pas. On ne regarde pas They les decide to spoilers du meilleur experience their film. relationships La la again la la because they want la to la. Il recapture spoil the le good film memories. complet. Ne lisez pas, Even though toujours they pas. know Ne that it's lisez going pas, to hurt fermez them. vos yeux. Ne I love that lisez ending. pas. Les sous-titres, il faut pas regarder. Je le ferai jusqu'au bout tant qu'il y a du spoil. C'est bon. But you can be sad Pardon, mais c'est forever. du spoil. It doesn't help you, and it doesn't help me. Life's short enough as it is. Why waste any more time? J'ai besoin d'être triste. Allô? Tu crois que c'est si simple? Do you think it's that easy?
Je peux pas les ban, hein, Gaïa, Press a button malheureusement. and pow? You can be so egotistical sometimes. C'est vrai. Excuse me? Where do I fit into all this? But I was just... So what? I'm going to be a bad memory for the rest of your life? A distressing thought inside your head? Do you even realize what that means? I'm scared. Oh, what are you scared of, my little phone? I'm scared that I'll disappear. But you're already dead. That's not the point. I'm talking about disappearing from C'est dur here. ça. This is the only place where I still exist. Just here. But I don't want to be this rusty nail that's killing you by degrees. You do realize that's not me at all? You do know that if you keep at this, I'm not going to exist anywhere. Anymore. You don't have to do this to me, Mom. You don't have to do this to yourself. How much longer do I have to make you miserable? Oh, il est mort le soleil, rayon de soleil. I know you don't deserve that, my little dear. On sait toujours pas l'accident. Hein. It's all my fault. Stop it, Mom. Just stop. Putain, la petite You're là. stuck on repeat. Bon I gars. know that this can be easy to process. And I know that the truth hurts. But right here, right now, Allez, c'est parti. you're gonna have to remember. On va savoir. Attention, accrochez-vous. I'm not sure what you mean. Allez, What are you talking about? be careful. Astrid? C'est parti. Astrid! On va refaire un accident. Ah bah quand même. Attendez, on n'y est pas encore. J'ai envie de pisser, c'est nul. She's right. Of course she's right. Oh putain, on va vivre need to l'accident. Faites remember now. attention. It's time. I think I'm ready. Vous êtes prêts? Go. That's it. I remember now. Not everything, but Le cerf. You could at least crack a window. All that rain protocol front. it had just rained. The Ok, road donc il was wet s'est and glissé. slippery. Ah, shit, I can't drive with these heels on. I didn't sleep all night. Coucou, I Tindak, can't focus. Also, I was exhausted, stressed out, in no condition to drive. I was nervous about meeting with my producer. Mom, watch for the deer! I don't know why I didn't see the deer earlier. My mind must have been elsewhere. When I heard your warning, my first thought was to avoid hitting it. They were your favorite animal. So I swerved and we ran off the road. And then... Attention. On essaye de redresser la voiture, comme à chaque fois. Générique. Ok. Oui, mon cœur. I know. What are you... Playing with Grandma's dollhouse. What game? I'm playing you when you weren't a mom yet. Can I play? I'll be Alex. Hey, cutie. You come here often? Hi, do you want a baby? This is moving a bit fast. Ouais, ça marche, Pyro, Let's make t'inquiète. the best little girl on Je earth. regarderai la VOD au Course she'll pire. be the best. How do you know? Well, I'm the one making her in my belly, so... Talking to you was intoxicating. Every time you opened your mouth, I was expecting the unexpected. I loved the way that your little brain continually managed to make sense of the world. But that day, the most astonishing thing was your assurance. Doudou, How je on sais. earth did you have so much trust in me? Ça va aller, t'inquiète pas, t'as mangé quand même hein, aujourd'hui. Hein. Oh, oh ici c'est mon endroit préféré. Ok.
La brosse. La brosse à la brosse à dents, je pense. À poil. Ok. Je suis allée trop vite ou quoi? Listen to me, Juno. You and Alex brought an extraordinary little girl into this world. Astrid was our sunshine. She gave us all a lot of light all through her tiny life. You were able to make such a being because you have it in you. The sun. And the sun never goes out. It shines. So hang on. And shine bright. Il est mort le soleil. I know you can. I love you. I love you. I'm proud of you. You and Marie have a connection that's peculiar. You used to spend hours in her shop watching her paint. She loved that you were so curious. She smiled at you, explained stuff to you. She asked for your opinion about her work. Can you imagine? When I was 4 years old, I wasn't even allowed in her damn workshop. But you had something inside of you that completely changed her. Actually, I think this is what saved me that day. The idea that even Marie could be touched by a ray of sunlight. There had to be one out there for me too. Ok. Ah, le chat, il est au bout de sa vie. Hein. Il est là. Oh là là, 40 minutes que j'attends pour manger. Je suis en train de décéder. Du coup, il est oppressant. Even Marie. Évidemment. Ok. Damn, June, I can't believe it. I'm going to be a dad. I'm going to be a daddy. When I got your picture, I yelled so loud, I think 3 guys here had a stroke. I'm just unable to focus on work. I'm so happy. It feels so... I feel like... C'est toujours pas un accident. À part que, voilà, ça glissait, elle était fatiguée. I mean... No, I mean, it's going to change me. Like, I'll never be the same again. I can't wait. And you, what do you think? I think you should take the afternoon off and come home. Oh, okay. But why? Is there an emergency? Do you need me? I don't need you. But I am wondering what it's like to have sex with a dad. Wow, what a weird thing to say. I'm on my way. He was right, you know. Your dad. When you arrived, he changed to his core. Sex. Before you were born, he was always a bit lost, a bit wandering through his own life. But from the day you showed up, it was as if everything had become clear for him. As if he finally understood what he was doing here. Le cul. Ok. Oui, donc en fait, l'accident, voilà, c'est le cerf, quoi. On a essayé d'éviter le cerf et du coup, boum, quoi. Je pense que de toute façon, on se serait pris le cerf, ça aurait été pareil. C'était une Golf 1 quand même, il n'y avait pas d'airbag. Hein. It might be the right time for me to admit it, my little fawn. You don't have magical powers. You never had any. You didn't put us Mais allez under a manger spell. si vous avez faim. Not Marie, nor your dad or I. It's easy to hide behind the Comment tu fact justifies ça ton pari? you're being Je there vais y aller, made j'ai le everything cul. else possible. And J'ai sexe, to désolé. convince J'ai sexe ourselves à 14h. You're not being there. Si vous avez faim, n'hésitez pas à aller is forever manger. locking us out of being happy, but that's not true. The seeds that allowed us to change were always inside of us. Sure, they were buried deeply, but they couldn't wait to grow. And you were simply an incredible, a wonderful beam of sunlight. On verra pas la fin, mais ça fait 1h30 que je dis que c'est la fin. Donc si ça se trouve, il y en aura pas pour 1 heure. Oh, Queen. Oh, tire de main. You don't have to do this to me, Mom.
You don't have Il to est malade, do this Loulou. to yourself. How much longer do I have to make you miserable? Trop envie de spaghetti bolognaise là. My little phone. C'est la musique de I fin. can't do this to Je you. le sens. I don't know if I'll ever be able to forgive myself for what happened, but you've brought too much light in my life for me to reduce you to that. What is that? Mom, what do you mean by that? On a la chialade. You know what I mean. Yeah. I do, but I'm not sure you do. So I'm going to need you to say it. What is that? The accident. Coucou ta casa. It was an accident. Yes, it was an accident, Mom. I lived a life full of joy and laughter and vibrating plastic lightsabers. You shouldn't ever have found that. And it wasn't a lightsaber. You think I don't know that? I lived a great life full of love. I will always love Dad, Marie, Diane. J'ai loupé un truc, vous rigolez, moi j'ai pas. For everything you've given me. J'ai pas lu, qu'est-ce qu'il y a? For the cozy spot that you made for me in your lives. J'étais concentrée pour pas chier à l'axe. And then one day, there was an accident. Ah, elle a trouvé un vibro. Ah d'accord. Ah, c'est drôle. Ok. Wink a wink. Elle a trouvé un vibro, ma soeur, quoi. Let's go. It was an accident. An accident. A disaster. A calamity. There's nothing to forgive. It's not your fault. You know that, right? Deep down. Do I? Then why do I feel all this guilt? Yeah, that's another mystery. You're angry. But are you sure that you're angry at yourself, Mom? I don't know. I believe in you. You'll figure it out. And when you do, you'll make the right decision. I think you're ready now. I'm ready. Thank you, little fawn. Thank you for your help. You can leave now. I've got this. I know. C'est triste. I love you very much, Mom. Me too, Astrid. I love you very, very much. I know you'll always be with me. I can feel you are here, and it gives me strength. And I'm going to need a lot of that. Merci beaucoup, Queen, d'avoir offert un abonnement à Tinder. Go in there. But Marie needs me. Merci beaucoup. And we have a lot to talk about. I guess I should have asked the doctor to give me a little something before I went into this room. Oh putain, non, bon, on va You pas don't get free enchaîner samples là. of benzos every day. 2 secondes. All right, Juno. Cut the bullshit. Ah bah super, maintenant on renacle quoi, génial. Hi, Marie. Ah bah super. Hein. Sorry I made you wait. C'est bon, tout va bien. I had to sort out a few things. A lot of things. But anyway, you knew I was coming eventually, didn't you? You've always had this weird gift of knowing what we're about to do before we even think about doing it. Once again, you were right. I'm here. But I almost didn't come in. I was close earlier, but I just stood outside the door. Non, attendez, là il va falloir qu'on prenne une décision, je suis pas prête. Hein. I don't even know why. I mean, you're not exactly the warmest mother in the world. Still, why are things so complicated between us? Why do I always feel so threatened when I'm around you?
Come on. A crucifix? T'as tout loupé, Pyro, j'ai chialé. Wait, is it... I remember now. I've seen this Non, t'as pas before. tout loupé, mais on a eu une discussion avec la fille et tout. Shit, now dur. It's all hazy. Bah super. Pourquoi on a pleuré? Parce que c'était trop triste la discussion. Voilà, elle a laissé partir sa fille et tout. Oh non, je vais chialer. Tu regarderas la VOD. Tu regarderas la VOD, j'ai pas envie de pleurer. Hold on. What's that around your neck? Is that a cross? This? It's a childhood keepsake. I found it in my stuff a while back. What? Were you a choir girl or something? It's a bit more complicated than that. I'm listening. Please, you never told me anything about your youth. Ugh. What the heck? After all, why not? Viens. That might do me good. And I owe you that. Bah là, c'est la vraie fin où on va devoir... What's that supposed Bah, on a commencé le jeu avec la maman, quoi. Nothing. Just shut your mouth, pour me a glass of wine, and listen. Elle fait flipper avec ses yeux grands ouverts, là. Ah, faut que je fasse un truc. Oh non, mais ça n'en se termine jamais. Non, mais il faut finir le jeu. Un moment, j'ai faim, moi aussi. J'ai faim, Napoléon a faim, tout le monde a faim. We used to live in a small village in the east. Grey, boring. T'es en train de parler de l'Est de la France en disant que c'est de la merde? Mean, always keeping tabs on others to tear them down. And of course, these fakers were in church all the time. I spent years in that cesspool, never asking questions. Connais le ouf. Moi, je reconnais plutôt la haute saute, mais bon. Chacun son truc. Tell him about everything I did wrong in my head. And let me tell you, I was a terrible kid. Naughty, ill-behaved, always running around. A tiny devil. And also, I had this desire and fire in my chest. Nasty thoughts. But I really thought that he loved me as I was. Arrête de pleurer, viens. Back then, I had 3 sources of comfort. Jesus, books, and drawing. So I spent an insane amount of time sketching in the neighborhood churches. It was a disease. Everything I laid eyes on had to end up on a sheet of paper. At least then, people left me alone. C'est de la faute de Marie. Elle prend trop de temps, Marie. Oh la flaque. Wink. Wink. Otherwise, let me tell you that I never got a minute of peace. Family with 4 kids living in a 2-room apartment. So, I looked after them. Washing them. Doing their homework. I was the oldest. Enterre-moi mon amour, 7 years putain. ahead of my oldest brother. Those little ones were like my own kids. My mother had too much work. At least, while I was taking care of them, I didn't have those weird desires. C'était pour entendre ton ronron, Poupou. Là, on a entendu un peu son ronron, non? Ah bah il est hein, c'est Joe la léchouille. My dad always had a steak on his plate when he got home. Every night. My mother used to say that he deserved it, working his ass off at the mill for us. But one night, I was still awake when he came home. He was completely shit-faced. He was living in the fallen world. The steel industry was his life, but his life had no tomorrow. So he drank. That night he looked at me... weird. I didn't understand. I felt guilty. Ah, j'ai rien suivi à cause de toi.
Allez, c'est reparti. J'ai rien suivi, Doudou. Alors si je loupe des dingueries, n'hésitez pas à me les dire du coup, parce que je... Voilà. Oh l'angoisse! Oh l'angoisse, madame! Pas sûre d'avoir envie d'avoir compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais bien te dire que sinon la paix, je l'avais jamais. On était famille de 4 enfants, dont dans 2 pièces. Alors je prenais soin d'eux, je les lavais, je leur faisais les devoirs. J'étais la plus âgée, 7 ans d'avance sur mon premier frère. Les petits, c'était comme mes gosses. La mère avait trop de boulot. Elle a pas toutes ses envies un peu louches. Mon père, il y avait toujours un steak qui l'attendait dans son assiette le soir. Attends, au moins pendant ce temps, j'avais pas toutes ces envies un peu louches. Quelles envies louches? Mon père, il y avait toujours un steak qui l'attendait dans son assiette le soir. Ma mère disait qu'il le méritait, à se crever à la série pour nous. Mais un soir, j'étais encore debout, mais il est rentré, il était complètement bourré. Il vivait dans un monde fini. La série du rejet, c'était sa vie. Sa vie n'avait aucun avenir, alors il picolait. Il dit la suite. J'ai pas la suite. J'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite. Et ce soir-là, il m'a regardé. Ah, on en est là? Et ce soir-là, il nous a regardé, c'est ça? Et je pense qu'il a voulu faire des choses... un petit peu de pédophilie, d'inceste, c'est ça? Let's go. Très bon jeu. We were 2 peas in a pod, my aunt and I. She was the whore in the family. She didn't want to settle, she didn't want kids. She had escaped to live the crazy life in Paris. Freedom. The exact opposite of my mother. One time, she told me something about my mom and dad. Something that blew everything else up. There was an evening dance. He was 19, and she was 15. According to my aunt, he was a bit tipsy. He brought her into a small clearing, and there, he forced her. They had to get married in a hurry after that, when they learned that my mother was pregnant. Pregnant with me. Ok, donc c'est l'enfant d'un viol, c'est ça? Non, ça va, c'est pas... Ah, c'est horrible, hein. C'est parti sur la pédo et tout là. D'accord, ça a pas l'air fini. Then clean up rich folks' homes. I used to think she was the bravest person in the world. And the strongest. Of course, she had her own temper. She would get into these screaming matches sometimes. And she would drink too. But I was convinced that I could trust her. Oh, bordel de cul. Arrête, pourquoi? La gifle. One night, I went out with some girlfriends and boyfriends. We only went to the movies, but she lectured me. You're bringing shame on this family, she said. People at church are talking. Something bad's gonna happen to you if you keep tempting men. I answered that if it ever happened to me, I, for one, wouldn't marry my abuser. She hit me. Bon appétit, Gaïa, bisous. For the first time. She hit me again later. I was getting slapped around because she hated her life. I was blaming her for not fighting back. I wasn't going to let her treat me like this. Morph. The day after, it felt like a spell was broken. The church stank. The sculptures were ugly, and the male-dominated Jesus stuff made me sick. J'ai envie de pisser, j'en peux plus. I whispered to him, "Bastard," at that very moment, and that, let me tell you, that's something I'll never forget. Merci Frère Mathis pour le follow. J'ai essayé de lire, hein, mais c'était compliqué. Pour autant, j'ai envie de pisser. Please. Oh, une larme de sang. Oh bordel, bordel. Oh, sang, il y a du sang partout.
What is this truc? Oh, les règles. I had my first period right after my tantrum at the church. I was already 14 years old. Pretty late. But then, my body started to develop. The more my body changed, the more my father scared me. Oh putain, on y vient. Hell, he terrified Oh putain, on y vient. Not just because he was domineering and brutal. It was uncomfortable even being in the same room as him. He was always watching me. Oh putain. Commenting on my clothes. I felt like a piece of meat. Peut-être sa mère essayait de la protéger, peut-être. Elle avait peur pour elle. Oh putain, elle s'en est pris une. La gifle, la gifle! The last time she raised her hand to me, she hit me so hard. My nose started bleeding. We were having another fight about one of my outings. By that time, I was going out for real. Just to spite her. You know me. She called me a harlot. So, I bit back. At least I'm not gonna stick with the first guy who knocks me up. I didn't have time to finish saying it. Whack! She slapped the shit out of me, and she spit out. If it were up to me, you're the one I would have dumped. It's stupid, but that struck me right in the gut. And that's when it came up, boiling. The rage. I tasted blood in my throat. I couldn't think straight. My ears started ringing. I felt a jolt running through my body. Then it was over. I couldn't walk it back. This cross is the only thing I have left from her, you know? I took it when I left home that very night. I stole it from her. Napo, tu vas pas râler parce que un petit peu de retard sur ton planning là. I used to do that a lot back then. Still stuff. But I'm happy I did it. It gives me a chance to think about her, to remember, never to be like her. You see, I'm always telling you to face things head on. But that day, I left. I met with my aunt in Paris, with just a few cents in my pocket. I never saw them again. Not her, not him. C'est pour ça que notre perso savait pas qu'elle avait une famille. And I never turned back. Normal, je comprends. You hear, Miss Kivas? Shit, don't tell me you fell asleep. Ugh, what a disaster. You really can't handle your booze. Don't worry, daughter. I will still be there tomorrow. And the next day too. C'est pas une mauvaise tell you maman. again what you already know. People are ugly, let me tell you. They're dangerous. All of them. That's just the way things are. It's inside them. The evil is, we need to defend ourselves. Stay vigilant. That's how I got out of it. Jen gets it, I think. But you, darling. You're too weak. You want to trust people. Tu peux pas empêcher, j'ai envie de le mettre dans les But I ronds. told you many times. You can't trust anyone. Ever. You don't need me to tell you that. Life's unfair. That's just how it is. So this is what your life was like. That explains so many things. Now I understand why you can't trust anyone. Why you don't let anyone love you. Anytime I think about how it must have been for you, it's increasingly obvious. On chiale pas, How hein. lucky I was to Mais have des a rochers. Astrid. Every second of my life I spent with her was filled with happiness. You never got to have that. Not as a daughter. Nor as a mother. But how could I forget what you told me last night? I mean,
I wasn't all there. Too little sleep and too much wine. But for the first time in your life, you open up a little and I nod off. It's absurd. As if I didn't want to hear it. Was it that I was angry that you waited so long before telling me? Or was it something else? Something I didn't want to look in the face until now? T'as fini, Doudou? Ah! Plus que 20 minutes, quoi? C'est vrai? OMG! Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais il reste 20 minutes pour de vrai, Canouille? Ah, moi, là, je vais mourir de faim et d'envie de pisser, hein. Oh! Oui. Oui! Oh, mais faut que j'aille pisser, hein. Tu mens. Le jeu nous ment. Bah ouais, on m'a dit 5 heures. Mon cul, ça fait déjà 6h30 qu'on est dessus. Petite pause. Bah ouais, je vais aller pisser, moi. Hein. Si vous voulez aller chercher un truc à manger, je vais aller chercher des trucs à grignoter aussi. Et donner à manger au chat. Le pauvre. J'arrive, du coup.
petite bière, petit curly, hein. De mon côté, là. Ouais, salut, on se connaît? Ça va ou quoi? Mara. Alors, du coup, je me suis pris les petits curly qui traînaient et de la bière. Donc, santé. Comment ça, 9 dernières minutes? Non, il restait 20 minutes. Ah non, Canou, il a dit c'était encore 20 minutes. À la vôtre, hein, évidemment. Alors par contre, je peux cliquer nulle part. Ah si, c'est bon. Ou 20, oui non mais là c'est bon, c'est pas grave, maintenant j'ai une bière à manger, j'ai pissé, c'est ok. Le chat à manger, c'est ok. Ok. This isn't news to you. It's unfair, but that's how it is. You didn't choose to be my daughter. La musique est un peu forte. My mother's daughter. I could blame it on God, but that would be giving him too much credit. I don't know who's to blame really. I do know that it's. Je sais pas si c'est fait exprès la musique. And Astrid, she didn't choose us either. She wasn't supposed to be part of this family. At first, I thought that she could be the one to break the cycle, but in the end, the curse got her too, and it hit again. Harder. My shitty curse. Respirez un coup. Elle est vachement forte la musique là. Le sexe. Ah non. I still can't believe how much Astrid loved that house. Why are you surprised? It's awesome. Really? Well, yeah. Have you looked at it up close? There's all these little intricate details. You can open the doors, move the furniture, turn on the lights. Marie must have spent a lot of time on it. I don't know. I think it's an awesome present. When Alex said that, I was reminded about my mobile. Just like the house, it was magnificent, intricate, exquisite. I believe that's why I kept it in my room for so long, hanging above my bed. These two presents were the two singular proofs that Marie cared for us. That was her way of saying she loves us. Ah, il y a un changement dans la musique. And so, you're working for Marie now? It's not like that, Alex. Like what? I don't know. Like, I don't know what I'm doing. Like, I left you to run back to my overbearing mother's clutches. No, you're wrong. That's not it. I'm well aware that you don't need your mother. She's the one who needs you. For a moment there, I thought Alex was out of his mind. Marie needing me? Parce que le jeu est français, Tinda, et il est doublé par des Français. La clope! Non, l'incendie.
La danse. La bouteille, l'alcool. These paintings are magnificent. Toujours des clopes, hein, évidemment. How do you do it? Oh, well. Bah, je grignote des petits gâteaux, ouais. J'ai pas fait à manger, il faut que je fasse à manger après. I have a theme in my head. A topic I'm obsessed with. And all of a sudden, everything becomes Mais ouais, je grignote du coup. The shapes, parce que là, j'ai trop faim. the colors, they fight their way through my brain. Kinda like visions. And then, I simply must paint. I can't control it. In fact, if I didn't paint in that moment, I could flip, do crazy things. While Diane and I were dancing, Il reste un quart d'heure, je pense, à peu près, Al. I'd heard it 100 times. The visions, what she called her. Il y a 5 minutes, il restait 20 minutes. Whole load of crap. 10 minutes later, I set the kitchen on fire, blinded by the urgency, as if my body was overriding my brain. Just goes to show you. As much as I hate it, she might have been telling the truth about her process. I guess I work like that too. Ok, ok, ok. Les homards, les homards. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Oui. C'est ça qui nous a pris du temps, hein. What about those over there, in the tank? Are they still alive? Of course. The true connoisseur prefer to cook their lobsters at the last minute. And I'll take them. Absolutely, miss. Do you want one or two? I want them all. I mean, there's about 2 dozen in there. Did you win the lottery or something? I'll need one of your coolers too, for the road. I drove to the ocean, opened the box and threw them back in the sea. Let's go! Freeing them was pointless, laughable even. But it felt amazing. I was able to change things. I could reject the fact that it is what it is. Just say no. What's the point in being alive if everything's already been decided for us? Ok. Ça c'est le truc du début, c'est le tout premier souvenir ça. Allô? Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah c'est bon. Ah ils mettent juste du temps, d'accord. Just coming, hein. Voilà, tous les mecs du boulot qu'il faut que je regarde après, let's go. Oiseau! Ah! Ça y est, j'ai bu de la bière! Pardon! Pardon, ça faisait longtemps que j'avais pas roté! Ça faisait longtemps que j'avais pas roté, c'est pour vous réveiller, ça va! Where did the bird go? Oh, it's gone. It is? Yes. Early this morning, I opened the windows to let in some fresh air. It jumped on the edge of its box, looked at me, and then it flew away. Oh. Comprenez pourquoi je bois pas de soda? It did, my dearest daughter. It looked so happy. That was a lie, of course. I know that now. But I believed that Ouais, mais j'ai mis une story at toast, the putain. time, without reservation. That's another thing which doesn't work in my relationship with Marie. The fact that she would lie to me because... Mais quoi? J'ai entendu le cri d'un troll. The fact that she doesn't trust me to deal with it. Ça va. C'est la bière! L'iPhone, allez hop. J'ai entendu le ro alors que j'avais le stream en mute. Menteur, menteur! J'entends des mensonges par ici. Allô? Famille.
Thank you for the mobile. I can't believe you managed to find it. Oh. Merci Mara pour le clip évidemment. You want to On stay ira for a bit? sur Coffee, maybe? No. sur TikTok. Thank you. I gotta go. I have a meeting. A meeting? Yeah. A thing. Don't worry about it. Say hi to Alex for me. Oh, I'll call him. He's just in the next room. Oh. Mon rêve qu'il y ait un clip de Ro dans le rewind. Mon rêve, franchement mon rêve. I rarely saw Marie being ill at ease, but the few times it did happen was when she came to the house to visit when Astrid was born. It was as if she felt like she was intruding on our family. Jamais ils mettront quelqu'un qui rote dans le rewind. Ils sont trop lisses. Jamais ils mettent des bébés streamers dans le rewind. Ils mettent que leurs copains. Oh, c'est mon endroit préféré. Ouais, les gros de gens avec 10K viewers, peut-être, sinon t'as pas le droit. Bah oui. Et encore. Hein. Puis alors, une femme qui rote. Wouh, wouh, wouh. Attention, attention. Alerte, alerte. Tout ça juste parce qu'ils sont jaloux. Ah oui, c'est vrai que ça, vous êtes... En fait, vous voyez pas, là. Ok, ok. Il y a toujours un petit détail, hein, un tapis qui bouge, un truc. Ça, cet endroit me... Vraiment, cet endroit, je l'aime beaucoup. Il ne mérite pas ton rôle, c'est vrai. Les femmes, ça rote pas de toute façon. Elles ont pas le droit, c'est un luxe que pour les hommes, bien sûr. Elles pètent pas non plus, elles font pas caca. Évidemment. Quoi? Oh non, je l'ai loupé. Là. Thank you. What for? You know what for. For what you just told me. For not giving up on me. For your help. Listen to me, dear. One thing is for sure on this wretched earth. A single thing, it's that you don't need to thank me. For anything. I'll see you Monday at the studio. I found that really weird at the time. This whole exchange. First of all, Marie saying beautiful things, sounding more loving than ever before. But on top of that, oh, her bébé, almost bébé. scolding me for thanking her, bébé. as if extraordinary circumstances C'est terrible, hein, j'ai bu deux gorgées. Self-imposed duty to bully me, and that she was having a hard time coming to Ah, c'est un bébé, c'est un bébé. Un peu décevant, un peu décevant. Ils sont marrants les picots de cette brosse. C'est un bébourreau, voilà, un bébourreau. Tout nu. Oh, ce plan est magnifique aussi. Hein. Oh, je le trouve incroyable. Ce plan, il est... Non mais le jeu est incroyable. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que graphiquement le jeu est incroyable quoi? La DA, elle est folle. Could I have another glass of champagne? Mademoiselle. I don't work here. I'm Marie Demange's assistant, also her daughter. Her daughter? Remarkable. But you don't look anything like her. Mange tes morts, tu dis pas ça aux gens. As well? No, I don't. I'm more of a... Of course you don't. Ça c'est pire que tout Why ça. would you? With such a talented Vous êtes sa fille, mother. vous lui ressemblez pas. Bah super. Ça m'arrive ça. I felt like I'm competing with Marie. My love for the movies, my penchant for writing. I did it all for myself, without thinking about her. But perhaps she was actually feeling threatened, as if the creative process was uniquely hers, her exclusive domain. Moi ça m'arrivait ça avec ma maman et ma soeur. À chaque fois qu'on se baladait tous les trois et qu'on tombait sur des gens qui connaissaient ma maman, vous voyez ma soeur, ah là, qu'est-ce qu'elle vous ressemble? Et par contre moi jamais quoi. Et ça c'était fatigant ça. Ça moi je l'ai mal vécu hein. Ok. Oh non.
Non! Bah non, maintenant je veux plus la fin du jeu, j'ai une bière. Oula. Mais dis ça avec ma soeur adoptive, donc bon. Oui, les gens veulent... Bah après, c'est vrai que ma soeur et ma mère se ressemblent beaucoup. Les saucisses. Pour le coup, les saucisses... Des saucisses. Des photos de la... Des photos du même âge et tout, c'est assez flagrant, tu vois. Mais tu te tais quand il y a l'autre à côté, tu te tais, quoi. Besoin, bof, j'ai pas trop envie, hein. Oh, it's stifling hot Les in there. saucisses. Yeah, sorry, AC's broke. Get in, we're running late. Don't sit on my script. You could at least crack a window. All that rain brought a cool front. Mima! Oh, sweetheart. How are you doing? You Va look pas, va great pas. today. I'm a princess, the computer princess. That is so special. Can we get going? All right, all right. We have time. I don't. I need to drop off Astrid at Mina's and then I have a meeting at the production office to show my... Just start the car. That will teach me to ask you for a special favor. Yeah, this is the third special favor this week, Marie. Just go. In great. Non! Don't go, don't go! Pousse de frein à main! Pousse de frein à main! Ah oui, c'est vrai que t'en étais pas... Ah oui, oui, Astrid, c'est la fille, oui, bien sûr. C'est vrai que t'étais pas là, ouais. Ah oui, bah je crois que 5 minutes après que tu sois parti, hein, très peu de temps après que tu sois parti, on a appris que la fille c'était Astrid. Shit, I can't drive with these heels on. Oh, Why non. are you even wearing these things? Silly me. Mais elle a pas de talon. Sweetie, what present did you bring for me now? The Play-Doh Pizza Factory. I love pizza. You look really flushed, dear. Are you too hot? Let me take your coat off. Marie, what on earth are you doing? Just for 1 second. Forget it. Sit down. We're almost there. Mais pourquoi? Just Mais tais-toi, watch the Juron, road. laisse-le Stop tranquille. that. You are worse than a traffic cop. Oh putain, donc la petite était pas attachée en fait. Parce qu'elle lui a enlevé son manteau. Oh, c'est ça en fait. C'est que la grand-mère... Oh, j'ai craché son machin. C'est que la grand-mère, elle a détaché la petite pour lui enlever son manteau. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Qu'est-ce que tu fous, Marie? Non mais t'es toute rouge, t'as chaud. Attends, je vais t'enlever ton manteau. Qu'est-ce que tu fous, Marie? J'en ai pour 2 secondes. Laisse tomber, rassieds-toi, on arrive bientôt. Regarde la route, j'ai presque... Non mais rassieds-toi. Et la Zwad. Ah, c'est normal de rien comprendre. You're still writing for this garbage? Damn, scabious. You might have the lowest self-esteem I've ever seen, but I must admire your perseverance. No one asked for your opinion. I didn't sleep all night. I can't focus. Also, I'm too old for this. Okay, I'm taking off my coat now. Anyway, sounds like you're not yet too old to be a mediocre Pourquoi elle est méchante avec writer. moi là? T'es méchante. Attends, je bois un coup. Je comprends pas pourquoi elle est méchante avec moi, j'ai rien fait. Aide. Mais je veux bien cliquer, mais donne. La mère Cassandra, bah bon après on a vu qu'elle avait des circonstances hein, pourquoi elle est comme ça, mais... To prod you somewhere or another. You are so incredibly lazy. And they keep coming. All these flowers, really, I can't. Nothing ever comes Son easy to surnom. women in this industry. Je crois que c'est son surnom, Pyro, et que ça veut dire maladroite. No one was there to help me. I slept 4 hours a night when you were born. I worked all the time to provide for your needs. Oh, you really gave me everything, Marie, except perhaps self-esteem. Oh, and a father. You're not making sense, June. You and your sister would be nothing without me, and you know it. You're both churlish and fearful. I gave you everything, and you're just squandering it all to write soap operas. Et là le jeu il nous fait en sorte qu'on en veuille à notre propre mère pour la mort de notre propre fille. Pour qu'on la débranche. Imagine. Imagine, là-bas. Ce serait d'une manipulation terrible.
Don't forget, hein. Il faut pas oublier. Bah, tu vois, elle roule à 80 en plus. Elle roule vraiment à la limitation de vitesse. Par contre, est à 80 avec un sous-régime comme ça. Ah non, c'est moi qui. Attends, c'est quoi ces trucs là? Mom, I need help with the. Oh putain, la ceinture. What's that, my little phone? Sure, just change the subject. I am not changing the subject. La ceinture, remets-lui sa ceinture. What am I supposed to say when you get mad like this? I get mad because I believe in you. Stop yelling! We're not yelling, sweetheart. Anyway, remets la ceinture. This little one is only one thing you've done well. Speaking of which, if we could But if you're mishandling her the way you fucked up your career, that's concerning. Children are delicate. They need protection. You can put even the best child in a shitty family, they're gonna blow up. Wait, why are you even saying that? Là, elle parle d'elle. What are you talking about? Par contre, la petite, elle a vraiment plus de ceinture, je pense. Je pense vraiment que c'est ça, hein, le bail. Et qu'ils essayent de nous manipuler pour que on en veuille à notre propre mère pour tout ça. Genre vraiment que la gamine dise j'arrive pas à remettre le truc c'est la ceinture, hein, c'est clair. Hein. C'est clair, on était précis. Et là on prend du temps, mais ça a dû prendre 15 secondes, hein, toute cette situation. Même pas. Après faut pas forcément vouloir... Non, pas dans ce sens-là, Pyro. Mais c'est juste dans le sens où avoir ce côté d'avoir envie, tu vois, de la débrancher. We turned out okay in the end, didn't we? Whatever you think. You don't get it. There's something hanging above our heads. All of our heads. Something that's about to fall on our heads if we're not careful. It's been there forever. Passed from one woman onto the next in our family. Like a disease. Are you sick, Mimo? No, sweetie, she's not sick. This is grown-up talk. You're right, June. Love. Love of self. It's true, I don't think I taught you that. But I think that's because no one taught me either. Or my mother. Oh, okay, and so you're... scared for Astrid. Allez! On veut savoir! Le suspense est terrible! Je n'en peux plus! Mais 100% c'est ça, 100% j'ai vu juste. Ça fait déjà bien longtemps qu'on a dit que la voiture, c'était la voiture de l'accident. On avait un peu juste pour l'instant surtout. Hein. You, Marie, the great Marie de Mange, you believe in that nonsense? There's no curse on our heads. Next time I'll keep my mouth shut. Unless you keep it open, actually. I know hardly anything about your life. Not a thing, but I do realize that le voit, le serre, il est là. And that you're scared. I'm not scared. I think you are. You're scared we'll turn out like you. But we can change. Everyone can change. My dear daughter, I'm not sure about that. Do you think so? I know so. Là, on baisse le titi là. Vroom. Et là, c'est la merde d'un patatoum. Hein. Faut avancer plus vite par contre. Hein. Là, c'est... Por favor, c'est long. And that's in your own twisted, painful way, but still, I did what I could. And in the end, you did give us the means to change things. You've taught us how we could blow off the entire world and do whatever we wanted. That's your way of showing love, don't you think? Love isn't my thing. Oh, Mom, come on. You love me and I know it, in spite of your best efforts to hide it. I can feel it, and I love you. And I love you too, Mimo. Oh. Thank you, dearest. Makes me so happy to hear you say that. Le cerf est en train de traverser, on le voit. Faut avancer là. Hein. Faut y aller, faut tout donner. J'ai encore que la moitié de ma bière là. Allez, chop chop. Je peux vraiment pas avancer. Hein. Merde. Voilà, elle est détachée! She was sweating. I just took off her sweater. No big deal. I told you to keep her safety belt on. Are you kidding me? You know, you're so uptight sometimes. Unbelievable. I am not J'en étais sûre. I would just like Mom, watch for the deer. Oh putain de merde.
Ok, je peux plus redresser la voiture. J'essaye. Adieu. Oh, les cachetons, les cachetons. Brosse à dents. Oh putain. Ah ouais, mais c'est une Golf 1 en même temps. Hein. C'est clairement une Golf 1 quoi. Hein. T'as pas d'airbag là-dessus. Hein. C'est à l'ancienne. Hein. Ouais. On va tomber dans les vapes, je pense, à un moment, non? Ouais, on a de plus en plus de flou. Ah non. T'as quoi? T'as fait quelque chose? Ta faute. Ah bien vu, vous avez des bons yeux. It was you? You knew, didn't you? The fight, the unlatched safety belt. Et voilà. Et voilà. You remembered, and you didn't say anything. You just hung me out to dry with my feelings of guilt. Ah c'est bon, j'ai déjà chialé tout à l'heure, Amara. That's the real reason. That's why I was so mad at you. I'm sure that's also why you filled in this stupid paper with my name on it. You probably thought that if anything happened to you, it would be some kind of divine justice. I would have a choice of what to do with you. And now, non mais bon, après, c'est un concours de circonstances aussi. So what am I supposed to do, Marie? Il a enlevé son pull, bon bah voilà. Ils auraient mieux fait de lui enlever en dehors de la voiture, c'est clair, de s'arrêter et tout ça. Oh ça... Non. Pouah Pouah dur, ah non mais accepter, refuser, espérer. Non mais attendez, qu'est-ce qui m'a été demandé? C'est pour la débrancher? Mais personne m'a demandé de la débrancher. Je pense que c'est par rapport à la débrancher, mais moi personne m'a dit. Moi la maman elle m'a pas dit débranche-moi. Moi la maman elle m'a pas dit débranche-moi, mais par contre elle a fait signer un papier, elle a imité ma signature, elle a rempli mes informations. Mais voilà, que veux-tu que je te dise? Moi j'ai envie d'appuyer sur espérer moi. Moi j'ai envie d'appuyer sur espérer moi. Attendez, je fais un poll. Je ferai pas forcément ce que vous dites, mais juste pour savoir votre avis. Si vous êtes encore là, tous. Vous avez 1 minute, pas une de plus. Moi je suis plus là. Si, t'es là. Je te vois. Je peux pas ouvrir le journal. Bah, dans le journal, il va pas y avoir. Il va y avoir juste ce que j'ai dit avant. Voilà. C'est tout. Ce que je t'ai dit, voilà. C'est pour ça que t'as rempli le foutu papier à ma place. Tu t'es dit que s'il t'arrivait quelque chose, ça serait un genre de justice divine. Oh, attends. Ça fait au moins 1000. Waouh, oui. 24 mois, ça fait au moins 1000 ans, ça non? Au moins 1000. Merci beaucoup, Atto, pour ton 24... Oh, vous avez fait une égalité. Vous êtes sérieux? Bah, on va recommencer, on va refaire un poll. Merci beaucoup, Atto, pour ton 24e mois de soutien. Merci beaucoup. C'est une bonne bougie. Oui. Vous êtes les pires, on refait. Comment on fait pour refaire?
Oh purée, faut tout réécrire, vous êtes chiant. Oui, ça va et toi? Paul. Bon, on refait un Paul du coup. Donc vous êtes entre espérer et accepter quoi. Super. Vous êtes entre espérer et accepter. Vous avez 1 minute, pas une de plus. Allez, go. Bah ouais, courage à tout pour le travail. Mais si ça va, tant mieux. C'est le principal. Votez, votez! Espérer ou accepter? Ne faites pas une... sinon je demande à Napo de voter. Mais à tout moment, ça part en vrille. Et merci Beyond pour le follow. Bienvenue. Vous m'avez menti! Non, c'est pas ça. C'est là. Alors, on espère ou on accepte? Mais moi, Mara, je t'ai dit de débrancher la personne qui est là. La débrancher pour la laisser partir. Pour la rejoindre le ciel. En gros. En gros, c'est ça. Ok, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Espérer, par contre, on sait pas. En gros, soit on refuse de la débrancher, soit on accepte de la débrancher. Et espérer, j'ai envie de cliquer sur espérer. Vous voulez accepter, vous? Oh, on peut pas sauvegarder. Ah ouais, mais attendez, parce que moi, j'aimerais bien essayer les deux. Mais non, mais parce que c'est quoi espérer? Vous êtes pas curieux? Moi, j'ai vraiment envie d'appuyer sur espérer. Hein. J'ai pas encore fait de 49.3 aujourd'hui. Hein. Cheminement démocratique. Mais en vrai, espérer, je sais pas ce que c'est. Est-ce que... Ah ouais, on va mettre accepter. Le XP que j'ai trouvé, il a appuyé sur refuser. Putain, il l'a pas débranché quoi. Ah ça c'est salaud. Après notre sœur, elle voulait espérer. Notre sœur, après parce que c'est ça, nous notre propre décision, ça serait accepter parce que on est des gens comme ça. On a le cœur sur la main. C'est-à-dire que si à un moment la personne veut ne pas finir comme un légume et partir dignement, voilà. Moi j'accepterais, même si ça me ferait mal au cœur de ouf, j'accepterais pour cette personne. Mais espérer, en fait, je sais pas ce que c'est. Est-ce que espérer, c'est on tente de la réparer? En fait, parce que c'était ça. Au début, ce que la doctoresse nous avait dit, c'était qu'il y avait très peu de chance, une infime chance pour qu'elle s'en sorte. Une infime chance pour qu'elle s'en sorte bien, en fait. Donc est-ce que c'est ça, ce espérer? Est-ce que ce espérer, c'est peut-être essayer de jauger cette petite chance-là, quoi? Non, elle a fait une rupture d'anévrisme la veille au soir. Et en fait, elle a fait une rupture d'anévrisme, mais ils savent pas si ça peut... Enfin, ils ont dit que ça pouvait être l'alcool. Et le soir d'avant, elles se sont pris une caisse. Ça pouvait être la drogue, bah pareil. Et ça pouvait être aussi un ancien traumatisme. Donc potentiellement, l'ancien accident. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit au début. Ah, je suis vraiment dans l'hésitation. On va faire plouf plouf, hein. Je suis désolée, je vais faire plouf plouf. Vous m'en voulez si je fais plouf plouf? Non mais là, je suis... Oh là là, Queen. Ah, c'est la fin, ça? C'est la fin, c'est la fin avec le... Au pire, il semble y avoir les autres fins. Ouais, au pire. Hein. Bon, allez. Je mets accepter, c'est bien parce que c'est vous. Could agree to play by your rules. One last time. Espérez, c'est... Mais oui, je sais, Atto. Oh, Maybe we could invent something else. We deserve inventer that. quoi? Vous voudrez inventer quoi?
Why would I make my peace with you? Alors, j'ai compris ce qu'il te manque. Très bien, Marie, c'est d'accord. Je vais pas te donner ce que tu veux. J'ai compris ce qu'il te manque. Bah, il est là, le vrai choix. Du coup, c'est pareil, quoi. C'est espérer, accepter, refuser. Mais là, du coup, il y a des mots, donc c'est différent. Vous resteriez sur le même truc? J'ai compris ce qu'il te manque. Très bien, Marie, c'est d'accord. C'est beau quand même, j'ai compris ce qu'il te manque. C'est possiblement, elle peut l'aider, tu vois. Moi, en vrai, je vais mettre ça. Je suis désolée. Je suis trop curieuse, j'ai trop envie de savoir. Not really. I need hope. That you'll be okay. That you will heal. That life will go on. And maybe even one day, you and I can talk. Really talk. About everything. Je vous ai absolument pas écouté, c'est un 49.3, je suis vraiment désolée. And if, unfortunately, things don't turn out that way, if you were to die, at least we'll have had this. Il y a quand même une chance, quoi. Change. Hope to change. I'm not forgiving you, Marie. As Astrid would say, there's nothing to forgive in an accident. Santé, hein, monsieur. The only one I want to forgive is myself. I forgive myself for my failures, for not believing in myself for so long. I'm sorry I had such a hard time realizing. Bizarre qu'on voit la machine. Elle va peut-être lâcher avant. Ah non, hein. I have the strength to live. I even have the strength to help you live if it comes to that. And with some help from the people who love us, you and I can heal. Le silence de la pièce n'est troublé que par le faible bip des appareils médicaux. Les yeux fermés, Marie est parfaitement immobile. Un moment s'écoule, regardant sa mère, d'une onde semble en paix. Puis la main de Marie s'agite. C'est un petit mouvement à peine perceptible, mais il suffit à Jolene. Elle se saisit de la main de sa mère. And we will. Just give me 5 more minutes, will you? Oh, mais c'est terrible! Mais c'est terrible! Mais il me dit jusqu'au bout, t'es sûr de toi? Tu pourras pas revenir en arrière, tu ne pourras pas tester les autres fins, Chacha. Là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de me dire. Ils sont exactement en train de me dire, t'es sûr? Alors qu'ils savent pertinemment que je suis pas sûre, parce que personne ne peut être sûr de ce genre de fin. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oh, les méchants diables! C'est juste pour tester quoi? Comme ça, t'as pas à refaire tout le jeu? Ah ouais? Et si je fais continuer à écrire, qu'est-ce qu'il me met? Oh, viens voir, bah on peut regarder. Du coup, moi, j'ai bien compris ce qu'il te manque, c'est très bien. C'est votre ultime bafouille. Méchant diable. I'm not doing this for you. I'm doing this for Diane. She loves you, you know? She doesn't want you to die, but I don't want you to begrudge her for still being alive. Non, cette fin, je l'aime pas du tout. Elle est méchante, cette fin. I'm doing this for myself as well. Because I hate voilà, et ben j'ai bien fait de prendre ma fin. Ma fin est beaucoup mieux. I hate you for my years of defenselessness and anger. And I think I'll never be able to not hate you. I actually understand your fear of not being completely there. I understand it because that's how I've always lived. It's horrible. And it stops today. Hein? Elle est pas bien votre fin à vous. Bouh! Bouh votre fin! Où ça pas votre fin? Je
préfère celle-là. Majorat et Serpentard. June entre dans la cafétéria et atteint une table où Diane s'est endormie. Elle la réveille très doucement. Yes, I know. Just a little more patience. Attends, mais j'ai pas appétit! Puis se met à pleurer, tout en la serrant dans ses bras. June regarde au loin. Un rictus malsain apparaît peu à peu sur son visage. Un rictus malsain! Serpentard! Hors de question. Bah ça, on essaye pour le principe. I can't give you what you want. Not this time. I refuse to take on this responsibility. If Diane feels like taking care of it, good for her. I'm tired of your crooked schemes, your poison chalices. I don't want anything to do with you. Oh, c'est d'une violence. But don't go imagining things either. I don't want you to die. In fact, I was hoping you would live through this. That you would come back cognizant enough to think about what you've done. And that it would make you suffer. Pour ça qu'Espérer était en grand, quoi. C'est un studio français qui a fait le jeu Atto. Et du coup, le doublage est français également. Ce que je trouve trop cool. Pour une fois, on se moque pas de notre accent, quoi. Et on en joue et c'est trop cool. Ok. June rejoint sa voiture. Son visage est fermé. Une flamme brûle dans ses yeux. Elle conduit pendant un moment et entre dans le petit bosquet où elle a eu un accident tant de fois. Tant de fois apparemment, ok. Cette fois, rien ne se passe. Alors que la voiture disparaît à l'horizon, un cerf l'observe depuis le bord de la route, puis s'enfuit dans les bois. I think I may have gone mute. No, you haven't. Why would you say that? Oh, so you can actually hear me. Okay, message received. I'm coming soon. Non, bah pour moi, la meilleure des fins, c'est j'ai compris ce qu'il te manque. Voilà. Voilà, pour moi, c'est THE fin. Et c'était celle que je voulais. Et c'est celle qui était en plus gros, étonnamment. Mais c'est celle qui, pour moi, me... est la plus jolie. L'autre est trop méchante, les deux autres sont trop méchantes. Les deux, elle aime pas sa maman. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Je parle par-dessus parce qu'on a déjà vu. Hein. Mais j'avais dit c'est parce que du coup, dans le jeu, dans le scénario, l'accident, la mort de la petite fille est due au fait qu'elle n'avait pas de ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité qui a été enlevée par la grand-mère. Et du coup, il y a ce côté-là. Voilà. C'est 100%, hein, ça a été ça. Mais la débrancher aurait dû être une bonne fin également. En fait, il aurait fallu il y aurait eu deux fins différentes pour débrancher en fait. Les deux autres sont méchantes, mais on parle aussi de personnages qui sont pas parfaits, qui ont leur colère, leur vice. Oui, non, mais trop méchant. Le coup d'avoir un rictus de satisfaction, non. Non. On peut pas avoir un rictus de satisfaction d'avoir débranché quelqu'un, c'est horrible. C'est vraiment horrible là pour le coup. Ça je peux pas. I even have the strength to help you live if it comes to that. C'est horrible, vraiment. And with some help from the people who love us, you and I can heal. Ça critique la thèse des malédictions des femmes. Moi, en fait, la manière dont ça a été écrit, pour moi, c'est pas... Je sais pas, c'est trop, en fait. C'est trop psychopathe, pour moi. Et on rappelle également que la fille... Et que du coup, ça peut être RP également. Bisous, Alexis. Ça peut être RP également, ce scénario... Parce que la fille, donc Astrid, a quand même dit à sa maman, il n'y a pas de responsable. Donc peut-être que vu que nous sommes en paix avec ça, ben voilà, on saisit la main de notre maman et on repense à tout ce qu'on vient de réapprendre, que notre maman est quand même un enfant issu de viol, qui s'est fait maltraiter, qui s'est fait taper sur la gueule, qui a dû se démerder toute seule, qu'on a pris plein la tronche, etc., etc. Et du coup, il peut y avoir aussi ce côté-là. Ce côté aussi où le personnage se dit ben j'essaye de laisser une chance pour qu'on puisse en reparler et apprendre finalement tout ça quoi.
Ça peut être aussi une fin RP, je confirme ce scénario. Mom! All right, Achille. Here we go. At last! Are Elle you a eu un happy autre with your enfant du coup. story? I think so. Fine. You'll read it to me Mais later? non! I'm not sure. Attendez. It's not really a story for kids. And I want to try the red Stegosaurus today. Did you know his tail is actually a slide? really? Can I try it too? Only if we buy ice cream on our way back. Seems like a fair deal to me. Vous vous souvenez du moment où j'ai dit... Vous vous souvenez du moment où j'ai dit ça se trouve elle écrit... Elle est en train d'écrire ce scénario là? Bah c'était ça. Let's go. Let's go. C'était ça. 100%. Allez! Oh oh oh! Gone are the times. When I fell into Riche en my bed émotions, like ouais. a rock with no need to grind no Alors, teeth. bon, on va faire un débrief après, mais... I just had to close my C'est pas maintenant. eyelids. J'ai mis énormément de temps à me mettre dedans. Je sais pas vous. Je sais qu'il y en a qui étaient là depuis le début. J'ai mis énormément de temps à me mettre dedans. C'était terrible. J'ai commencé à me mettre dedans peut-être au milieu du stream. Mais dès qu'on repassait à autre chose, ça me ressortait du jeu en fait. Voilà. C'est très dur en fait c'est au bout d'un moment ça commence à prendre place, tu vois, tu commences à comprendre un peu les persos, à savoir qui est quoi. Oh putain, ce que le kid. Pas facile à streamer. Ah bah j'ai juste rien dit hein, de toute façon. C'est trop, c'est ultra narratif. Hein. Après c'était le risque aussi. Après voilà, moi on m'a donné une clé pour ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui change aussi. Et qui du coup peut être sympa à découvrir aussi. Et là par exemple Soso du coup elle a pris le jeu, elle m'a envoyé un message, elle me dit j'ai trop envie de savoir la suite, j'ai acheté le jeu. Ouais je pense que je pense qu'en viewer ça doit être plus sympa, enfin plus sympa. Plus facile de se mettre dedans quoi. Je regarderai la VOD, franchement j'ai plein de questions. Ouais, je comprends Mara. Mais d'ailleurs, moi c'est après tout ça que j'ai compris comment, tu sais quand t'es dans les sous... Attends. C'est bon. Du coup, il y a même des scènes, il y a même, enfin des scènes, il y a même les, tu sais les moments où t'es dans les souvenirs. En fait, j'ai compris qu'il y a des trucs que j'ai mal fait. Il y a des trucs que j'ai peut-être pas fait dans le bon sens, par exemple, et qui du coup perdaient encore plus parce que t'avais des trucs qui arrivaient avant, après, dans des ordres un peu bizarres. Voilà. Aïe, 100% terminé. Let's go. Et on peut faire plusieurs scénarios différents, ça c'est plutôt cool. Donc comme ça, pour voir aussi les changements, même si je pense qu'à la fin... Et ça se trouve, ça joue aussi sur les 3 derniers choix entre espérer, accepter et refuser. Dans le sens où, comment tu t'es comporté dans ta partie, peut-être que si tu mets accepter, t'as un truc positif et pas un air de psychopathe. C'est possible aussi, ça. Hein. Genre vraiment. Donc là, évidemment, moi, j'avais mis le mode streamer. En mode non-streamer, vous avez d'autres musiques, je crois. Il y a des trucs avec des histoires de droit. Je crois que c'était ça. Hein. Attendez, je regarde pour être sûre. Problème de réclamation de droit. Ouais, voilà, ça. Donc si ça se trouve... apparemment, c'est sur les 3 mêmes fins. Ok. Bon, alors il y a peut-être d'autres changements, peut-être que tu apprends d'autres histoires et tout. Par contre, les dessins sont... Là c'est quoi comme style de dessin? C'est magnifique, ça. Ça, c'est vraiment beauté. Hein. C'est à la fin du générique, je sais pas si je peux le repasser. Non. Corbeille. C'est quoi, Corbeille? Oh, Doc. Crash, Marie, Alex, Dear... Oh, regardez!
Attendez, je remets le lien. Je remets le lien de Queen Kerala. Tac. Tiens. Regardez sous les persos. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie voiture, c'est horrible. Oh, le dessin est magnifique. Doc. Diane. Alex. BG. Bon, le cerf. Magnifique. Vous pensez que c'est une histoire vraie? Astrid. Moi, je pense qu'il y a peut-être... Des bisous TV. bonne fin de... Bah, bonne soirée plutôt. Putain, il est 21h, j'ai pas bouffé. Je vais pas manger, hein. J'ai juste pas bouffé, en fait. Des différents habits. Ouais, je vais arrêter, Gaïa. En vrai, la voiture, là, ça me fout le mal. Ça me fout le malaise, en vrai. Allez.